Whaatalafantu Samoa le atu no pele le nei tai au, o wholofa whaatalafantu le suafa malumalo o tātou li I whaolo Yesu Keriso, le ao le kale sia le nei tai au ma lolo sui fumanui o le tautone le siu fonga lo mui Wellingtone, le Samo Capital Radio, to e mataliana na tautua le nei aso le aso lulu nei, le aso valu le nei masino o kitopa, I le nei tausanga luafe, lua se furu ma lima. Tātou tele a mata li tātou tautua le nei tai au, e ao na tātou mumua I le tua, tātou whaalata I lumolona no whaali, e ala I talo, e te talalo I le tātou tautua, ma le tātou au unanga. E sua malia oe a nganga pa ia, vi ingo le tua tōteri mai, te ta ia leo tātou talo le nei tai au.
Se o tātou ifo ma te talo I le tua. Le tua e o le tua lofa, ma o le tua file mu. Mātou whaala talata atu o luma le nei tai au fau. Whaftai atu oilo mātou tua wawe whanguina mai lo mātou wola le nei tai au. O e toi whaafoi mai le mānawa le ola I o mātou tino ta mā. Mātou te whaftai ei mo le nei aso e saunia mo I mātou. O se aso fau e tumu I lo wolofa tu noa mo lo wanga le lei whaaso mai le tua. Le alo mātou ta mā mātou te vi I ai ma whamanuina oi le nei tai au. O e le isi e tasi e tusa mo oi lo mātou tua I le langi ma le lalo langi. Wa oi o le tua le manosi, oi o le tua le alofa, oi o le tua mātou te whamoe moe I aso umo lo mātou ola. Whaftai ta mā mo le tausinga, lo mātou ola I le pou ma vai. Whaftai mo le malo lo wanganga pa ia na ufitia I o mātou whale mo mātou ainga. Le tua mātou poto, whaatasi mo lo wātu lu le nei tai au. Sio mātou avatu le whaaftai. Sio mātou avatu le whaamanu ma le whaane ne tanga I lau fio. Wai te tau mono mea le vi inga I atu oilo mātou ta mā. O nau whaamunianga se le ma whaatu salia le tua. O mātou whaaftai le nei tai au. Mātou te whaaftai mo mea ai. O wainu, le malosi, le file mu. Whaaftai mo whanau, mo mātou mātua, mo ngā luenga o tofi matiute. O mea uma o ea mai amui mātou, fo ai o mātou tino le tua. I o mātou wola I aso taitasi. Mātou te whaafetai la u fiolo mātou te mā. Mātou te whaafetai ono le whaoletanga na e tāpena ina Yesu Keriso mui mātou. Leo mātou sape nei. O mātou ai no mātou te mā. Whaoletanga na e tāpena ina. I o mātou maua le ola e whaavavau. Ele lo mo liu I lunga le santou. Le tua mātou whaafetai. Nei tai au mātou a whiatu I lau fio, mātou te talo atu I lau fio, e wha ngalo I o mātou se mo mātou wha le tonu. Le tua I mātou ni tangata e angasala. Tele ona mātou se I o luma, mātou te le ato toa. E mātou te tonu mwha moe moe le toto o Yesu Keriso. O le toto mātou te tonu e wha mamai o mātou tangata wha whawina I mātou loto. Mātou talu e wha mama I mātou ta mama to e wha whawina I mātou. Hele le mana o lo wha o le tanga le tua. Mātou talu nei tai au lo mātou ta mā. Teita ia o mātou wala I le file mulo mātou ta mā. I e wha malo si I mātou. O mātou wala wina I ngā luenga o a o ngā le whanau le nei aso le tua. Whaiva matiute. Thea ngai lo mātou atunu le nei aso le tua. O le mātou talo I e pui malu tia le soifua ma le ola o tangata. Pui la tau I mala ma whaafita au le nei aso I o mātou tu mau pēr I le file mu o lau fio. Mātou whaaftai mo le nganga pa I o lo mātou fisosoani siri lea mo lo mātou malosi. Talo pēr fisosoani mai a nganga pa I le nei aso mo I mātou. Le tua mātou talo I o whamunianga I lau e kāle I sia Cruciano I lalangi. La fa ia lau fai ngā luanga te tofi o lo au nei lea whanta fai taulanga fola lau upu le tua. Mātou stalo. I lau wanga le lei lau fai lotu lo mātou te mā. Mātou mantua lo mātou mālo sa mo le nei tai au. Mai lama I ona tai. I ona wha urulunga lo mātou te mā se I o lama I se pito iti lo mātou te mā. I lau wanga le lei sio mātou. Tunu whamunuia le lea tunu New Zealand o mātou nofo. Mo mātou o maua I lo mātou te mā. Mātou tui nātou I whi au mga luenga lo watunu le nei aso. A uma mātou whi au mga luenga o tiute la mātou whi ngai I le tua le nei aso. Mātou te wha moe atu lawa I lau fio. Te mau mātou tui nātou wha apitole tau tua ma le waunanga le siu fonga lo mua le nei tai au. Fionga li pule ma le mātou o whi ngā luenga le tua. Whamunia fwoi lau wha fonga I la tolo wha long lo mai le nei tai au mai mō mai lunga o penga te whailangi le ngate Wellington nei. Se vai pa noa hao te roni sila e mei se lalo langi lo mātou tama. E iau wha munianga le nei aso lo mātou utua. Te mālo whai o me umo o mātou talo atua le nei tai au o mātou tu atu o au mana. Iau whai alo fina ngalo I mea uma le tua e aua. Ni o whai o mātou loto lo mātou tama. O le vi inga,
whamanu ma le whaaftaile tua mātu te whaafoi lau fio le nei tai au. Anganga pa ia e whaantasi mai moi mātou le nei aso. A oma le nei aso foi uma le vi inga i lau fio lo mātu ta mao le mātu talo le mo le mātu lenga. E alatu ia te o Yesu Keriso lo mātu li mo lo mātu whaola. Amene ma amene.
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. E sa pia tuila mamanua. Fa mawalunga fo i le matou va. Ai mai se talatu o Samoa. Peita na umana o i se amanoa e fa sa o i le mea. Tuila manua. Sa va i ale afuanga mea uma fa foga. Dop! Pina numela mua pa fonga. E tele pine. Ai na le lua le wa mai le sile. Toi titi a ngalo le mele la o fionga le ikovan. O lo tapu ai mai fanua la o fai au. E te lua nu vatas o le safu ne fo. No. O le tu o le malo, pionga toto oli. O le pong sa foi le on masina ya tuile manua wale e lau toto bang. Samoa.
tu foi au newspaper ia te hau sa vai. O si whawha. America's Samoa, say your talatu bene tulama. Now fight out in the white la puya so masona. Oka oka tu ina mama nuale ame mama le pa pa pa. Ai maboni ai le pa pe tai tele le me no poina. Mama le le tulama. Pa so tu ina mai a. La se wa pa pe tai pa ma lo ma ele ma.
Asa o le taia, siu fofonga o le laumua, aso ngā fua I le aso wharaile. Ata o le taia. I le nganga fia mātou te toi on whalofa mwhantala whantu Samoa le atunu e pele le loto ma le nganga i le nei tae ao le aso lulu ia ua valu i aso le tātou whalonga i o le nei masina lona se fulu masina o kitokma i le nei tūsanga duafe lua se fulu ma le lima mātou te whantala whantu ai pono kalame leo le antau le tae ao laugh of the morning a le tutua le siu fonga lo mui Wellington i le Samoa Capital Radio tasi ono te sima le tasi whamoi le lau monei ia o Aotearoa New Zealand Wellington ia i lona lau mui pori rua lima tasi Kevin Avenue ia le ofisa tu tonu le tātu ala leo whaasala lau nei a talo whātu mo folo whātu i le nei tae au a mai le tātu tenu manatu lo tātu tau whaiti tusa i le lofa ma le anga leiri tau singa mai pea ia lo tātu matai sili langi ia i lo tau soi foma so mātou nei ola vai vai aftai le tua le nei lau lau le nei aso fau tātu lia mai ma vole ne no nei tau tātou te whetapa i fo i lunga o peau ngalu lea i lumo nu i lumo nu e leo tu nu i peo i e upo e masani e le atunu ia whantalo whātu nei tātou ainga nei o le kalame masani i lea tae au ma lea tae au i o le atau le tae au tu e whantalo whātu ai le pa i o lau whai ngaluenga tofi o le tala lei i o lau whawhale malu i lea whātu whai taulanga ma lea whātu whai taulanga whi tai tunga wale tau suino li pawai leola e wale sui fufa le nganga o tātou tangata mātou whatala whatfoi e nei o tātou tu a sina o te mamtina mātua tāpoi me mau te malawa le nei tae au i o nei whanau foi tu pulanga talvou leu tā pena foi i a wā ongo le nei aso i a lo ngā tono le vai aso leu tātou iai a tala whatfoi lau ngā lua i la tau leu wā lau si whiau ma ngā luenga i a manu i a tele le nei aso i ngā luenga le a whianga iai i la tau na whai ngā luenga ma ngā lua le pōna pō ia ma lor whai o whaiva leu malolo ma le te mo tae au ia tau tua nā le saunga le mudu ngā le tele i le toi te liwa i a inga le nei aso maua sina malolonga mo fo i sina ngā malosi ia mai ngā luenga le pōna pō ia le tae au whatala whatu i tātu wampa anga
ilunga le tātou ala leo tasi ono tesi ma tasi wha moi nei lamoi Wellington ni. Hatalo whatu fo ia tau tolo whangaina ma le tātou Facebook, ma le tātou YouTube channel le nei tai au. Ia, like, love, ma share tau tātou tau tua, subscribe le tātou YouTube. Ia, te whatalo whatu fo ia i la tau ilunga le tātou website www.samoacapitalradio.co.nz. Whaiona e whaalongolongo mai ei. Ia, mai mō mai fo ilunga le tātou penga te whailangi na. Ia, i le aso, ma le aso. Tātou programa lato tai au, ma whaatasi ma le tō whine ia ana wha solo le rei tai au, se teimi ona toi tau nuk mai fo i lea. Lai poe mai lisi pasi lan, lai lisi pasi lai tau nuk mai. Ia ma tō ua tui lea ma le tō whine ia ana le rei tai au, tātou programe. Ia ala tātou tani wha solo lau tō ona neo marimi tui tō whengu hei walu. Ia leo tātou tō whiloa i le rei tai au le aso lulu. Onu ia tele whia mga luenga la whenga ilu tātou turu, ia leo tātou programa la ato tai au, ma lua tātou siu whonga lau mua. La sau breakfast na o ta pena le tai au. La sau breakfast ma nei ana na. Ya war tatu malu tai au nei ya sululu tatu. Yai, proklama na tai au. Tatu tan mi fa solo. Good morning. Talo fa malu fo. Oli ele li. Oli ele le au no. Ma na yo bese na tatu proklama. Ole ator tai au. Ile ya sululu. Good morning.
Si forma to fia la foi pesa le colisia malo fole ni tau oli e leo noa mana e la fatunga ni tau tala to tatu por claman anto tau alo maya ole vai le swing on tau de ya sululu le uto e suma diva minuto 20 on tala li tu live valu reportier official vai tau ni tau ole a susulu matu o file la langi le tau mu tatu ile la muele le yaso na ona isavili ya angi malosi fa tau ini so temi o masan ya tatu nei la mua ya ile tatu matangi tatu savili angi mali le temi ya tatu le boy Wellington fole mawalunga fa mawina le yaso se fulu maleono tikeri ole fole mawalalo fa mawina le se fulu malelua fa mawina ai ya le yaso ilona mawalalo. Vai ko la so ta la stofi leolo fai mai official vai tau. Ya e ulu nei wanga ya tato lo mo la so ta yao. Fa soli na mafai la fia ta yao. Ya abata mai la woni. Lo winga la so ta la stofi lo valu ilo official vai tau. Ulu timunga ya abata na malos mafa mai. Ya ili sitemo la woli fa solo atu. Ila fia tayao. Si fuma lolo tika rilo tu mawe piel fole ema ulunga ila so tayao. Si tia li tasi suma tolu tika rilo fole ema ulalo. Fa mawina mo la so tayao ila muwe Wellington. Ole au telengo au Tero New Zealand le yaso au kilani ya surmata o fire la mo tura le yaso fa pena fo ifanga rei. Gisborne, Napier, Mastone ma naya wingo le tau le yaso langi le tau surmata o fire la e pe ona valo yellow official vai tau de yaso. Tato se atu motu i sauti le tau ne soni surmat go file la mo to le yaso langi le tau a pena fo i tima ru the needed in Chicago na nai savili angi mali fa tau ni so taimi ya moni so vai ngol motu i sauti a pena fo i Queenstown in Chicago Stewart Island ya tala na tau ya mo Aotearoa New Zealand le yaso la tele ngala vala yo le atu le yaso e langi le surmat go file la ya mo tato si makana Westport tu noi wanga le yaso mo to ina fa itu yo le motu saute o le tato wa tu patala fatu sa mo le tai au tato wo paanga ya o winga ne o tau mo sa mo ma tala tau ya pe on office mo le mai le official vai tau i mulidu tu sai mal afoli tu la lima le tai on le la o fautuanga mo timu o mafa o lo fa malo sia pea mo lau fodua umo Samoa le amaile fautuanga mo timu o mafa iso tatu tunu ya o lo fa malo sia pea mo lau fodua umo le atunu wingo le tau se vaenga o fitai inga o savini ma timu nga fa pea se vaenga o pea ma mao le ea o ta oto nei ilunga o Samoa mai au maia timu fa pea wila ma faititili ea a fia ile atunu ini so taimi talo le tau mo polo ma sava ile nei aso e ta api solo ai timu mai mamafa ai pupu ini so taimi fa pea wila ma faititili ya na e ta api solo ai timu mai mamafa ai pupu ini so taimi fa pea wila ma faititili tala na le tau mo si o tatu tunu pelo Samoa ile nei aso tatu se atu le talo le tai nei taimo le tai au ngā tai fale Wellington nei taimi Wellington o lo o suartai le taimi nei Wellington fato a pele tai le 20 minute te elitu la sfulma lua la wuli nei 20 minute te elitu la sfulma lua la wuli nei e pele tai Wellington fato ato e sua ile to 20 minute ile tu la fitu la fiafia na nei to 20 fitu ila fiafia na nei ngati fale o Manapori Rua lo pele tai li taimi nei pele tai fufu e sua le sfurtasi minute te elitu la sfurmatasi ile tai nei sfurtasi pele tai ile iva minute te elitu la lima ile fiafia na nei ia fatu ato e sua lea ile afa tono li tu la sfurmatasi ile poha na nei fautuanga masani le tatu polo klame tautua nare saunga le mu fua uma ufufuanga i lunga le tau ya meise savili ya meise awane ngalo ya ofu faaola life jackets ya ave pe faito tuva atu ide na yaso longo la inga fa ilo ai temi tuva ai ya mara temi tu fufu to te liu mai le ya mena ta communication o fiso tai pe mal ai e tupu mani pe fe
ia ala e malama ma no fisila fila ainga ia ele temi ni tautu wa atu ai ma temi to te liwai o vaenga o ma nei o saunga le mo man puipuinga ma lu tira soi fo ma lo tatu tunu i lunga o ngā sami ma vai i le ia so manu ia whainga whaiva a tele tufa ia le ai ia ave le whais tau singa la inga Tato se mai le swing o tupe le tai ao, talo tupe tusa ma wha maunga wha tupe le ANZ, wha manato tupe o le ANZ e watu e tātou talo tupe i lea tai ao ma lea tai ao. Tase le tala New Zealand le aso ma wele valu sulfitu sene au Sitalia, valu fitu sene au Sitalia. O le malo se le tala New Zealand i Amerika i le malo tele, 5 fitu sene mawai, 5 fitu sene. Ai mo sa mola vai le ne aso tase le tala New Zealand, ma wele tā la fāse furu sene, tā la fāse furu sene. Le asina pa uar tātou tā la i le ANZ, i alfa utuanga masani a siasi pe inisi o penga te whailangi, pe ona ele Click X and DJ Sound, on my casual Vodafone, ia, manisi o waunanga, inisi o e te iloa o ele whale na e maana i rates, ia wala fo ina utou seleni, e mole wha aftaima wha malo, ilo a ma follow tātou tunu, o lau sao i mea whai o tātou, a tātou e kāleisia, o a fio anga manu, ia mai se ia ona yo tatu ainga ia lo sao fo nai malo Samoa ia malo fai faiva malo fai to tua se fo mar minuto to nei ona tale li tu le valu na no fam dia ngo se fo ma se fa na la so nei ia tatu fa lo fo me tupu le ya su tan fa so pito lo langi ina minuto mo fa tai Ia, whamanatu pera tātu email i aso whanau at samoacapitalradio.co.nz a iei sau whamanianga e mana o tō laulau nātu le tātu o whaingaluenga ia i le aso ma le aso ia mana ia le whangamai le tātu email ia pe komeni mai foi i lunga le tātu Facebook ma le tātu YouTube o le maule me le whianga pa ia le tua moutou malama whamanatu ina utu wasi fuan na iaso mo mele lau tu se salamo se lau ma lima alora whaiupu e mua vi atu ia utou ia Iova, wala awatu ia ilona suafa, ia utou whailo atu inu uma ana mea na whai. Vi atu ia utou ia Iova, wala awatu ia ilona suafa, ia utou whailo atu inu uma ana mea na whai. Ia le mauna nei aso, tātou vi in whaftai le tua, au lia mai utou nei tau sanga stele, i lo tau soi fua ona ia. Te o le mātou talo, sanga tulu i pele tua nisi tau sanga stele, ia ilo tau soi fua ona ia te ia pespesi atu ia le siu whonga lau mua mo utou ia tātou o whainga luenga ia a wār whamanatu ina utua soi fua i le nei a solulu Manuia toa sovana Manuia toa sovana Manuia toa sovana Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Manuia toa sovana. Manuia toa sovana. Manuia toa sovana. Hip hip hooray! Lafala ma lo se fua tatou tala mena tupu la langi ne yaso tatou dia le sovalo o ke topa. O le solto sanga tasi iwa tolulua na whaavai ai ia le fuava lele ia po le vaenga o le fuava lele le malo i ni tia po le Indian Air Force. O le solto sanga tasi iwa na lua na ofia tuaila tunu Algeria i lalo le whaamalu o malo o whaatasi. O le aso nei tau sanga tasi iwa fitu walu na whaatua i le tangata Australia le matatia. O vaavo i e tau motorboat race-up ia o toi ngā vātutu ui e mtua sao lava. O tangata Australia lea
Swafa ya Ken Warby, po Warby, na ifa tu ina mutati al sawa lona vaa. Tolu se lau se furu fitu te si maleono maila. Ili tu la sawa tu sa lea male. Lima se lau su tasi te si male tasi kilomita ili tu la sawa la lona vaa. Tu ngā vaa na whaie New South Wales, po New South Wales Australia. O le aso nei tu sanga dua whemare tasi na wha avai ai el Presidente America na taimi o George W. Bush el ofisa e tau le Homeland Security el malo America. E mai ale o se te masu tasi na whaanga ina ai whale tele fo i lua, wha lave tele na tupu i America. Kona wha avai ele si osi i tonga vau ia o le ofisa lea o le Homeland Security. E te tau nei se ofisa wha pia. Wa lava saonga le mu le atunu lava yo America. O le sorte usanga le wafima lima, fitu tesi ma le ono, ma lo se le mafu ina lulu, i le tui matu o Pakistan, fa pefo i ma initia. Ma li waitanga ta e valu su fitu wafe tolu se lauri masfulu. Le ma lo se telo le mafu i hafa ina iso soifu o le tangata e to tele. Tato tala ia to e maulu papoponga ta i masani fafta i lava. Te valu minuto te ni talo li tu lai valu te fatalo fantu mo follow fantu ia ilo tantu tunu wompa anga tantu wana leo tasi ono te smart tasi fa mol si fonga ne lo mua apa ile fantu e mafuta malita good morning na lo si fu manuia atalo fantu tantu pa anga ilungo YouTube lungo Facebook lungo tantu website lita ya ma lo si fu manuia ya te utou atalo fantu sunga ya Tercia Custino ya malo se fo manuia fa tele mafuta mai fa tele fa tso ankole ati tiu lilo le mafuta mai apahat ya malato fa ngaluenga malo se fo manuia ngaluenga nei aso atalo fa tole sunga ile fa tia no lango ya le wana semo mai ya manuia nei aso tu ino tanto tunu ya ile nai tu lo mua sunga ya fa ululi pule yanta good morning fa tele fa tole sunga malo se fo manuia atalo fa tole fionga ya futialo sale Tyrell le mafuta mai nai Ascot Park rolo se fu manuela o fionga pa tene mafuta mai ile nei taiao sunga ya vale le mati ya ma rolo se fu manuela ya te uso vi ele tua alo fantu manuela le yaso pali sina leo ma rolo se fu manuela la sunga le taiao pina te vanga good morning ata alo fantu fo ya talvo pes 40 ya ma rolo se fu manuela fa wina tanielu mafuta mai nai au kilani le taiao ya ma rolo se fu manuela fenga we isila fa talo fantu ngat fo ya ala pati la ulu mai nai manu rewa ya kilani ya fa talo fatu fa tele mafuta mai la wina siu mangele good morning ma lol se fu manuia ol fatua ya lo fatu manuia le ya so fa tele mafuta mai Joyce siu ma lol se fu manuia le mafuta mai lungo YouTube good morning atalo fatu fo sunga ya Josefatu la wano mai nai Hamilton le mafuta mai le taia ya vi ele tua sifa lome good morning ya ma lo fa tele mafuta mai ya ol sunga ya opa Elia ma lo se fo manuia opa after ile mafuta mai nei taiao ya via lava utou mo fa mudianga ile tatu tutua ya mal tatu o nanga le uta pera mai tatu telefo le tu lai valu tatu fa longo ini so tala mai Samoa ya o tatu telefo ya o tiro New Zealand nei tapena ina tatu tala mai Samoa so ya tasi selam sam ya tatu telefo tapena ina ya ele tu fine ya ana fa solo tatu wala avale nei taiao avortaya fa vianga mo si fonga lo muy Wellington good morning tala Vai, ela vai ganhar o tempo, ela é uma das
Aia te alei nati, e au manga I whaanati nati. A ole tau po I le tano au ane I sasi. E palu awa yaku poto ai uma oto ma I tai. E fola fola awa, ia e mana tua. I ngati ole tano a, I te amua mua. Oe ole la asasi. Fatalafatu e leisi whaopoponga le neo talafau mai Samoa, o se mai ele whaafonga. O le tausanga wha le tupe lua o lua wha lua o lua lima, na mata I tuwina ai le tūlanga o le siti o tupe maua le atunu, mai yalo ma whanau ngā luenga whaavaitaimi, a toa foi ma tupe wha amomori mai atunu I whafoi Samoa. E le fola si ai o le tara whaatatau o tu o le tupe I lumo le pāne mene le fionga le minista o tupe, Mori pola ana rosa ane moni o. O loo whaawau pea le si tia o tupe wha moni mai whafo. Salu mai le tau sanga wha le tupe, lua o lua tasi, lua o lua lua. Lea sa wha mawina ai le fitu se lau tolus fulu lua, tesi ma le lua miliona tā la. E valu se lau tolus fulu lua, tesi ma le tasi miliona tā la. Sa li potia mo le tau sanga wha le tupe, lua o lua lua, lua o lua tolu. Valu se lau fitu fulu ma le fitu miliona tā la. Mo le tau sanga wha le tupe, lua o lua tolu, lua o lua wha. Ma o atuai le mawalunga, I le iwa se lau tesi ma le ono miliona tala, I le tau sanga wha le tupe, lua o lua wha, lua o lua lima. O lo atangi ai le mawa ai o le sosoani mai pea o atatou tama whanau.
o loo au mau i atu nui whawhu. Ai mai se o a tātou tangata o loo au wai atu i ngā luenga whawai taimi. Pei tai ua toi wha au popo mai e New Zealand ma au se tālia. Pei tai o le toi wha au popo le whainu mera po o awa noa watu ina mai e New Zealand ma au se tālia. Ia sa mō mai se atunu o le Pasifika. E leo mawhai o na au sia sa mō le whainu mera o mai le so. Le wha mauni ai o le whainga whaavae mo ngā luenga whaavai taimi a au kuso lua olua tolu. Ua siti ai e le māloa wanoa mo tangata anu o Samoa. E awa i atu i ngā luenga whaavai taimi i Australia ma New Zealand i le taiono afe i le atunu. Ai peitai e telelu i tau sa whea ngai ma le whaatinoina o le nei Paul Kalame. E leo mawhai ai lava ona au sia e Samoa, whainu mera whaatapula aina i te tonu o le whainga whaavae. I le tūlanga o whamaumaunga, na sitia mai le lima afe ono se lau tolu sifuruma le wha. I le tausanga wha le tupe lua olua tasi lua olua lua. I le valu afe tolu se lau tolu sifuruma le ono. I le tausanga wha le tupe lua olua lua, lua olua tolu. I le iwa afe valu se lau sifuruma le lua. I le tausanga wha le tupe lua olua tolu, lua olua wha. E au fiai mai o lo o ngā lulue wha avai taimi i Amerika Samoa. Mo le tausanga wha le tupe lua olua wha, lua olua lima. E na o le ono afe tolu se lau lima sifuru valu tangata ngā lulue wha avai taimi. Sa wha mawina mo New Zealand ma Australia. E ui le manino le fōle sanga le fionga le minista o tupe, e le tā ua mamanuia e maua mai awa noa ngā rueng whaavai teimi mo alum whanau le atunuu, le ua manuia ai ngō Samoa. Ai o loo toi ilo ma waawa ai le leile te lulu i tau ma whaafita uli, le o loo whisa ngai mō tātou tangata, mai lawa ia wano whinga ruenga. Na whaalia fwe le fionga le pālemia e le whaatana noanga ma le utusitala, o le isi whaafita uli te lu whisa ngai nei ma Samoa, ona o le Paul Kalame le nei, o le lea ia i o ni o tātou tangata ngalue ina tātou whaatuanga, ma palasi il tūlanga o le tātou o loa e maua mai o tātou lau ile ele tua i o tātou tangata, e whesoa soani i o tātou ainga, e le whae ti o le tupe alu i le tau o le soifuanga, i o loa mo o mia ia so uma, o lo awina mai atunu i whafo. O le aso se furma le wha o le masina le ne o ki topa, o le aso lua le i le vai aso fau, wa whae loa mai ele ofisa le vai tau, e sa au niuni ma tā pena lo i eit la tō wa fua e tā palolo, o se aso le wai loa e wha maumaunga le vai tau. Pei tai wa toi wha manatu mai foi e le ofisa le vai tau nisi o tā ngā palolo i tausanga umawai, na mau wai foi soi fuo nisi ina ua nau, ma o oi lawa ina maa le lemo. O le wha manatu al pūlenga le ofisa le vai tau ilo tātua tino, i la tau o le a ngā i tā palolo, e nei e tautua nā le saonga le mua le soi fua, nei tua fo i whanoa noanga le nei aso whaapitoa mo le whanau. Mai whamana tupea le aua le popole pe a whai ai le maua se palolo i lea tai au. O nei masani le atunu o iei fo i le isi aso lo na lua, e toi tai na i lea ia po le matai ai le atunu. O le tusi le presidente o le asosia lo ia Samoa na tusi le aso wha o le masina le neo ki topa, o sana tusi wha abitoa le toi wha manatu e sui uma o le asosia lo ia. E toi wha manatu o toi ta iala o le lato wha tinongo le ngā luenga wha lo ia. Le na ia toi wha mawhai le vaenga lima o le wha tinongo ngā luenga wha tula fono lua fese funma le wha. Le ngate le na ia toi wha manatu fo e sui uma le sosa iete, e na ia tau se sia ha me o tau waloa e te tau lava o na munmuli ta ia. Pei tai ni se sui le sosi o lo lato langolangoina le la ngā o le mata opo, a nisi sui o lo lato la ngā le tu lango le le longoina umo sui awai, e wha lia so lato fina ngalo, e meise le mata opo lo la ngā le presidente o le sosi Fiona ai, i le iai leo ni fite na inga e whaasanga le mata opo o lo modi ai le fionga le minista o le ofiso le lo i sili, au ia fo'i o le minista o le ofiso le tanga luenga o leo, ma o ia fo'i o le fionga le li pālemia, ai umanino lava i le saunuanga le fionga le pālemia i le whailua inga mala utustala, o le mata opo e le tāo fia, e wha wau pia lava ma ua i luma o le wha amasinonga,
wai lima fo o lo ia mo lātou ngā wenga. Ma le tala whai u, wa tāno sanga atu le matanga luenga o leo le mamalu le antanoo, e le sā ilia leo o le rii ia whaleniko pentelo, e nisi o mōrianga o lo tua iai, ma ele i lewa on te tala mai tua, mai le whalipuipui. O le rii o whaleniko e lusa ma le fitu tau sanga le matua, e mai a fio anga o santu paitea, vai tele tanu ngā manono malalo vaia. O tāno sanga whaapea le mtanga luenga o leo le antanoo, sa tele ina fesoa soani mea li ima whaipule o au nisi o a inga lava lātou o i lātou e sa ilia. Sa vave o na maua nisi o i lātou na sa ilia le mtanga luenga o leo. Mai o se tūlanga o lo atangi e pe lava ngā rure whaatasi o le antanoo, ma le mtanga luenga, e le sa ilia vave o i lātou soli tūla fono, e a fia i a inga o le antanoo, ma soifu o tangata lau tele. O tala ia mai Samoa, man mia tele ni yaso si o tātua tino. Whasoi fuia. Talo falava o talafou mai le si ufofonga le nau moi Wellington e mone nei tae au, haso valu o ke topalu a felua 5. E pea ma le toa tolu a fe tangata i New Zealand o maua le penisiona, a ele i ato le taiono 5 tausanga le matutua. Hawhi ai ma se tangata e toa tasi, ele i ato le tolu 10 tausanga. A ele i o mai le lua felua 10, sa mawhaiona whaupopo i le tangata o penisiona, lona toa lua i lana penisiona, pe a whai ele i angawaa, pe ele i atoa le ono 5 tausanga. Na mawhai aiona maua le la tai fitu se lau valu 10 fitu tā la 5 valu sene i le tai lua vai aso. O lea whainga na suia ma ave esea i le lua felua 10 pe tai, ele i ave esea i penisiona mai ia i la tau, ele i angawaa, sa whaau au peo na maua la la tau fitu se lau valu 10 fitu tā la 5 valu sene i le tai lua vai aso. E whaupopo i penisiona a la tau tai toa lua o lo o angawaa. E toa tolu e tai lua 10 i le lua 10 tausanga le matutua, toa ono e tai tolu 10 i le tolu wha, toa iwa e tolu 5 i le tolu iwa tausanga, ma i la tau mai le wha 10 i le wha 10 tausanga e toa lua 10 fitu. I le lua 10 iwa e toa 10 tolu afe lua se lau tolu tasi, pa anga ele i atoa le tai ono 5 tausanga, na maua le penisiona. Whaailoa le pule o le Infometrics, Gareth Kieran, e tusa ma le lua te si ma le 5% le numero tangata tai ono 10 i le ono 10 tausanga le matutua, o lo o maua le Job Seeker Support, tusa lea ma le fitu afe valu se lau o tangata matutua ia au kuso, o le ato e vava aile malo, pe ono iaini suinga i lea mata upu. O le asona na fina mawhai ai ona maua le avanoa mo nisi o tangata loto le Ekalesia Katoliko i Wellingtone, e aua i atu i se inu ngā ti ma le afionga katina le John Dew, ma whaalongolongo i lona whaamatalatala ina, o lona taimi i tutonu o le Conclave, po o le whaangasolonga o le sailingo le taitai o le Ekalesia Katoliko i le lalulangi, le ana whaangasolo i le asofitu ma le asovalu o mei le tausanga nei i le Vatikano i Roma, sa awa i fo i malana afionga i le Archiepiscopo Paul Martin, i le aso ananafi, na mafuli le whaasoa katinale, i le whaalongolongo i le musumusu mai o le angangapa ia, i le taimi a toa sai ai i le Conclave, na mafuta i le atua i le tatalo, whaatasi ai makatinale toa se lautoru 5, sai lalo i fo le taivalu 10 tausanga, e angava ai sa ili mai ai se pope fou. Sa fesilingiani o na langona i le taimi mua na maua i le tala, i le maliu o pope Faranisisi, na tali mai, na nofo sa au ni lava, ona o le isi vaenga lea o a lātou tapenanga whaakatinale, e nofo sauni ona ua lewa o na ngase le sa avea matamapa ia. Na ia saunoa foi, e winga i le whaangasolonga o le whainga o pālota mo se pope fou, ma le susunuina le o pepa pālota, e le tau fie le lotu ni whaamaumaunga o pālota a katinale. Ma a whaita watu pālota e sili nei lo ni numero o katinale o lo awai, e toi whaalea o ngā ina ai toi whai, pe ona saunoa John Dew. O
se taimi tāua mo ia a o awai i le conclave o se taimi mo tatalo sa whaamalosi katina le i tangata lotu sa awai ina ia whaamalosi i le tatalo. Matu ina atu le whaatua tuanga i a pope leo se fulufaa i lana taitainga. Na ia whaamanatu vaenga olo o ave ia i le whaamomua a le tamapa ia i lana taitainga. O le puipuia leo le lafu maamoe matite e malosi atu i winga fia pule pule tutu e lamati ai i latou. Malona whaanaunaunga ina ia ave o ia ma au na ale au whaatuatua e awala i vaenga au tu e lua o lona tofinga o le alofa ma le tuu whaatasia o le e kalesia e lebo pole foi pena whaatuai o na sau noa ma whaasoa mata upu tau i le lalolangi a toa whaapea mata upu ma ale ale. O le a wai fo mai sinia mo fo mai nifo i le solo te e ua fuafua mo le au whaingaluenga le soifua maloloina i le whahi unga o le masina nei. O le valus fulu tolu pasene o le asosio fo mai sinia na palo tai langolango e a wai i le solo te e mo le whai tu la e whaia i le sfulutasi le tai au o le aso luas fulu tolu o ke topa. E a wai ai fo mai sinia mo fo mai nifo e tusa ma le whaafe e sidia ma le tolus fulu ono afe tau si soifua e whaingaluenga mo le Health New Zealand ma whaia o ngai tusa ma le fast fulu afe ua fuafua e sawa vali ese mangaluenga i le aso o le aso ngafuana fola ai e fo mai mo le whale pui pui o le a lātou awai foi i lea te e. E sidia ma le tolu se lau tangata o le ato e sue a lātou suenga ave ta avale ina ua mawana tutongi tupe nisi o le au whaingaluenga a le VTNZ ai whaapasi suenga ave ta avale e mawai lai sene. Isu e suenga a le NZTA na mawai le au whaingaluenga e to alima a le VTNZ i au kilani na o lātou talia ina ni tupe mai i tangata sue lai sene ina ia mawhai ai ona pasi ma maua o lātou lai sene talu mai le lua afe lua tolu ua whaatea i lātou i e to alima ai lo whaanga solo pea suenga e tu sai mali poti a lele tio New Zealand. E to atolu se lau luas fulu lua tangata o le ato e whaia lātou suenga ave ta avale moa lātou lai sene. O lo whaanga solo pea suenga leo i le mata upu lea na maliwai se pepe tolu masina i Masetone i le vai aso taluai. O lo talia e leo suenga fo mai e sueina tino maliliu mo nisi li poti. E whaatoluina le maualunga o le fua le awa malosi na maua le masini e sueina i le malosi o le awa malosi i ave ta avale na maua se tina i le mae ayo na momoli lana whanau i le a ongai whanganui i le tae o le asonga fua na tau fia leo ina wawa aya lana ta avale o tau ta i tua ma le awala ma whaia i ai suenga i whaonga i se masini a leo na tula i le tina i luma le wha masinonga whaitu maloa whanganui i le aso ananafi. I li potila ta mai le WHO na whaali ai le whaititi o le numero tangata ulaula ta paa le lalolangi. Ai si itia le numero tangata e ulaina vapes po o e-cigarettes. E tasi te sima le tolu walu piliona na pa uai le numero tangata ulaula ta paa mai le lua afe. Tasi te sima le lua piliona na toe pa uai i le lua afe lua whapeitai. Na whaali ai le li poti. E to atasi mai le to alima tangata na whaali ai le to sina pea i le nikotini le ta paa. Mo le taimi mua wali poti ai le soifua maloloina le lalolangi. Le se lau miliona o tangata ua ulaina le vape. E au fia i le 15 miliona o tamaiti mai le tai 13 i le 15 tausanga le matutua e ulaina le vape. I atunu olo iai whaamaumaunga aloa ia na whaalia ai le sawa atu o le ulaina e tamaiti o le vape na ilo o tangata matutua. E to atele atu le tūpao tamaita ai ua le toe ulaula tapaa na ilo o le tūpao alii e tu sahai mali poti. Ua whaailoa mai le awa le toa Samoa mo le sailinga siamupini a le Pasifika mo le nei tausanga. O le au pe ona whaalauiloa mai ua iai Ata Mariota, Penaia Ioelu, Blaise Talangi Sewala, Brian To'o, Chanel Harris Davita, Dean Mariner, Francis Molo, Isaac Tango, Jerome Luai, Jaden Sua, Jazz Tevanga, Jeremiah Nanai, Josh Papali'i, Junior Paulo, Leiken King Tongia, Mari Taulangi, Payne Haas, Roger Tuivasa Sheikh, Simi Sasangi, Taylan May, Matarao May. Talafouia mai le siufofonga o le laumua mo le nevaenga o le tae ao.
15 minuti le ute neli tu lai valu na ua whaafonga le tātou tino il whaapoponga mo tātou tala mai Samoa me tātou tala fau. I le nei tāo tu whaafonga li tu lai le tāo nei, ia mali tu la e se fulma le lua i le a wuli nei. Whaatala whantu i le sunga ia Vince a Slania le mafuta mai le tāo, good morning, whaataida mafuta mai tangoa i Ronnie Tautasi, ia mahalo se fulmanu ia whaataida mafuta mai, like, love, ma share tātou Facebook, ia ngatwe le subscribe tātou YouTube, ia wale tātou polo klami le aso ma le aso le tautua moa le siu fonga lo mua e Wellington. Tātou an whawhiwhianga nei tau taliu mai ia nisio whaasi silanga i whialongo i nātu ia tātou tantano ma tātou whaasoa ma tu whine ia ana to ai taunu mai a wā tātou telefo ia nisio fwoi meo le tupu o le atu tupu ia tātou whaasoa fwoi neiva iaso ia o le loto tamaiti awane ngalo loto tamaiti o le ua ngai me lea sa au fwoi ne ngalo whainga pa lota lea whaalotu i whale o lo whanga so le tātou tantanoi ia nei minuto mua i le nei tāo. Proklama la tātou, good morning, tālofa. Hi Samoa, it's Auntie Chala here. Instead of Fifi Falo, ile atau le tāiao. Laugh of the morning. Amat sa may apple feet to the bambeao, su fonga lo mua, atau le tāiao.
Whaasirisilanga tāua mo le pālota Wellington City Council. Le mamalu o Samoa lo alala i le Eastern Ward. E iaino unei, Gilbert Rongotai, Ataitai, Rose Neath, Melrose, Lyell Bay, Houghton Bay, Maupuia, Miramar, Strathmore, Karaka Bay, Moore Point, Breaker Bay. E talosanga atu, mo lau pālota, mo wa'u le suitau vātu o tasi o Samoa, ma le Pasifika le Eastern Ward. Mana o mia lau pālota, o waso tātou no foa i whainga nua Wellingtone, Wellington City Council. O le so iwo se te mai lafo tuai pepa pālota i lo utua tusi. E te talai ona e pālota e whaangata i le aso sefulutasi o ke topa i le sefululua i lau auli. A mai ona tusi nu mela o lau pālota, ona tu ule le teu tusi o saunia, ma lafo i le whalemeli, post office. Pe tu i kālone lanu moli, o saunia e supermarketi, po whale tusi. Mana tua, e whaangata uma pālota i le aso sefulutasi o ke topa i le utula e sefululua i lau auli. O le Eastern Ward e se fulu tasi sui tau vā, ai na o le tolu no foa e avanoa. O le fautuanga, pālota lava na o le tolu tangata e te mana o iai, e te le tau pālota i tangata uma e se fulu tasi o lo iai le lisi. Tusi le numera tasi i talane o le ingoa o le tangata e te maasani, maua e filifilia e numera tasi iai lau lango. Wha solo i le lua ma le tolu, mo isi tangata e te ilua ma lango ina. O lau pālota mo wa'u, o lau sao fo i lena i le whaalelei o pūlenga le council. Whaititia rates ma rents, tupi tutongi o whale, whaalelei au wala, whaalelei no whanga whaitele, e pe o paka swimming pools, whale tusi. Whaatele ni awa noa, mano whanga mo tamaiti ma tupulanga ta aloai, whaalelei a pasi lau pāsese i taimi, mano whanga tala whea ngai, mo tangata mātutua. Whaititia tangata mo moi fafo whale loa, ma a isi tupe ai, ona e afia e pisinisi, ma le saonga le mo tangata whaatau. Pālota, no mera tasi mo kena akui. E tā ua lau pālota mo wau, o wa e tā ua lau leo, o lau sau mo Wellingtone, mo le numa nai o tanto uma. Whaafitai, kena akui, sui tau wā Eastern Ward, mo tukairangi. Si ufufonga, o le la mua. Luas pulfa minuti o te aili tu lai valu o le polkalame o le ato tai au ia whatalo whātur pa ia ma le mamalu lau tele o le tato au whaafonga nei tai au ia le whaumwhai na mau whaatasi mai ia e ngan lua to alua atu ma le tuanga ni a Mari Whai Valu ia le sato maafuta mai lava le tai au ana leila malo se fua tuanga ni Mari malo leus malo se fu munu ia to fine ana ia malo foi leus mo le tai au no ta wela tunu e se le taimel pasilena e vengo fiale tu langa foi le o taimi ala toi o pasi uso atai e a temi tu e pas o pasi uso wala mato tu ana lo pasi uso ia misi la pasi la wa onga ia wa mai pasi la ufainga luinga ia na ufa tali lo pasi asa fata yo ba lo lu si le tai ia o le tatu te lo silfia fo ele malo le tatu tu e le vengo fi tu ga ta va pene amis o le fatu au mania tu atatu telefon a pera tu soli fai telefon ia le washo mai fu li tatu no fu tatu por kalabia ma lo nga lue telefon e long pu li tatu zinu ia wale ni meu telefon ia tatu tele lo po a me tu pu to no le tu no ia o me la tu pu fo ia e lo fi le fier tatu tu ma au fa fo moni le Mari tato ile tato ia si o manga ile si fonga lo mo e pena le paua ia me e te te alo telefoni e mo atatala no ia o atwala le ainga te la feli me ai via o te fai atu o yo le mele le da todo wa pe wa paua le mele no te mafo phone na o telefo ia e te lo se vaenga le lei fo i mo tato o fonga o le lo fa fonga mai la vai tato telefo ma tala e tutauna no fosila fia i le aso ma le aso e ta ua tele tatu telefon tu fina ana fa malo fo il tatu o fenga luenga e le fenga o fie ia ai o te mo fai per tatu o fenga luenga ma le tatu o unanga e longo pui le tatu tinu ni so telefon ia e le ngate ni tatu i New Zealand e longo pui le fo me o tupu me o la tupu ia me se fo nei tala mai atu no e mamau ia le mo fo lava no e fa longo i tatu tala mai sa mo i le aso ma le aso
ia te whaafonga li tu leiva tau nei mali tu lai suma lui la uli ia i le fo ia so ai malole la lo sinu le tai au ma ne le suru me lai le ia so lulu wa matana ma nei mai fo ile tau wa ma fanfana ia wa te fo ile timu ngan fianga im tato le vai astal wai al magi mario te sawa nei fa longo mai lau pisele tato ai tasia leina no tau piki mai le fa pe e uina tau fetongi o na tangata. Ai numero tasil vai. Ai numero tasil vai. Ma pesa on le o aso ia mari ia e talo to ina mo lo matua e so le mea e tau atua e awato ia ta ita o le la mo ta fasa o ala le upol pesele e uina tau fetongi. Ai numero tasil sa mo vai. So te vai la to le ta pena wa sa mo mari mo Christmas. E moni le tu fine ano le ua nga solo ni so fenga malanga le taimi o le lota maiti ya le ua fatu tu fu le mo fa ngon ni tu sa o le atu ale malolo ya o le bet tau ne yo tatu matua ma ne fo ia le taimi o le tu sa ya ma fu tai ai nga la fa muli mai wai o le si mauni ana i nei fa na ma ai nga la fa muli mai sa mo moni ya le ua alala papa ai ni ya se la fa na to tele fu i lai ili si fa ngol fa na i sa mo le ya tau fu na ma tu tau si na o to fu ma ele na fa na una na e fu le o mai be fa pe na ma na to ni so pe ya o mi fu te mi ma fu te ma la to ye ni ya se fa se va no ya se fa tau si ngai ta tu ai ngai sa mo ni o ta tu ma tu na o le mana ia foi Mario na i tatou matua ia po whamanu o manuia mai le sitseni le sa pina win. O le watele na tau ai atu o malanga mai ia o toi foi tu sai e to tele la tau ele o fiena nofo mau. Au le vai mamalanga mai o asiaki whale mai. Tu so la ia la tu wa. Na fa so fia i rungo va lele ia o mai nei ia fai siaki ta o tele ana na yo tatu matua i o ie. Ya na ia fo ini fa munianga ia la tau ia fa munia ina fo ia honor tatu si senina tatu fina uma ya le uma nuia ya ni shova kana lo tatu ni te mo tu sanga malo fa tai mari ia o te lo nei tai mi o tai au ia ro fa ngaso lo fo malo tai au le mau mai pola le malo tai au mari o va tali tu asi sumai ia pola si malo tai au mali ia mo tatu tu ia war matero tu tasi na fi polisi ia matulang foi o ko pai o koko ia o kokalisa me o mala masan ia o teilo ni ia so anda teilo ia toi teilo het sai sa toi foi ni to inga mai ana po na te fa kala tamana ni ia vai nei tato matu ai po se polisia pe o vai ngana e te li male avok te lo ta walen ta wale branch na fia lesa so ini mai fu ia le fa muriaka na motali fa lo ale kale linta ia na fi o ka se mana ia to mai ni la to e fenga luenga mo lise kale se tono tato wais aftaile lofa tas tu fide ana lita au ta ye ta tu pol kala me le to to wa so fenga pa lo tele fa lo ti fali te fa bala tu el ta tu no a fo na ye sau a pepa foi lele tu sila no moli o moli tu pepa pa lo tra na ia tu na ma ta tu ia ta tu pa lo ia woni ngalo ta o ia le tu waso o la so na file sa ta poi lo le te fa ngai no post offices ia po pusa melia le New Zealand Post o te mila ne o lo sua supermarket ia pe ai se ti pusa vo ile la no moli ia pusa pa lo tra no moli lo pack and save countdown po pule nganu ia faina tu waila pe palota e o tu tai ala stonai ia ila woli sfuma lua ila woli la stonai ia tapo ilo ma tapu ni ilo ia faina palota faloti fale mana ia malofa tai mari mo tato ia i ma watu pe palota mari e te mana vano ne ole fa palota lole il ufficiale council mana ia ona le la vofa atalia mato pe papalota ia ai wa uma foi ona wa lele ile vana suile tuatusi uma foi ona fa atu online form foi le sui le tuatusi ia ai le o atu nison mato falen na fi vai la to palota ma watu ile i ristalaina ia ile i ola ile ma wala to fa mo nga yona sui e ile la le si pe pa fa ona va to e sui la valtaimina ele se fanga ta mari vai fa na we so anian ai oni ave ma pa pui e awani pa lota
ma le ia tele ale vaenga le tu fina no winga faina fainga palo tai ata tu ia failo palo tai official pulinga nu am faiana palo tai te miana special vote a failo bawala pe palo ta ia pe di ristala fu over no leila nai ia ma le yo tu langa ia no official fiata tu nu ele si alo fanga vo le pe ele mo faina vai sa palo ia le rofa manino tu sa foi pe wa si tia si tu langa wa no fo malalai ia le mo wori si ava no ta o tu foi numero ia tu fin ana mane pe o to vai pe vai lo foi numero o palo ta ia ta tu ai nei por rua o tangata la to fa i tangata ton palo ta e fa sul to wa fe ma le tolu sul to a tolu sul tangata ia o mai la so nafi ia le o lu sul ta si te si ma liva iva peseni ia le au si fe nga palo ta wa iva fe lu se la iva sul tangata le o palo ta ia tātou ia nei por rua. Iwa athe lua se lau valus iwa sfuma lua. Ia le titi anu mira. Ia pēr fuan whāsuru tonu afe le taun pālota. Tātou i apa loa hat. Ia e fitu suru iwa athe ma le lua suru fitu tangata i taun pālota. Ia o mela soa nathio le ua lua suru tasi tesi ma le lua whāpasene. Ia o tangata pālota i nai le loa hat. Ia se fulu ono afe fitu se lau valu sul fa tangata pālota le uma. Ia. Se fulu ono afe fitu se lau valu fa tangata pālota. Ia le uma hea whaatuna la tau pālota. Ia wha malo ia tu. Tau, apa hat lava la tau ia. Ia e tolu sul tolu afe se lau tangata apa hat. Pule ngānu le apa hat. Ia le ua au sia le lua sul fitu te sima lua fa pasene. Le uto e tia au sia le tolu sul pasene le tele tatu i tala noi. Ia le no le iwa afe si ma sifuru ono tangata le ua pālota ia pahat. O le ata le mol mai, e le itai tai. Ai le toi pao ni on vai aso. Ale utoi toru aso whai pālota, a le li au sia se foi numero. Ia e li au sia se tolu supasene i nisi pule ngānu. Ia na o le tolu pule ngānu ia i nei atatou lau mua. Ia e li au fia i atatou ia i nai Wellingtoni. O le ele o mau mai ala tu foi numero timin nei. Moni le maril fa so le ia o te loa le na tatou fo i Wellington le fe ngai male manu mera ia o lo te fa nei tatou wompa ngai fa fa to Wellington e o kilani le tu malo te le o kilani ia o lo mafuta mai fo nei tatou tangata ia o le fe au la vai tasi le tam fai nai e ona ia o tatou tangata e fai palota ia tatou fai ti o mulia i nisi vaenga ai lana fai tatou palota. Ma e so sa o le tu fin ana ia faatino lau palota do toru aso ia so e fai lau palota mo moli lau palota a fai uma foi fatum ia na ta ti si uma ia o si uma na te ia mo misi e tala salota miti ale uta tapa tu ia ale uma palota la stona ia tato te fa malatu pe tau lo pe tato finga palota fa lo tu fale ia lau sa fo ile u fai fa lo tu fale o tato pura ngano. Moni le mari o nisi na whamanato tai au la vai foe tato toi tali mai e nisi o vaenga na watu i tala fo mana i fo il tato wha asoa nei tai au wa whiwhianga mai a weino wha avela vela nela wai puti i koko nei tai au. Si pula vea olo o ile fa anga o le lupe la lele
Ia nisi fa fianga ni va ainga le tai au manga lue pe ma le tuanga ne a Mari fa au tau tua si fonga la mua ia e ala ilan pokala me ata tai au ne so lulu. Mari ia telefo va ainga ta wa ia nam faiona o atu ia tatu tala fou ia ele o lo te ata Mari wa ata ni tai au ai fa pe mai ele Radio New Zealand. I tangata ia au whenganuenga alviti en teri au kilani. Mawa e so. O le mea maali le mai tatu telefoni tai au leile na e tapina ina mai tu finan. Na. Siri mo tau se lau mo tupu la tau e fo e whaatino le leia tu langa o la tu le sini. Rono vinga o le ua pasi ma wala tu le sini. Ai o wala na whaatino ina o le ave o le tupe fu le whaato sina ile tangata le whai le sini le pasi na le sini tangata a fia mo wala le sini. Ele o se tūlanga le leile, o le mawa ele na o le ufa mawa nia cash bribes. Na. O le wha se evo ele leia ma wha tau le sene, i ele tupe, i tuisa pe le pasi. Ia le ufa pasi ona o le uta tongi. O le saunga le mu a Mari, ia o le ua pasi, ia la tau i maua lato lai sene, a o to tele, to tonu se lau luas funulua. Ia o loa maua lai sene ai longa ele i taitai ona au sia le ia tuunga mai a inga i te tau ono o ia ile ave tāwale. O le mea whale tonu le nātu e whina le moni le lei. A wa tātu wa ai fwela i leisi tu o le mea lea. A whaila le ua pasi lai sene ala tu la vea tu pois whaala ve lave i sisi tāwale. A le ua pasi lai sene. O vea pa o ile le whaasala ma le tūlanga o toi. Ia wa le ua pasi mai ele o tu sora o nanga le VTZ o se o nanga fa le maloa ai ina me fai ona la tu fa tino ina fa ngola sini fa pena fol AA ia pe o le telo VTZ mal ai le wala tu ngalui tu la ia no winga legally tu la ngala ve tu la fono e la bola tu le wala tu fe tu la ngai le tau ia tu se la u sulua ia a fai o lo a fia mai inisi o tatu tanga Pacific kai le tu la ngai au kilan. Ia wala tu pe na South Auckland le ile si testing center le ia no wi o telefo uta la vo a le uta la vo yo tata matu ia ele lo foi po fer tu nga la sene por learners ia por restricted ia por fools ia pe tawa fia o mal tolu na tonu o tu la le mai moni le e o nisina vai nga le na au mai nei telefo o le tio New Zealand ni tai au nei ia e winga fo i te lo to tele la to leo sidia mal fa alua fa atolo no e su elai sene ia e leo atu ia tangata ma tutongi tupe lau whainga luenga ia maua ia la to lai sene o le tūlanga le tu fine ana wa o le vaitemi le verso mo mua tuanga a onga ia ma tu wa tu e fo minister o mlato talavoe faila tu lai sene ia le VTZ on ma nei la o talavoe ia na faila tu courses mo mua a ia faile le course fa ngale le app na le drive in Z na inu o le upena te failangi ai mo more road code ele você me tau tongi fu na fai la te fai ele ala tonu tūlanga study le tūlanga road code ia malama o mai tūlanga fono ia mo la lo va no fa alua wai a tongi lau tu petasi lau lai sene lau learners a fai la ele pasi lau tau whaka momo e tu mo wali sa no te reset ai e au no mas tongi la mo wai lua lau test mo ele learners test e pe tūlanga na ia talo sia ia va fo ia wa e tu pulas fa la vela ve ma fo ngala le ia te ovo fo i tanga tani e tali tu pe ia a ve fa pasia la ti lo le a fia nga o tu ia pe atu le fa la vela ve tu tavan moni le ia talo fa mai mo fo la tonga luenga ai Mari ole sa tomo at fo i tala fo ia va nga le ai winga i le tula fono le sa ia le o mai lua fe los fulu i tanga pensiona ia ia le tulafono na sai ai a fape onos ful lima loa tau sanga ia e automati lava le mafaiona maua e loto o lua o le pensiona tu sape la ititi le itaitai ona o le onos ful lima le ala na suia loa i le lua fe lua se fulu sa le mafai loa toe faia le faawau ia le vaenga le sa le mafaiona toe anga va atangata le tu ele ia tole ono lima i le pensiona ele tu la kale so tu so o le bo pensiona a tu so le o martu la fo no fa malu ile te ba waila ele tangata le lo lua pero sa ole o le baita watu tu la gol pensione le ma futa mai
le malo tātou tunu le mala mai tūlanga whono i wasui. E le mawhailana tue mau e whataita inga o le ua maua pensioni, a si wa hinga e le mawhailana, tue mau fo i le whapea. Ia mai lai, mai fo i la lona sua whailunga e o whatasi mai tailunga o le pensioni. Na maua la ia wa le mai tau atu e fitu se lau valu sul fitu tā la, ia ma le lima sul valu sene i le luva yaso. Ia le lai mau a lea mai tātou telefoni taoni, o lo o mau ai nisi. Ia tūlanga ne o whamunianga nei. A le la tu vai mai nisi o numera ma tūlanga o matua o sei fo i la tu. Ia whai asina maali tata noi pe a le wis tatu walau tu fina. I sata le fia whaasoa mai nisi am tā upu tā lofa malo soi fua. Malo soi fua, tuko va se ro ni ka. Ia langi malo soi fua. Ia se ala o pa ia fa o ko le ro ka ko ni ka ya o le a po. Ile mianga le ko mai le senga ia fa o le PCNC le o kilanga. Pe ala ko ka ilo pe langa le ia le wa sa mo le no ngai o kilanga. O ke le o lola kola ko ngula le ma fu den bele ala o le nga mo ia le nga fa le senga ka ka mo ko ai ngai. Au le ndiana e anga. Usai e valu se lau de le si. Soli, valu se lau. Valu se lau ni silva. Valu se lau le si au le wana le fa ingo le akoi. O le TMO. Soli. Usai markasi ale aso fa ile le kose le efofini. Ia. Ia o le aso la ngai kasi usai le sa fa singo ile ka ngakare fa ile isenge ia awala e kali le sili ma a. Mare umma le aso ngai kasi o a fa ile su emma. Ia wa pe ia ku ia le fine le ile kamile pe su emma. Kusala o le usar ngor kala. Pe yo la wa nga konga nga le mafuli ile fasal la nga wa le la ke fa ia wala palpala ia laising. Fa ka inga ka ma ko ai nga le ile do azi. Ali ala como fai sanga laising. E fai sang ka vale o nga biazi. Mali. Le ala wa saula lo finge le ala ma liar ka kare ko kongi de varse la inga ia ma wala laising. Ile do azi. Ya, ora ngi a saula songa amari kaya. Ang pa ngila e fai laising pasi ku ia ila ko fa ka wala ko suki des ka ka wa le pa nga ave ka va. Ya, wa ile pa u ile le fala vela vile wa ipa ula wa ngai wala ko le funya le so kula fongo le ya mai simia e ma ngai la ko so song pe fa pe o ale ka sa o la sing ya me la wo ye so va no se la un menga kongi e ka ma ko ngai pe la sing ya al kere lo pe ma fa nga ave kula fongo pe nga mi pe ya wa la ko lo ke lo wo ye la ko la sing pe nga fa nga lo ko wo fa ya fa la sing nga nga ala wo fai da wala pa la ma su ila ko kupi talo fa tai mo la fa so nei tai au ia fa ma singa fa so ku lu ka tai la va alu tai fa so mai mo le yaso ia ma fo ia fa so fo ia mari se la tala so le wa ve fa il tatu fa so o ia wai loi fo i nei tātou tangata ia le fo imta o puetu la e mai le ai tele au kilani. Tu sa o le tūlanga le e moni le tuafine ana wai o tūlanga nei o le tātou te muli mawina ia le la le tā ua nisio i ngō o nisio o unanga la e lātou te whai e mau e wha maoni tūlanga o mene. A le la watu tau o laisene ai a tātou New Zealand mane manino i tātou wha manatu. O le tau o le learner license i New Zealand e iwa se fulu ono tā la ma le se fulu sene. Iwa ono se fulu sene mo le learner. O le tau e whai lau restricted lau sene lona lua le ilunga to le learners. E se lau ono sur fitu tā la ma le lima se fulu sene. Tasi ono fitu lima se fulu sene. O le tau o lau fulu ai sene le iai. Ia le mai tau atu e iwa se fulu valu tā la ma le iwa sful sene. Iwa sful valu. Tā la ma le iwa sful sene. O fina, ia a whaila lewa e valu se lau mon tupu. Ia matua le su elme a tangata i tūlanga. O courses la lea la tu fine ana. Iwe, ia. O le course le su e ia tu tala tūlanga o vayanga nei. Le ili tātou valau? Iwe, tā lofa malol soi fu manuia.
Talofa manuia la le taeao. Ia, soifua manuia atu tama. Ia, sa ile kala le koinga oile a. Ole firi al kama ole maua. Vale. Upiga kuia ia. Preve mai valu se lau pe ka ue si uso le ngauma. Pe afe le laisengi. Au mor kanga kai vai mai loa maua mai le laisengi. Fai ya konia. Io mo ia le saunga le uso le fai o ke fa sa o le na wa longo ia o va ai fo ia. Ala me ka uar ka au o fa sa o le saunga le uso le uma. Mali. Sa ole o se kulanga ho nga kupenga kala ile le ka ya un ko ia mo mai lang fu o le fu lai sen. Ai kala pe ka pito ko ola manga o ilanga ko la manga o va ve lai sen ele o le ha le kupe. Ja. Ele poli ai o le sia me le ke ofo ai ka no fa longo ai fo ai mai se mai alunga o kilangi. Mali. O fa longo ku fen mai ai sa mo lo lai chenge sa mo. Ia. E vai ngo fia nga liliu le lai chenge New Zealand. Monile. Ia. O ke ka kingo ku mar fa mau. Ngo sa New Zealand le val lima. O saula mo lai sengi sa mo. Mo alu lai ka I lo wahat. I lo wahat ngo wari. Au ye le ofisa fai lai sengi le sipiko nga ele fai ma. Mera we ngai vitian se. O la ku nga le ofisa nga sai nga lo wahat. Ai ko fai la u vaku le kaio. Ko fai la u la su enga kau kala male. Ia. Marcosi. Ja, Mali. Quanta uma suena nga. E kusa la o le sia nga o la senga nga mai samo. Wa len ko fa uma suena nga ba ko e o la senga nga o som mau samo. A ve me la wa nga o ke la kula sole. Te fa le na male. Ia, male fu la seni. Mon. E fa ia. Ale ai la wa lo ke sa mo mo la fu. Fa la suena le fa me ke la ko fa. Pasi. O nga mo mai la io la fu. Ka ba uma ya malele na male restrict. Ai le nga la chenge nga kai. Mali. Wa le pi fo mai ngi mai kau ngi le na male restrict. O ke mi nga fu la. Nga wa nga sa mo mal fu la si. Nga fa le so nga mangwi la io la so nga la fo mai la io la wa nga le meli le. Mai kami nga o ile pepa le masalo e sila fia ngisi nga mai nga mai kai ele pepa ele se kat le o ele kami ngai le lai teni o ele pepa pi fa ka fa tika ula po o lai senga nga ta ya songa o le fa pasu nya le plastic le le pa ka fa la kiti le o yengi. Ya, tengah tahu masih o sosoknya le maka upunga mai le kupu mai ngai o kilang. Ya. Oleh kalangas ko inga le o kilo. Oleh tilia kama oleh maua. Taita ma. Ya, le ya so te fa so mai. Ya, voi va ponga angale kungu. So ifua mai mangwea. Fa so ifua. Mana ya so Australia Mari. E olo Taso mai ile au mai ngola na lai sene sa mo ile tu ato le feva se lava fit. La feva se lava lima no metama. Tu sa o le mele mane foi fa so metamale. Ye wa le lungo lo penga fai lang le ale foi malo ni sila ye ni se tu unga nei. Man tu lo tu e swing all tu la fo lo ile ele no lo usava malau lai sene sa mo va pe le liu mo wala lai sene ni sila. Man tua la me faina e sau fai mena e fai uma test ma sani e pela e fai la lesi theory test la nai lo su enga ta se su e momo fa tu am fai le mo man tua e se alo ave samo ma tu la fono ni New Zealand se vanga na o se atu no o lo ilungo le lisi foi le o atu no exempt mai New Zealand ate te no Britania ma Australia e fai ala ya ta to mani so atu no
e tau anu teo mai teo i tūlanga nei. Na te whaaloaina le manata o tamale na vini mai Mario na te ilo se tasi sa saumalana lai sene sa mo le luafe. Ia, ona la leo te tala no mai hinu mo le luafe. Ia, te le loa i po ani tuunga nei ai tu ato o le luafe. Ai le luafe sifulu tolu. Saumalana lai sene sa mo fulu lai sene. Ai sa ila lana learners sa iai ili taimina sa ue mua le sa fai le luafe ma le lua. O lala na sawe tau sue le learner. Ai sue atu le system al vaenga. O la elo uma wai lava lana learner sa iai. Ele i fai ala se suenga tustusi. Na alwa se na ole suenga aveta avale ole full. E sa ole tamai te tau e te sauto suelo suenga aveta avale. Ono le popo lenga fo inlea e se ia tu la fono awala sa moama ma inei. Tau e tau te le vaenga na tu fini an. O le mana ia fo i suenga nei ana e malvi entinze. E fai fa sa moa. E foi lá tu foi na fale liu e foi le no fo mo e fatino la su ai tu so le tata no courses e fatino ina le mo foi pasifa ina yo tatu tangat valu se la tala e na time ya le tasita ya ole fatino e fisini ia tu langa na ai stalo tu per tatu tu e la tolo fa ma oni fingo na venga le fiso swani ia a foi la tau ia ma tu langa ne ia tatu tu e fisini Mati itu ni sio unang, lewi satu wal out tu final. Ya, soifo manuia. Alo soifo. Ya. Balu soifo ni tayau. Ya, first time mole pokaram. Musili. Balu soifo. Balu soifo. Mande voi pokaram bari. Pangulongot. Emo ya le tala foi le ya tong pitele umpia. Moni. Ai bodili. O le lua fe luong na usang me sambo na usang la ile famnianga fo le kota na usang la nga dwenga de pas na tu company pasi sambo ile so menga tu tata fo ile le fe gadweka ya na famni na fo la e sawa taimia ia na usang wala malo full license by sambo ya na so lola ia le wadu le training sa fai amato yo le broken hill ya la so fu na wa matai yo training ia no la tu lola ia mai lola road coach ia va mai lola ia le trainer ia road coach na fai tau so ia ba by for le practical for le I mean le suega fatita ya este fatita ya ma practice ai lo sila fia manon bang e lugar awala ya o le la usang bisa o la embato de le la ta ave ta va ya Paula le mele mana o mia el tulafono ni usila o lo bala malama le itulanga ole awala wa foi la o saula e tu bawata tu le avele tu tambutau ia le tu kavale ia o le taina lu tsawai so e mana o mia la le converter la te mafo fau e tu la fono ni usila ma le tu o wana le ya guta vale a te mo o veta vale i ele ambatanga o tani bo te ia le pomelo todo so le gasa se le tu da guta ale o papanga e matava le sa ya to ya le listu ole ta wala na tu la fono sila na mafai da na di liu lo ma fo fa ma sandi le tu wala le adwa ma le tele le se go wala sabo ya maite tu sala le ngala da tu la fono sila o ma to ai malam blaba tala la ale trainer Yamato o le ave passe o le professional driver professional so tadwala da o so de sila ila via stava le Bali la stava de no ma ta so ala ya da o na o mamla ma te le tula funo e te le ma fai anda e te se ta fa pe ma to lava le do train lo ba fo fa la wala moni ya ta la ya sala la so ba fu so dua o fatu lo le trainer yeah I'm ready
mai lo le tsaika are you sure wa sao fatu ia o lo ndau ta inganda ala to te se ofada wa ba ndau no mala wala te le sa tu pe to se ofada ia ma lo le fai lo suenga la si lo suenga ia o si o lo du kana wala o le winga la lo pamtala e bo ia e mo awal faala tua ia ele umi ai la vea i du kana pe ma di wo sta na te o te doi o lo awala fo ina o lo fa na no te tala noa i tu la fo no awala fa te se la mala mai i to fa la tele i pokalama tatou likio le ba sa fai le luka na watele yes tungal madul malo ya tasina ba ga o tsauta do lo fanda na taila to i be to dele awareness in da ya fai tia le soifua mai mau do la wala ya o lo fa sonda ta watele le malama i tu la fodo ai mamla me tu la fono le ala be e lo ora e me se soifua istanga to lo e tau avena e matanga to lu batu o mai si awala o lo atu tau avena i la tu ta vale ai va tai bodo avano tai fa mo sili va tai mo fa so ma tu fi alo fa tu manuel ne yaso pa pena foi alo fa tu mo fa so fa ia Mario no tatu taimi o le awina atua tatou talafou toi tali mai ona whaau le o tatou whaasoa nei vahenga o tai au. Whatalafatu e leisi whaau pauponga le neo talafou mai Samoa o se mai ele whaafonga. O le tausanga wha le tupe lua o lua wha lua o lua lima na mata i tuwina ai le tūlanga o le siti o tupe maua le atunu. Mai yalo ma whanau ngā luenga whaawai teimi, a tō whoi ma tupe wha amomori mai atunu i whawhoi Samoa. E le whola si ai o le tara whaatatau o tu o le tupe i lumo le pāne mene le whionga le minister o tupe, mo le pola ana rosa ane moni o. O loo whaawau pēa le siti o tupe wha amomori mai whafo, talu mai le tau sanga wha le tupe, lua o lua tasi, lua o lua lua. Lea sa wha mawina ai le fitu se lau tolu sfulu lua, tesi ma le lua miliona tā la. E valu se lau tolu sfulua tesi maltasi miliona tala. Sa li potia mo tau sanga fal tupe, lua o lua tolu. Valu se lau fitu sful mal fitu miliona tala. Mo le tau sanga fal tupe, lua o lua fa. Ma o atuai le mawalunga, ile iva se lau tesi maleono miliona tala. Ile tau sanga fal tupe, lua o fa, lua o lua lima. O loo atangi ai le maua ai o le sosoani mai pea o ata tau tama whanau. O loo au mau i atunu i whafo. Ai mai se o ata tau tangata o loo awa i atu i ngā luenga whaawai taimi. Pei tai ua toi whaau popo mai ene usila ma au se tā lea, pei tai o le toi whaau popo le whainu mero po awa noa watu ina mai ene usila ma au se tā lea, i a sa mō mai se atunu o le Pasifika, e leo mawhai o na au sia sa mō le whai numera o mai le so. Le whaamauni ai o le whainga whaavae mō ngā luenga whaavai taimi a au kuso lua o lua tolu. Ua siti ai e le māloa wanoa mo tangata anu o Samoa. E awa i atu i ngā luenga whaavai taimi i Australia ma New Zealand i le tai iono afe i le atunu. Ai pe tai e telelu i tau sa whea ngai ma le whaatino ina le nei Paul Kalame. E leo mawhai e lava ona au sia e Samoa. Whai numera whaatapula aina i te tonu o le whainga whaavae. I le tūlanga whaamaumaunga, na sitia mai le lima whiono se lau tolu sfurma le wha. I le tausanga wha le tupe lua o lua tasi, lua o lua lua. I le valu afe tolu se lau tolu sfurma le ono. I le tausanga wha le tupe lua o lua lua, lua o lua tolu. I le iwa afe valu se lau sfurma le lua. I le tausanga wha le tupe lua o lua tolu, lua o lua wha. E au fi ai mai o lo ngā lulue whaavai taimi i Amerika Samoa. Mo le tausanga wha tupe lua o lua wha, lua o lua lima, e na o le ono afe tolu se lau lima sful valu tangata ngā lulue whaavai taimi. Sa wha mawina mo New Zealand ma Australia. E ui le manino le whole sanga le whionga le minister o tupe, e le tā ua mamanuia e maua mai awa noa ngā rueng whaavai taimi mo alum whana wale atunuu, le ua manuia ai ai ngō Samoa.
Ai o loo toi ilo ma wa ai le le te lulu I tau ma whaafita uli, le o loo whisa ngai mo tātou tangata, mai lawa ia wano whinga wenga. Na wha lia fwe le fionga le pāle mia I le whaatana noanga ma le utu stala, o le isi whaafita uli te lu whisa ngai nei ma Samoa, ona o le po kalamele nei, o le ai e o nea tātou tangata ngalue ina tātou whaatuanga, ma palasi il tūlanga o le tātou o loa, e maua mai o tātou lau ele ele tua I o tātou tangata, e whesoa soani o tātou ainga, e le whae ti o le tupe alu I le tau o le soifuanga, I o loa mo o mia ia so uma, o lo awina mai atunu I whafo. O le aso se fulma le wha o le masina le neo ki topa, o le aso lua le I le vai aso fau, wa whae loa mai ele ofisa le vai tau, e sa au niuni ma tā pena lo I la tau wa fua e tā palolo, o se aso le wailoa e wha maumaunga le vai tau. Pei tai wa toe wha manatu mai foi e le ofisa le vai tau nisi o tā ngā palolo I tau sanga umawai, na mau e foi soi fuo nisi ina ua nau, ma o oi lawa ina maale lemo. O le wha manatu al pūlenga le ofisa le vai tau ilo tātu o tino, I la tau o le a ngā I tā palolo, e nei e tautua nā le saunga le mua le soi fua, nei tua fo I whanoa noanga le nei aso whapitoa mo le whanau. Mai whamana tupea le aua le popole pe a whai ai le maua se palolo I lea tai au. O le masani le atunu o iei fo I le isi aso lo na lua, e toi tai na I lea ia po le matai ai le atunu. O le tusi le presidente o le asosia lo ia Samoa na tusi le aso wha o le masina le neo ki topa, o sana tusi whaapitoa le toe whaamanatu e sui uma o le asosia lo ia. E toe whaamanatu toi ta iala o le lato whaatinonga le ngā ruenga whaalo ia. Le na ia toe whaamamawhai le vaenga lima o le whaatinonga o ngā ruenga whaatu la fono lua fese fulma le whaa. Le ngate le na ia toe whaamanatu fo I sui uma le sosaiete, e na ia tau sisia ha me o tau loa e te tau lava o na mulimuli ta ia. Pei tai ni se sui le sosi o lo lato langolangoina le la ngā o le mata opo, a nisi sui o lo lato la ngā le tūlanga o le le longoina umo sui awai, e wha lia so lato fina ngalo. E meise le mata opo lo la ngā le presidente le sosi Fiona ai, ile iai leo ni fite na inga e whaasanga le mata opo o lo modi ai le fionga le minista o le ofiso le lo sili, au ia fo i le minista o le ofisa mtanga luenga o leo, ma o ia fo i le fionga le li pāle mia, ai umanino lava i le saunuanga le fionga le pāle mia i le whailua inga mala utu stala, o le mata opu e le tau fia, e wha wau pia lava ma uai luma o le wha masinonga, uai lima fo i lo ia mua lato ngā luenga. Ma le tala whai u, wa tāno sanga atu le mtanga luenga o leo le mamalu le antinoo, e le sa ilia le o le rii I a Falaniko Pentelo, I nisi o mōrianga o lo tua iai, ma ele I lewa on te tala mai I tua, mai le whalpuipui. O le rii o Falaniko e lusa le fitu tau sanga le matua, e mai a fio anga o santu paitea, vai tele tanu ngā manono malalo vaia. O tāno sanga whaapea le mtanga luenga o leo le antunuu, sa tele ina visoa soani mea li I mawhaipule o au nisi o a inga lava lātou o I lātou e sa ilia. Sa vave o na maua nisi o I lātou na sa ilia na tanga ruenga o leo. Mai o se tūlanga o lo atangi e pe lava na ngā rue whaatasi o lea tunuu, male matanga ruenga, I le sa ilia vave o I lātou soli tūla fono, e a fia I a inga o lea tunuu, ma soi fua o tangata lau tele. O tala ia mai Samoa, manuia tele ne yaso si o tātou o tino. Whasoi fuia. Talo falava o talafou mai le si ufofonga le nau muai Wellington e mo le nei tae au, haso valu o ke topalu a felua 5. E pea ma le toa tolu a fe tangata I New Zealand o lo maua le penisiona, a ele I atoa le taiono 5 tausanga le matutua. Hawhi ai ma se tangata e toa tasi, ele I atoa le tolu 10 tausanga.
Ai le o mai le lua felua se fulu, sa mawhai ona whaupopo i le tangata wa penisiona, lona toa lua i lana penisiona, pe a whai ele i angawaa, pe le i atoa le ono 5 tausanga. Na mawhai ai ona maua le la tai fitu se lau walu sfuru fitu ta la 5 sfuru walu sene i le tai lua vai aso. O lea whainga na suia ma ave ese le lua felua se fulu pe tai, ele i ave ese ai penisiona mai ia i la tau, ele i angawaa, sa whaau au peo na maua la tau fitu se lau walu sfuru fitu ta la 5 walu sene i le tai lua vai aso. E whaupopo i penisiona a la tau tai toa lua o lo o angawaa. E toa tolu e tai lua sfuru 5 i le lua sfuru iwa tausanga le matutua, toa ono e tai tolu sfuru i le tolu wha, toa iwa e tolu 5 i le tolu iwa tausanga, ma i la tau mai le wha se fulu i le wha sfuru wha tausanga e toa lua sfuru fitu. I le lua afe sfuru iwa e toa sfuru tolu afe lua se lau tolu tasi, pa anga ele i atoa le tai ono 5 tausanga na maua le penisiona. Whaailoa le pule o le Infometrics, Gareth Kieran, e tusa ma le lua te sima le 5% le numero tangata tai ono se fulu i le ono sfuru wha tausanga le matutua o lo o maua le Job Seeker Support. Tusa lea ma le fitu afe valu se lau o tangata matutua ia au kuso o le ato e wa aile malo pe ono yaini suinga i lea mata upu. O le asona na fina mawhai ai ona maua lea wanoa mo nisi o tangata loto le Ekalesia Katoliko i Wellingtone e aua i atu i se inu ngā ti ma lea fionga katina le John Dew ma whaalongolongo i lona whaamatalatala ina o lona taimi i totonu o le Conclave po o le whaangasolonga o le sailingo o le taitai o le Ekalesia Katoliko i le lalulangi lea na whaangasolo i le asofitu ma le asovalu o mei le tausanga nei i le Vatikano i Roma. Sa awa i fo i malana fionga i le Archiepico Paul Martin i le aso ananafi. Na mafuli le whaasoa katinale i le whaalongolongo i le musumusu mai o le angangapa ia i le taimi a toa sai ai i le Conclave. Na mafuta i le atua i le tatalo. Whaatasi ai makatinale toa se lautoru 5 sa i lalo i fo le taivalus fulu tausanga e angava ai sa ili mai ai se pope fou. Sa whesilingiani o nalangona i le taimi mua na maua i le tala i le maliu o pope Faranisisi na tali mai na nofo sao ni lava. Ona o le isi vaenga lea o a lātou tapenanga whaakatinale e nofo sao ni ona ua lewa o na ngase le sa avea matamapa ia. Na ia sau noa foi e winga i le whaangasolonga o le whainga o pālota mo se pope fou ma le susunuina leo pe pālota e le tau fie le lotu ni whaamaumaunga o pālota a katinale. Ma a whaita watu pālota e sili nai lo ni numero o katinale o lo awai e toi whaalea o ngā ina ai toi whai pe ona sau noa John Dew. O se taimi tāua mo ia a o awai i le Conclave o se taimi mō tatalo sa whaamalosi katinale i tangata lotu sa awai ina ia whaamalosi i le tatalo. Matu ina atu le whaatua tuanga i a pope leo se fuluwha i lana taitainga. Na ia whaamanatu vaenga o lo o ave i ai le whaamomua a le tamapa i ai lana taitainga. O le puipuia leo le lafu mamoe matite e malosi atu i winga fia pule tutu e lamati ai i la tau malona whaanaunaunga ina ia ave o ia ma au na ale au whaatuatua e awala e vaenga au tu e lua o lona tofinga o le alofa ma le tu whaatasia o le Ekalesia e lebo pole foi pena whaatuai o na sau noa ma whaasoa i mata upu tau i le lalolangi a toa whaapea mata upu ma ale. O le a wai fo mai sinia mo fo mai nifo i le solo te e ua fuafua mo le au whaingaruenga le soifua maloloina i ne whahi unga o le masina nei. O le valus fulu tolu pasene o le asosio fo mai sinia na pālota e langolango e a wai i le solo te e mo le whai tu la e whaia i le sfurutasi le taea o le aso luas fulu tolu o ke topa. E a wai ai fo mai sinia mo fo mai nifo e tusa ma le whaafe e sidia ma le tolus fulu ono afe tausi soifua e whaingaruenga mo le Health New Zealand ma whaia o ngai tusa ma le fast fulu afe ua fuafua e sawa vali ese mga luenga i le aso o le aso nga fuana fola ai e fo mai mo le fale pui o le a lātou au ai foi i lea te e. E sidia ma le tolu se lau tangata o le ato e su e a lātou su e nga ave ta avale ina ua mawana tutongi tupe nisi o le au whaingaruenga a le VTNZ ai whaapasi su e nga ave ta avale e mawai lai sene. Isu e su e nga a le NZTA na mawai le au whaingaruenga e to alima a le VTNZ i au kilani na o lātou talia ina ni tupe mai i tangata su e lai sene ina ia mawhai ai ona pasi ma maua o lātou lai sene talu mai le lua afe lua tolu ua whaatea i lātou i e to alima
lima ai lo whaangaso lo pea suesuenga e tu sai malipoti a lele tio New Zealand. E to atolu se lau luas fulu lua tangata o le ato e whaia la to suenga ave ta avale moa la to lai sene. O lo whaanga solo pea suenga leo i le mata upu lea na maliwa i se pepe tolu maasina i Masetone i le vaiaso taluai. O lo talia leo suenga fo mai e suenga tino maliliu mo nisi li poti. E whaatoluina le maualunga o le fua le awa maalosi na maua le masini e suenga i le maalosi o le awa maalosi i ave ta avale na maua se tina i le mai ayo na momoli lana whanau i le a ongai whanganui i le tae o le asonga fua na tau fie leo ina wawa aya lana ta avale o tau ta i tua ma le awala ma whaia i ai suenga i whaonga i se masini a leo na tula i le tina i luma le wha masinonga whaitu maaloa whanganui i le aso ananafi. Ili potila ta mai le WHO na faali ai le faititi o le numero tangata ulaula ta paa le lalolangi. Ai si itia le numero tangata e ulaina vapes po o e-cigarettes. E tasi te si male tolu walu piliona na pa uai le numero tangata ulaula ta paa mai le luafe. Tasi te si male lua piliona na toe pa uai i le luafe lua fape tai. Na faali ai le lipoti. E to atasi mai le to alima tangata na faali le to sina pea i le nikotini le ta paa. Mole mi mua wali poti ai le soifua maloloina le lalolangi le se lau miliona o tangata ua ulaina le vape e au fia i le se 15 miliona o tamaiti mai le tai se 13 i le se 15 tausanga le matutua e ulaina le vape. I atunu olo iai wha amaumaunga aloa ia na whaalia ai le sawa atu o le ulaina e tamaiti o le vape na ilo o tangata matutua. E to atele atu le tupao tamaita ai ua le toe ulaula tapaa na ilo o le tupao li e tu sahai mali poti. Ua whaailoa mai le awa le toa Samoa mo le sailinga siamupini a le Pasifika mo le nei tausanga. O le aupe o na whaalau iloa mai ua iai Ata Mariota, Penaia Ioelu, Blaise Talangi Sewala, Brian To'o, Chanel Harris Davita, Dean Mariner, Francis Molo, Isaac Tango, Jerome Luai, Jaden Sua, Jazz Tevanga, Jeremiah Nanai, Josh Papali'i, Junior Paulo, Leiken King Tongia, Mari Taulangi, Payne Haas, Roger Tuivasa Sheikh, Simi Sasangi, Taylan May, Matarao May. Talafoia mai le si ufofonga le laumua mo le neva aenga o le tae ao. Mamalu mapa ia lenea so apetai mafa amalo waya mua ave ia nole e au na tu ai o samo e a fina no ia la 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 la, oh Sophie.
Whawhiwhianga ia o le mamalu o Samoa mai le Pacific Soul. Toi whamalo atu nei vaenga tai au le ua mai ale awi nātua whapoponga lona lua tātou telefon ia peona tapina ina tā sisa le msem mai Samoa ia ma tātou telefon i usila nei luas furuiva minute o te eleiva o manga lua to olua pe malituanga nea mari ia e longlongo pui ali i fwili tātou atu nuu inisio vaenga ma tātou whi whaasoa ele nei tai au ia winga fo inisio mta upolo o la walunga mai tātou telefon malo mari malo le mai atuna wa whaavela whaatolo e nau lau o lau vaivevela i lo sei puti o le vaivela na tu Tamana te mini o tai ale mua se mei o anu vaivela la betu na te lo tamai o tu koe matasili tele na tele la vaivela wa te sa waile fa ngā tatou koko so le vaivela e mo musu tamana fa ngamena ile mana Kathleen e malo o le vato tonga tatou por kamel tau ne tu fine ana o le tula es fulu fa fonga por kalame upu fai o malo ya matano atu fe me fionga ile ya la wano ati lawa le tayo e mi si foi tula o mata pu i mata pu fai ya o le tula es matasi fa fonga por kalame fa le ngangol moli leva es por kalame o mai ona awina tu lo tu tu la una ngal si fonga la mua ya tali tula es mo lua ta tu telefon ya si set mali velo ta to fa fianga ma musika si filo la woli ia se pai ali tu la lui la nei tu finana ia tatou ruru ni ma fato fale o la suru o mai foi le o la so mala so valu la to tu foi le sia solulu na awane ngalo lo tamaiti io e lo tamaiti foi ngono ia so nei awane ngalo ia lo tamaiti ia mal fa manatu mari awata to te so ona ina nei tatou to no o ma faia ni ese tu langa le o mala I'm Savelina tau sanga nei mai Ola se swinga fo ma le. Ma le to una ia ma ne mato anga sai a opipa. Oh yeah. Yeah. Ono ma fe wa ima ave ma fa putunga Q card ia po tama I pepa vo ia pepa malo. Yeah. Ia elo no mi pe tu si ai ia tau loto po pepa tamaiti. Ia ave ese ai le pressure po le popole ma le aton ma fa tamaiti ti ia pepa lo tamaiti. Wah, vai le ma. Va si o me lo tu ngai fa ya o ngai. Ona la ele, o la ele ma tu fo ir fa ya o ngai pe pala tu si avitamati. Tu se tu la ngale ma na ya. Ele la ma tu le se nga ma tu le tu la ngai o la o ma la faina. Ya nei fa na u ya la iti. O mi asina te mi ele te tai pe na fa so vo po kala mi. E ma na ya. Se o mi phone e o i nei tato. Ia mane o meu kiu cards lo vinga e faiana fa o gamba a lo la wa ia te ai ngalo ona me ele me fa le tonu la tu ata wa tama fa ia tatou ia matutua mari ia a tatou wa fai tatou la unga me fa pena ele o te lo ele e tau le ia tai ele fai no talu man na o mo tau le fai mai no e tate alo ma le pepa foi le tate fai mo tate te lo ai ai nei tatou whanau e tatou te expect e tatou te le upu fa pertani tatou te expect ia maua vai lau pepa na ia awane ingalo awane ia lu tau to ai fai tau mani no wale o tūlanga mali o te ngā teimua pēni ia mana e foi lo fai lo fo inisio vaenga nei subingana ia mana ia o mea lelei uma e le ia mea uma wā ia tāpenanga nei whanau ia fa fai ngofi foi le nei whanau ia tāpena ina fo ia latu was fia ia manuia tele tāpenanga ia waleha o ngā nei whanau e se le tūsanga i luta me tua e māsenia e le ia ele ha o ngā alaua ia le tātou o mani ni tūsanga ia le ua ele ha o ngā ia e asailo nei le lo tamiti mo nisio e kalisia Mario nisio e kalisia le whamanatu ila sa olumana i nei ia po o tuatu ia malon sa i nei matua fo i le mo nei whanau so i fo i pakiti a matua newa ia so ia le whatau ofo a tamaiti ia matua i lintu pe ia le toi ofo na ofo ne tau sanga talwai ai Mario ole se whaitau atu lawal whaasoa atali vui e winga i se i le pese lena whai le tātala o le pese le tau ai le tau e ui na tau whetongi o na tangata ai numera tasi pe le wa ai o le pese a le whai isi e o le whapea mai ele iso na mawhau i isi winga o le pese o le whapea o le pese e whatatau i tātou tangata pe a wha misa i le ala pe tau ai fo i popo i lungo niu ma manu e ale nau whai atu
o ailen fa mai ana tatou matua fo i le isi winga a wai tau ai tatou tapu vai pe vai e va vel tatou tulio so e fe sasa moni le ia mana ia wailo atu fo i isi winga o le peselen ta fa so ai mari Mana ia, pesen ar fai fai easy, ia lau Samoa. Ia e moni mana i o upu ma winga upu. Ia e te lea winga o pesen ma fatu. winga lasi, E winga lasi ia e mana ia o le mau i mai tatu fa so le ni tau so ia tali vui. Taso tatu telefon ni tau tu fini ana le mai tau tu tolus, tu wa fai la tu le mo ala tu pensione. Ia ele a torta io non ma tu sanga a. Tu sai fai la tala o la tu ia le fai mai tatu telefon. E to tolu e tai lua lima lua i o soli. To tolu. Oe man, ia oe vai la. O uri ro su lima. Alele. Io e a man tole lua fe lua se fulu lenta o fiele. E fa pena le lua lima no ia pena le lua se fulu tau sanga na taimi. Pe se fulu iwa foi. Alele. Ai leo lo fa. Man, o tu unga e taunga va ia tangata le pensione. E ana va ailes. Ia. Ia, wow, interesting. Ale o le lo fa au pe ona maua le ia le pensiona taimi nei. E ona le ile tau fiel termina sui ile tu la fono. O le tala la ale pule ale informatics le sa fayan ile wan le toni sila. O lo faila na ia tala ile fenga tau na maua o le fisosoani e nei tangata i o tai le taimi nei. E nei matua i o tai ono sfulu i le ono sfulu fatau Le ai te tau i le. Le ai te tau i ai pe le alanga te tau i ai le fisosoani lea. Ai le o la tau i lungo le benefiti lea o le job seeker support. I le te le se tupe o mawai. Ai le mawai tangata tala vowia na ngava ai lea taimi. Ia le fitu se lau mon tupu lua mai ats. Fitu se lau mon fitu sole. O uma tua pasi am lo tolu la tu o halo tiro tu ale lu su lima tu sanga le tu sanga ni e sa ola o wa a tama fo ina so ma wa ele tu langa to tolu va lu su lima lu su diva le ma fa munia nga i o pension a onda o ila tu uma tu ande o le lu a fe lu su le anga va ele tu langa le o stato va auto final le ai le stato va au ai Maria sa ai oi pe fa pe le olta i luas fulu i tau sanga na ia i le na ia po la to ia e mo me le te le na o i tanga ta matu ole lu pole pe la fa sa mo no le wala le e pe se va nga le ma fai on na fa nga i na ia vai liu tu la fono le ma fai na nga va ila tu i te milan na ia o fa pe po mai su mal varto sanga ma tua ia o tangata le pensione le wa to no ni ma le la mo fai na fa po la ia non to lu ile i lungo le o pensione na mo fai na ia na mo ia o le fa le tonu la e o ma te mini o lo e tangata ma tu le wa o si le ono su lima tu sanga pensione o lo mo mia ni so fisa so ale la le mo fai le tu ia ai le o me te tau ai me se la to le wata i ono sful tau sanga anga i le ono fa le ono fa tau i le tala ale pule ale informatics e tu sama le lua te sima le 5% tangata ia mai le ta i ono sfulu i le ta i ono sful fa tau sanga i tu sale ma le to afitu afe valu se lau tangata matutua le masina au kuso le ono o maua le job seeker support e man to e mari o le a fa pe la le wa pensiona tangata lea ia fatita inga wa le wa ono sulfa o to le wa pensiona a le la tele o anga va ona lina suile tu la fono le lua fe lo sfulu ele ma fai na fa pe la le tele le pensional to le mawa ia pena o se ele te le se meta te anga va ai ila lo le job seeker support ia o montualo neva yaso o pisa o ile isuinga o job seeker support sorry si fai vale vale big shit terbele o tangata o matu tua ale mawe la tu ye tal o la tala na la tu ye tal vo le light lo suli mai lo suli vale mawa o tangata de tau on avele fa mo ma fa ngai tu peni o pe o vai liu tu la fono tonto e sila ma tu le malo
ia e to tele le pe mal fitu fere na ta uma na nei tangata wa live on whaingan wenga vai le lawa le to whaingan wenga ia ai se ai wale mwhaife ona nga wa ai pensiona le pensiona ilun to olua le wono lima yo ni sim ta upu pe ke fa so mai o tatu tal noi meu job seeker ni tu ine ni vai aso so amata mai le ave se no fa na wi tala vo mal sur valo suviva ia o matu o mai ono su lima fa ngai lunga ia vai nga tu pe tu fa tas i wale anga va ai tau sia la tu ia la tu tal fa no tal vo ia ale si tu o le tu tal vo su ngano ele ni ngano nga wale o yo le ma ai so Mawa, o nisina o tala lena watu. Ia o le foi to tele isi fo mai sinia Mari leo le a wai solo te le fai la solo so tolo o kitopa. Leo le a solo te fa tasi fo ima fai a onga. Ia o nisi fo o nurses po fo mai tau soi fo I fal pui. Ia le fo ma le lia fo ila tau ia. O no winga le sa watu tala fo vai aso taluai. Ole afa mawina le tala fa solo pito New Zealand la solo asfutolo o ketopa o se aso pito sili le ona to atele I tangata sa vavadi ese mga luenga pe afua tua I le sili ama le tolu sulu ono afe o tau si soe fua ale Health New Zealand le ole asa vali ese le whainga luenga le aso le tu fide ana e mawa ele mele lo sultolu le oktopa e mawa ele tulanga le wa a tato mati tu o se ata fa ia o se tali le whenga malo mo pule ngolo tu te min nei ya wo levana tamu fai swala pule negotiate ya tulango unions ma ele mo was outasi I tulango tongi ona I tau si fua o fai a onga ya le la o tu tau sanga fo palo tu tau sanga fo ya fe ele o se ele se ata manu ia le mo whenga malo tu te min nei ele so te o tangata whenga anu e anga I mene e so te elo ya e sa it's a historic bill puna le avi ma wa el to tel tal fa sur pito temini ia le sur tele le lo fa popo tu mai nei tanga tani o lunga tongi ma o afia ngola tu tongi ia ona o le tele na o tala o lo fa peona la wanunga nei ile nei aso mal nei vai aso Marita se e atu le I se tala mai fafato New Zealand na I lili botina mai le WHO po le so fa malo no ina lanlangi ile fa pe me o tala fi fa ITT tanga tau la tapa an lanlangi o tala fa e ila male vaenga ia o le si vaenga o le tala pe tai wasi tiele numero tanga tau la I cigarettes ma vapes tu sa mana tu anol fa vita o le man tu le na I tatu smoke free program o le New Zealand no mai lo malo le tal wai ale tu te mini ese tu sa len tatu tamo fai ese fai titia tanga tapa ululu tapa o le sitali wa le sila mafu anga na mai me yo vapes e fiso swani la to ye no ululu e tamo fai ese ya le lo ave foi tu sa le fo ia tau fo ia tu dis fa fit town ia ale tu putele at foi malisi fa fit town tu se pe se mai se solo foi le tu lo fa fo mer tatu tu tau fai fo ia tu dis me ai mo tu dis fa lito matua tele le afianga o le afianga le afio o le o tamaiti o le fa pe mai mole taimi mua o e se li poti le WHO ia o li poti le sawa tu sai e sawa tu le ulo tamaiti le vape na ilo tangata matutua le fa pe se lau miliona tangata wa le langi wa ulaina le vape tangata ia ia se lau miliona ai au fia tu tonu le se fulu 5 miliona o tamaiti mai le tai se fulu tonu le se fulu 5 tausanga after I tatu telefonia nei ana wa we lo tu fu ni fa mo very interesting facts nei way se fulu tonu se fulu 5 se fulu 5 miliona ila to ele sorry o levanta to o me fa ila tala wa le u ma tu campaign le smoke free lena to mo fa fo ye le ya no we o le si campaign la so me al vape free yo tu hai for 100 miliona tala tu sa bene o te rone ma tu te la to pe if tu what to mo fa fo ila le si tu le tobacco industry le mo fa pe le la le mo me tu pe I te pa tu lo
Tato whai ala lisi wa anga le tau whai counter ile. Ia tupele la lusi i sinisi a fia ia se fu palo lu no tangata. So ole papui puila por fano no anga ia onga mari o te loile onga i por rua le kwata o te a. Man toi fa asai to no a onga le o te le kolisi ma onga tulanga lua le fa asai ona vatu vapes it ton alfa no anga la e fa folo ma le pa le onga le toi ai lo se ia fa ia onga ma le onga i tamaiti pe e tu sala pe alu atu tamaiti ti fa fo ma le pa ula ele se malo si anga o le onga mfa yona ta o fili ia tamaiti na tu po tu langa na kwa tataluai ele kwata le o tea fina watu lo le onga e family ni tau mai o matua ele se tau ai ele se tau ai pe a te antonu ole ai at tauna tamaiti ti pule la na me fai ia wale toi ai na la le onga tu sole mele ta wa ya le tu lo alfa vo merta tu po kala me ya ta tu le ngol su fo malo lo ina per tau longo tu se ele va pia tu tatu fa soa ele o fai ni nga luenga fu i e ma fu mai tono ainga ya fai ele o sao tu fe au tono tatu ainga tu lo fa merta tu e me le au ia fu ele o puata fai nga ia le fatu tanga mar to fa tatu tu ai ele pepelo fa mo monga ma su enga o lo fa mau ina ia afianga ona mau a me se to tala vo io fa na witi va su to o fa na fitu to sanga ma tu wo ilu ia ai o se fa o nga fu ile ta noi a le mai fa fo ia nga lu me it's a holistic approach ta tu nga lu fa tasi ia tau fo ia fa fi tauli nei ia pio le atana le lava ia tu ta tu ti le so se vape free campaign ia ta tu te no fo ile lua fe mo tu pu o tu o fe ia ta tu fo na te mo si be fa pena mal ia te be nei ma nei su ni si swinga ia wa ia ile lalo langi nei taimi ia ai ole a vai foi start of afifianga mai i le Leone High School ile nei vai ngo le taiao malola valnga lue Mama
moto atu tatou pese lea Mario le whawhiwhianga mai le tia maa ma le pese na la o Samoa matalasi. Ia, whamaloa toi nei vaenga o le tae au, toi sifulu ona minuti o na tale o le tulai se fulu. Ai e le whamanianga o le aswhanau lea na lafo mai. Ia, o le whamanianga o le aso soifua, o le tamaya misi lifi, manai o na alo. Whamanui atu le atua i lo asoifua le tamaa misi afa, i le atoanga le nei o lo walus fultasi tausanga, i le aso. E vi ele atua i lo nanga lei malona wha maoni, ua lai o na tatou waulia mai le nei aso whaupopo i lo waso soifua. I le ngalo lo wanga le lei malo walofa i matoa onga, o i lato umana e au mai ai New Zealand a wā se manuia, ai mei se mātua au whapena o na tau mawhai mai tatou a inga. O le nei wa mātou mātutua ma ua wala awina i le atua o tatou mātua, ua ola ua ma le loto ma lie. O le whamanuianga lea ia mai lotua whawhine mou a inga umalava i Wellington e whaftai. Mario nisi nao o aswhanau leo taunu umai le tatou e-maili nei tai au. Ia ai Mario lisi vaenga na watu i talafo o se tasi fo i o talanoanga samwhaiona ma awa ia toi mo leo se asawini nei le asoa nafi. Ia ole e tau le inunga ti ia tau i ole breakfast ma le fionga le katinale ia a Cardinal John Dew. Ia na whai le whailana saunoanga e winga fo ili mena whaatasi atu i Roma i le sailinga o se taitai o le Kalesia Katoliko po le conclave. Mao e lea whaatasinga la sona fini tufine ana le mai tau atu lea sa loi e mal tufine ia sa velina. Ma na ia fo le whaatasinga wai o le whaamoi lea sa alo whai fo le Kalesia Katoliko. Ia o se whainga e le maasani ai lea taimi wai bising whakana ua tu malo le e fionga le tupu tupusa. Ia fatu a faile ni pa lota ne fai ngoi no conclave. Ia te lo ele masiso tatu na mate tu uma. Ia e peila na katina le o te tonu e fai la tino ina le fai nga feeling le. Ia e ma afu ia wale la o pe ona la fina ne lo ye. Ia na o i se fa matala nga be le tupu an. Ia man to mari ngatala tamata tu TV. Ia e ngatala tamata TV ta te vai lo atu e le whaalia mai fo i tu tonu taimi le whai ala tau pālota. Ia ai wa manai o wata maua mati whai tala ia na whimsawilina mati whaalongolongo. Ia e taulala na tala noanga nafi o le his time at the conclave. Ia po o lona taimi tu tonu sa ilinga o se pope. Ia o le tele la vaenga ia e vaenga e le mwhaiona whamatala ia e taimi whatau nu o atua i whai le whatau tonga ia po le oath e whatau toa i latou e vaenga i le mawhaiona latou talatala atu itua ia aina vaenga na mwhaiona whaasoa ia na matou whaalongolongo ia na while taimi o le whaingor pālota ia o le taimi whaile atu se le whaai o tangata i pālota ai e se whaile mao ai e le mwhaiona e le peo tātou e umatu o apusa pālota i pālota whalau e tele fwoi i nei ia o lātou e le mwhai e umamasusuno e ale pepa le whailau pālota e le whaamauina i ni data ia po ni whaamaumaunga ia peo na sauno ai le a whionga katinale an nafi a le matotali e la masawilina e tumu i lo matutua tui ina papalangia e lātou e atu e whia whaalongolongo i le saunoanga fo e katinale a wai e le e sea maua ia wanoa e peo na saunoa katinale wa laki whai mai e laki lo na ia taimi ia e le whapeo a laki ono umaliu maile e ai wa alu atu ai e mawala manoa e o atu ai i le whaangasolonga po le whaingo le conclave. Ora ma e fo ilo tuna nga le ua e pe e te inga na katina le iri katina le pio le a Samoa. Ia o alfa per termina ia o fifi malato ia wa alu e le se katina le le New Zealand ia e wile le fesi New Zealand ia o si wanga na we ni katina wana pa la to wale mfai palota na la to mfai wa valu alunga valu se fulu tau sanga katina e te katina le
lai lalo ani ia ele mafai ona palota e paule tala malie mari o le whamatalanga e story ina walu nei wa video tu vaenga le nei po e mai sau video lau telefoni na tango le lafo mai e faalu nungo le Facebook e te talo sanga mai tangata lotu e te talo o le malie lau fa mai katina le John Dew ele I ina tele I lofa ina me pa mai la ele tu stala e masani ai na fai ai fa mole mole a pem fai ona e tango e po ese po ele o video ma lafo mai ine e faalu nungo le o pengo so tainga o wal mato talia e ala ele swinga teknolosi male o la fe mai I ho tele lo record ma fai na me o video ma lafo ele na ma wela na so ani an ma nei e o fa mtala foi e pe oni o Pupuna Mario Nisio Vainga ia nam faiona awai atu ai fo inisio tato fainga venga ia wala au fai telefon fai tatala ia oi I poata la katinale la fai nafi bala ia isi o me bala ia nai e awai me sori fai tanta doga na mata tayo e kalesia ia me se la ia le tete tato e kalesia le katoliko io di sine io tai I longo le kalesia ia ia New Zealand ia mo foi dia no pale ia fa tanta no ini sum tau pe me se la le conclave le ia por sailing ole tai ole kalesia katoliko o lang ia ono tato taimi mari sisi vaenga ele I fa mai na ta taiao ala solo na luar nei tu fini ana o fio foinga ma foi le swala pulenga I le vao Israel mal Hamas ia le olo fa tino ina le soi ai kupito ala swana file na mata mai ai ia pe o tunu nei o Qatar ia ma tunu o Saudi Arabia ia pe o la tu ia le fio ai foi le va le longa ton wa ele o fe do ai fa tasi foi le se potu tasi isala eluma Hamas tu se e o ila ua nei tal no ia Israel ia no mai la ia tal no Hamas ia mai Hamas tu fo ingala ne ma tan no ngai lo ia ile mai mai o le tatatia mai el president o United States Donald Trump o le ai inga foi le mo le file mu le wa nga lue ma tole o le sole ai la so fitu nei o ki topa I Israel ma sa tu ton le na tu lai mai al fa la vela foi le si le mala fe lu se la mo tu tanga na malili wai ia ma ave mai lua tau sanga talu wai ia la so ana file la so fitu ya tato tu so le sole la so fitu le I lua valu tato ala fitu ya Israel la fa mana tu la tu ia lua tau sanga talu wai ia tu langa le la ma fu mai inta tu no le fa fitau le ne lo I pe o lo ngala lo ai a fa uma tu le va ngale ya va samana ia Mr. Peters le mo le tanga le wa la to ya lu tonu ia alu fa tino tu langa fu le ia tu so mata no tu batasian na fi o tu langa fu le e alo ia te tau fa le ro manatu mo o fina ngalo le batau what all person why le tio atole o fa falo tangata ma wa se ro tu langa na tatu talo noi polisi ma wale tu langa ta alo le polo ai awat alo tangata tino male ai mali tu so temi le e tele yo me mali wa tatu ai tu ya lo ma fenga palot o parti Maori lo fa lo tu so le ese me e foi vai ngai fa si visi le parti o Maori mari o bele o ia pe o lo wa tatu va ai tu pe o puia mai me pule tu na dictatorship ne fai to o va tu sorry ba ai me la mali pa lo tale la moni o le wa matona e titi lo po feo le pa lo tei tau sa po e tau pa lo tei I New Zealand nei ia o ne te lo swinga ia wa lia e mai nei ia I mo New Zealand lava ia matata whainga luenga ia o onga ia e fuhanga I lau pa lo tau sanga fo ai mo mua le to wasal pa lo tele ama lo tu mo mua tau pa lo tele le whanga tele so to na I sumo lua fai lau palota fai lau palota ni te wangalo lau pe palota nei nungo le aisa ia awana ingalo na tuli tambo tene tu tono pusa palota I lai tele pusa palota le tu solo mari la numoli ia na e le library ia o le council ia na e fai ona maua ia tato penikalo ne la pisi la numoli ma ia fau tuanga a fai so special vote
Alu sa o le fantusi e pe tia kai fo oile. Council. Le council. Mana ia, mano whawhtai. I ono tatou taimi, Mari Molina ngā whawhtai leo sa pena mo fo ili stato por kalame. Alo whatele atu mo oto uma whamanga alo fo ili atu tai au. Pe o i se upua le tau tamali i lau whafonga anga. Ta pena mai li stato por kalame awa ne isuia le ki o lau liti o whaarongolongo. Por kalame le upwhai o malo tata noa tuai. Mari Whaivalu ma le fionga lawano ati i lawa whawhtai. Tai. Samoa e pele oi le lo o mai se ka ko mo na wi fu wa e tai fu I utsa malo fu maua le atu o fa feta I tele o sa pa ya fa tu ele le la sa o le faiva le soifu le ua matsaina ua tini pa o le uto malo tau sala ua e taifu fo I uta malo a fua ua maua le atu au whawheta I tele ua sapaya fatua ele le lau sa o le faiva le soifu le ua matsaina ua tini pa o le uto malo tau sala Sa uo mea uma o papa ti so ai le metso tisi I fa amanui anga malo o le masui sui le fa atoto ai le nganuenga o le a ua toe nei o se anga sa unu utamo o mo I le faita uma o le lua fe tau sama o le alofa Samoa se isisia e ia le fua o le sa o lotonga Alo o le masui sui le faatoto e le nganuenga o le so nei o se ama sa o tamo o moonga I le fai sa o le lua sa usanga o le alofa Samoa se isisia e ia le fua o le sa o losonga so yo vae ai atu inatsuya o elevi inga male malu awa o e o le tupu le matai sa o mea uma wa papa ti so ai le metso tisi ifa amanui
si o mia o e a feai o le paradise o e Samoa te mita mita ai o le nu o toa e te tau leilo o te ufatu pe a o lo ingoa le tanga vai o maui lonely mane te iwalelea Siva fia fia
mai fi lo fo il nei vai ngol tai au ma tu te tu fa ta lo fo ma fa fe lo ya tu il po ia maulunga o la fa fonga mo ta tu tu no ma lo le langi mo ma le so i fu ala le lei ta tu vai mai fo le nei fa o ponga o le por kalame o upu fai o ma lo tala noai ni si o ta upu ia awala va ia le si lufia ia masanga fa manino i fo inisio mea o lo tātou whaafonga ia mo sila mai mo ia i le aso ma le aso i le ngata i New Zealand nei ia ai o tātou tunu i Samoa ia whapea malelalolangi ia ona o mta upu nei ia whia i pulenga tau i whainga malo a whia i lutu soifua ia mola mātu wola i le nei e tunu tā lofa lava fia fo i o le ua ma fantasi fo i ma le sunga i le wao ia i fei au ia mari fai valu ia wale tu ina atu le tātou pol kalame e pei ona mas ia i malo lava le soifua manuia e le sunga mari ia fatalo vatu lau fionga la wano malo le soifua manuia le nei tai au e fatalo vatu fo le songa le tātou pol kalame ia opu fai o malo le soifua manuia ia malo o le nei whapoponga le pol kalame ia pea ona whaafonga fo i mo sila whaasara launga ia ma me tupu i o tātou lote i whale i New Zealand nei ia o whaia fo isi vesia o tūlanga whaalote i whale ia ona o le mata upu ale nei sa tātou talanoi na fo i le vai aso o mawai o le finangalo le malo New Zealand e le langolangoina i le nei taimi e la tau le whaavaina leo se whainga malo tūma oti mo tangata Palestina i sa sae tu tonu. Ia ele ngata la u umona wha i loa i le whono le lalolangi malo o Fatasi i New York, ele min style vai whafo ia wawasa mana i Winston Peters. Ia ai ua whapena fo i ona wha i loa alo ia pea o la son nafi la mai taumari le asa tu ina mo iai se whaasara lau ngalo ia le malo, e wala lea i se saunua ngalo ia po se ministerial statement a le minista ia wawasa mana ia Winston Peters e tusa o le mata upulu nei ia Palestina. Ia o elengata i lea, ia ai peo na mori mau ho i tātou telefou, ia masisila ia i whaasara lau ngā i le Tioma TV. Ia utele ina matua whaitio ina aima le minista ma le malo. E tangata i te tonu a o loto i whale o New Zealand nei, o le fia i lea whaai unga a le malo o New Zealand. Ia peila o na mauli ai fo istasi i au kilani, e whapea ua maua leo, ua whaatama ia le whaamalama o i o le maota o le i minsta. Ia manisi o te e sa whaia, ia ma whaasara lawi na mai. Ia mai awhai e maua ho i le awanoa e sila hai, i le saunanga lea nafi a wawasa mana ia. E tusa o le finangalo alo ia o le malo New Zealand, lea ua tu ina mai a wala i se saunanga wha amin sta i te tono o le parlimene i Wellington. Ia e maalia la o manta o ai pei o loo whai ma le fia. Ia atonu ai po ona o le whaanonoa, ia po o le toa tau mai o le imin sta i os whainga ia sa whaasanga i lono whale. Ia ma winga te o tangata ma wha upunga. Ia ai pea ona silufia mari, o le whainga le o le tātou soifuanga, e ia hoi e le whapea e langolango ina uma e tangata, ia se finangalo se whainga malo. O le uvolosia ia le finangalo le malo New Zealand lātou, e lātou te ena e le langolangoina, le whaia o se malo tangata Palestina, ia ai pitai la, e ta hauwhi nisi tangata e tele i te tonu awa o te ronei, ua se sena ua ale mea ua whaia le malo, sa tau ana tātou wō whatasi maisi malo e tele o le langi, e au fiai Australia, Peltania, ma Kanata, ia ma tele o malo Europa, e lango le whaia o se isi malo mo tangata o Palestina, i te tonu o se sae tu tonu. Ia peila o le maita watu ia, pei o le mafu anga le o le vesi ai fo o fina ngalo o tangata, ia ma whaalia a wala la ia la tu te. Mali. Ia mai peia ona silu fio foi. Ia
o le soifuanga i New Zealand nei, ele sa le whai o ni te po o ni protest, ina mata upu wha o whai o malo, ia e whaari ai whina ngalo mo manatu, o le tangata lawa ia, ai pangalea, ia pei ona mai tau atu, ia e wha a vea fo i ma vai ngai o no soria ai le tu la fono, au ai pui uma i o le tātou soifuanga nei, i le mautu la fono, ia le tau fo ina whai fua iai, ia ai pei o la o nā mai tau iai i le saunoanga lea, i le taimi sa deliver ai le saunoanga le statement lea le malo, ele minister ai tono le maunta, ia pei e whai whaale fia ho ele nei na au na whai tau, ai le o iailo na whina ngalo ando toa. Ia ai o pe o tulanga fa pena so o mo iai male tatu tal noanga le vai so taluai o le o umona folosia le fina ngalo malo New Zealand ia pangale e le o tangata uma la tau te talia ia pe o le o la o le mai tau ia na fi mari o le vai ngale we sau no ilo fionga la wano mane foi le uta se mai tulanga o sau noanga fa minista ia pe o le we folosia foi o ilo o toia le fina ngalo o le whainga malo o 11 minista i lana mitanga luenga. E peo lela se mai tau atu la sana la feo le ufai tau mai. Ia le whina ngalo wha alia al mitanga luenga lea al vai fafu. Ia le minista i le feo ngai awasa mana ia. A tu sala le umo mole eto i le whina ngalo le malo New Zealand. Ia e ala le tūlanga le. E le ima se senga fu i lea o le statement le ma le saunoanga le wha minista fu. Le sa tātou wha longolongo i tātou pale mene i Samoa. Le sa fatino i le fionga i sui pale mia. I la songa fu e le fonutanga ale pale mene le fatino. Tu sa peo o tūlanga ia ma sani o ma iu tono maota fono pale mene. Ia me se lai teimi o le momolinga o ni fi au ia poni a ta upu o langa i si fina ngalo le malo. Mo i le leilava ia pe o le sa o tonu al na mo le silu fi fo i mo malu lau wha fonga. A tu ina mai loa ia se saunoanga le nei ta ua o le ministerial statement i le maota. I alo no inga o le saunoanga alo ia lea mai le mano. Te pena le lei wa iai le fina ngalo ma le wha ai unga a le whainga malo o lo lantou fina ngalo leo le a wha leo mai ia matu ina mai i tonu o wale si le fia o le maota. Ia a wha pe fo i le tapu inga le tunu a toa. Ia moni ai lau saunoanga ni tātou si le fo ima wha fonga i le saunoanga wha minsta a le sui pale mio sa moe le sungo fua ina ua te tala le pale mene. Ia sa fola si ai ia le fina ngalo le whainga malo ia ua le talo le tupe ia ma le paia inga ua whapea na tau o fia ila na whaontanga o mumua. Ia ua le sala o puleina ia o tūlanga uma ua le manuia o siu tātou tunu. Ia pei o tūlanga alo ia. O le ana le tā ua ai ia saunoanga nei e le mawhai o na whisilingi e seisi ia mai o le tūlanga e māsani ai pi o na tātou mōli mau ina fōi i whaasa longa mai e pia. Ia a whapea fōi tātou pāle mene i nei. Na mai a ia on talia lola lea mai e le whaupunga o le a whatatia i le whamaumaunga o le maota. Ia awa se teimi o iluma a tonu e mawhai o na whaatala noa i nai ia pe whai i le debate ma whaalia i manatu. Ai o le nganga o saunoanga nei ia e whaailo mai ai o le fina ngalo lea o le tātou mālo i nei teimi. Po la lava ia le mta upu e patino i ai. Ia e mwhai o na se e whai ia le tūlanga lea. Malo whaftailo fionga la wan. O le sila le tūlanga le ua manino te fo i le i saunoanga nei. Ia o peo le whatu te le i tūlanga i o mta upu le ua i le teimi nei ia i tonu o Palestina, tūlanga le ia Israelu ma. Ia e te lea isi vaenga i mwhaina tātou mati tuina. I le teimi a mai ia ni tūlanga o ni saunoanga ni wha minista. Ia mati tu apo a tūlanga o lo mafuai na la ngasfina ngalo le malo i le mta upu. Ia po tūlanga tau tamau ainga, ia po tūlanga tau puipuinga. E ia le teimi e se mai lai launga ia whai tele e tonu al maota ma saunoanga fu ia asui whai pulea i tonu pe pulea ia i lona lava ia fina ngalo i le mta upu.
ia e olo i tūlanga ia, o le la o le uma moli le maua le malo i matau. Mo i le leilava, e se hase au no whaia. Ele o teimi uma, e whaia i se sau noanga wha a mean star. Le mele ta o le ministerial statement, se i wanga na o ia ini mata upu o ngaonga. E peila o tātou i Samoa, o le mata upu pito o ngaonga lava o lo whengai ma le malo, a maise le tunu o lona te mau ainga ona o le ai o se talo le tupe. Ia lepe ona whaafonga i aima tātou whalongo. Ia o le saunoanga lea ma le autu o le saunoanga mean star a le sui pāle mia. Ia o lea o te pena le malo mo le sile fio le tunu. Ia lana tala whaatau o le tupe. Ia matalo sanga ina fo i le tūlanga o le onsai. Ia a o whaatino tūlanga mo mia wha le tūla fono i tā penanga le whainga malo ina ia wawe o na maua. Ia le se leni e wha ngāio i ainga luenga. Ia pe o le aunga lea o le ministerial statement a le sui pāle mia o Samoa pe o na tātou mōli mawina lea ua o pe le maota. Ia ma le whau umona whaatatia, ia le tala whaatau o tū o le tupe mō le tausanga, mō le walu masina o te toi o le tausanga, pe o na tātou whaalongo iai. Ia, a palasi mawela ia tātou i nei, pe o le onga o le mata upule ia Palestina. Mali. O le ua matau no se fo ia tangata te ia maota po fale o mean star o kapeneta on olo lato le fia el fai unga le malo. Mali. Ia o lonu ingala ele o se mele i titi a palasi fo i tūlanga wha le malo. Ia pe ua fo i wha sino ese tātou ona ua mafuli ale lalo langi o e lango le langona lea e te tau ona whaia se malo mo Palestina. Ina ia file mu ai fe tau inga matau o lo vesi pe le tu o le lalangi. Ia pe o le pe o le mafuanga na o le tula mai ho o le saunanga le al mean star mai fafo ia wa sa bana i Winston Peters ananafi. Ia e au mai ai ia le fina ngalo o le malo ni sila la vai le nei taimi ele ai tātou te le lango i lea fuafuanga. Ia ai pe o lau saunanga ele ai ese saunanga ia fa mean star. Ese aia i saunoanga masani e sui foi pule o le maota, mana tua foi o mean star o le kapeneta, ia o la tau ia o i to tonu o le whainga malo, o se vaenga la e sauno ia i se mean star i tūlanga masani o fontanga, ia lono winga, o le finangalo na o le malo o au ia le tai maunu i lea mtanga luenga, ma lea mtanga luenga, ai ei la tai me tu la mai ei loni fa fi tauri o ngaonga pe o mei o tupu mai la i Palestina ma le a fi ai le va fa lo ai le langi file mu tu langa fa pe ia lo winga e mo bia la le o mai i tu langa lo ia pe o na fa ia la ma sai la son na fi le o tu ina mai ai le sa no nga lo ia le al malo e fa tau ai nei ma tau ma le lo fio kana wano fa te o le ua folo foi tu langa ni ia mo mai o foi mala foi malo ta tu tu e se kala io sa no ga fa minista e tonu el mo te fondo ia mo tu langa o mal mai o ta tia foi ia o mete tau ia wa ia mo le ni mau ia pa sa vali ia o fai na lo ia malo ia po la voi la ia o minista pa tanga no inisho tau pu la ngata i sa mo lo ta tu i lo ila so fu ia e mes foi la ia ta tu i New Zealand. Ia le wesa no fo ia lo ni tu e masani le foi so fo ile o si tu langa fo ile e ia tai mi ma tu langa e a o ona moli ni sa no fa pe i tono il parmen oi ia e pe ole so atu le fo i mai le na vai aso o mo vai ia ole tu langa pe ona ia le tatou tal no fo i mata upu tau i upfai o ma lo o stasi o vaenga taua, manatu fo ia tonu e au ngai nei Paul Kalame Mari. O le vaenga fo ili nei tātou te whaalongo soa iai, o le tāwha tolu fo ili nei e le whaopunga e masani un tātou whaalongo ai i pe a fo noa fo ili parlemene o sio tātou tenu, ia po nisi fo i whaasala launga. E taua ai ia le tāwha tolu o pulenga tau whengai o se whainga malo. Ia mai o te leo tātou, ia e whape pola ale winga o le mea, la tonu ale winga
o le vaenga lea e pe ona sa no so o iai ia nisi o te tai mo se ai ia foi pule ia o le mauta e tau tu so lava le va fe kaila lea o le parlemene ia o le malo ia mo le famsnonga ia pe o e mana tu e ta o fo i le ta tal no ia i le vaenga lea ia ina ia tātou tau whai manino whaatasi umai. Ia pā o lai taimi e tū lai mai aini whaafi tāuli. Ia po ni nai whale tōnu fo. Mali. Le whaalinga o whinangalo o manatu e pei on tātou moli mawina i nei ona po. Ia pei o te lea fo i na whaitio nisi a mela o whapea, ma whapea le whaamisnonga. O te le ina whaitio e tangata le whaamisnonga. I le a ia i le parlemene. O tele fo i na... E pe on tātou foi tau ia i tūstusinga i lunga o fsota inga tele wawafe. Le ngata i le whaitio i le whaamisnonga, whaitio le parlemene, ma le whainga malo, i le wheso poai. I pe o le whaia o ni whai unga ho i le fōlinga ai ua solia le tū la fono. Ia ai e te lea lai tātou tū whisisili, ia po la tōnu mahale sa o nei mea. Ia, o le mea la e fia o ia ise whaamtalanga maari, o le tūlanga ho le ia peia o le silo fia i la tau ua manino o iai, ma iai sa ililinga ho i mata uputa upwhai o malo. Mali. E pei o vaenga nei e tōru, o vaenga au tua ia, o se pūlenga o se malo. Mali. So o se whainga malo wha te mkorasi lawa e ai i New Zealand nei o lo tātou soifua ma ua tātou nofo ai. Ia whape nā hoi masi o tātou tunu i sā o moa. Ia, mori lei. O whainga malo umai e wha te mkorasi. Ia ele ai a se whainga malo ele ai ia se tūlanga whapea. Le tāwha tōru la le pei o na tātou whaalongo soa ai. O tā ua mai whapea o tūlanga mā vai ia e mawhai o na pūle ai se whainga mā lo. Ia o le mea mua. O le mā lo, po o le government. Mali. O la tau nei ave e le whaupunga le e tau o le executive. Pulwhai tonu. Ioe. O le pūlenga whaatonu lea o se whainga mālo. Mali. Ia e whaapeltania ave ia le capital G il government. Ia. Ia ona o le government of the day. Ia po na winga. O le mālo lea ua tū i le foe i le pūlea o le tunu. Uma whainga pālo ta mana mea uma tū lai mai loa ua maua le mālo o le au tū la lea. Ia e le ngata e awhi ai le pālemia ma minsta uma o le kāpeneta. Ia ai whapena fōi o nā awhi ai ma tūlanga tofi peila o tātou i nei o le Kovonsili, ma lona ofisa. Ia ma tūlanga whapena e lalo umala le vaenga lea i le whaupunga lea ia po le la lea o le ma le branch lea tau o le executive o le whainga malo tu tonu ia po le pūlenga wha tonu o le whainga malo. Ia mai i silfi ia le tātou silfi umalawa o le anganga o le whainga malo po o le role o le whainga malo o le taitai o le tunu. Ia, mali. Ma pūlea ia ma whaafoe tūlanga umalawa o le malo i le taimi e tū lai mai ai pe o le matawhoi ioi au tū lava lea le pālemia ia ma ana minsta ma le kāpeneta. O le vainga ma le tausinga o le whainga malo se o tunu. Ia e se la tusa o le tasi la lea la au tū o le whainga malo. A le la vea i le tāwhatolu le pe o na tātou whaalongo so o iai. Ia. Tala noa ai i anisi. O lona lua, o le fono whaitu la fono, the legislature. Legislature, ia. Ia. Tātou i nei, ia, tu sa hoi msa moe tasi ale maota e le lua ni maota. Le lua ni maota, mali.
o le House of Representatives i le tātou tau po o le mauta sui. Ia, mali. Ia e whaapena ho i Samoa. Ia, o le mauta o sui fili o le tunu. Mali. Ia, o le fono a wao la le po o le fono whai tū la fono. Ia, o whai pūle uma ua fili. Ia, mali. Tātou i nei, ia le se lau lua. Lusu tasi, lua. Ia, e whesuisu ia ua e fua i le outcome o le panota. A Samoa, o na ua lima sutasi. Lima tasi, mali. So, o le maota la leo sui po o le maota o le palemene. O leisi i lea la o le pūlenga o le mano. Ia, o lona lua lea. E o le tele ala o tātou, a tau noa le malo, ma le palemene. Ia, pe o le ata vaia le whaingo fio, na tātou whapea le o meo tau upawhai o malo, la o li ia. Ia, mali. O lato, o lato ia e a fwoi, e a fie i porkiki, ma tūlanga whapena. Boni. O le palemene, ma le whainga malo. Ia, ai, pea o na tau wha matala atu. Ele ai tele mano ano ai mata fo yoi mali ia mo rolls ese vaenga ia tasi nei ole tiu te au tu ala le palemene la tou ole pasi o tu la fono ele ngata ina ele mo faina pasi tu la fono pe ale io ina le palemene tu langa masani. E le ngata lai na lātou pāsia tū la fono, tala noa, teu, pāsi. Ia ae, e hele whaapunga fo ilele o sui o le palemene, e lātou te whesilingia, ngā iwa inga uma e whaia le whainga mālo, e a whia ai le manuia o le tino. Io o le whaapilitania fo ilele tusa o sui ahoi pule, they hold the government to account. Mali. I le tūlanga o lātou whontanga. Ia masau noanga i tonu o le maota lava o le palemene. Ia olona winga la, e tā ua ia le sao o whaipule e le ngata, ia le hatatou te silifia, o le whainga malo ia, o le palemia, malana ka peneta. Ia. Ia, o the government of the day, o lātou fuafuanga lama whaai unga e whātula i mai. Mali. E maua la wanoa whaipule, e whesilingi ai. Ia ai, e masani fo iuna tātou whaalonga whapesi o whaikio ia o ai mala whai. Mali. Ia po la asanga whaikio a ua whai ina. Hai, Ia. tusa. E tusa o whaopunga masani ai o le soifuanga. Ai, o le role lea le palemene, po o le matawha ioi lea, ai la tau e filifilia, a whai ua e le la vea le malo, na e tau mwhai lea e mai, i tūlanga e whautu ai. Mali. Whesilingia pe mafua i se a, uwha pe ai. Ia, mot. Ia, ma onu sai, awa e whai tio ina, ia lea fo i matawha ioi. E tangata, pe o le so ona whai tio a. Ai le fua le leile fai tio ia pe ono sai se io mai le si palot. Ai fai atu i. Ia sa le. Ai pe ole nganga le e le una ta ua monta. E ta tala fo ile le avonoa. Ia e fe fa so ai fe fa alia ai manatu. Ia ai le o se me pe a watuni fa tuanga on fa pele o fai tio. E pe ia ona yele tali to lungo nisi. Ai e le fa pe na le soifuanga. Ia ma le role pe ona mai o mai i le legislature. Bali. So se si e sao i tonu o filifilia ma tu si a ia no i tu malo. O lona le tiute. Ia e fesilingia me uma e a fi ai se eleni ai mai se o le manuia o le atunu o ato. Ia pe o wahanga autu ia lua o le palemene. Ia, ai whapea male whainga malo e tūlai mai i lea taimi ma lea taimi. Ai ole waenga luna toru e tele ina ngalo ia tātou. Mali. O le whaamsinonga. Ia, modele. O le whaamsinonga ia e hao fia ai ia whaamasinoga uma courts. Ia.
Ia mo ala Silvia uma tātou Samoa e se fa msinonga o sol tu la fono. Ia. E se fa msinonga fa tu malo. E se fa msinonga maulunga. Ia e se foi ma le fa msinonga o fonua mo swafa. Mali. O me ia ta o courts. Ia e a fia uma la fa msinonga nei I lalo o le vaenga le o le fa msinonga I le ta u tele o le judiciary le fa beltania. E a fia umai fa amasinonga ai mai se le mamalu ia li I matama I tai o le fa amasinonga ia po o fa amasino judges a e o le rola a le fa amasinonga o la tou e fa awinga ina tu la fono Mali interpret the laws ia for e la judges mal court ia tu la fono o mai pasi mai le parlemene ia e le ngata la ina fa awinga e le malu le fa msnonga ai o la tu foi e fa tino ina pe fa tau nu ina le nganga o tu la fono nei Mali ia pe o matata ma mata foi oi o tu la voia ale fa msnonga lava la tau tali tonu nisi e pe o fa msnonga e pule ai le fa msinsili ia ai le ai se me fa pe Mali o le tūlanga lau tele a ia o le whaamasinoga e au fia ia na whaamasinoga uma ma le vasenga o lii matama tai whaamasino e mai tele ia ho le lave le tōwhinga o le vasenga o whaamasinoga o tātou I nei e iai fo le komisi I New Zealand e fo ia whiangaila ma le filifilia o whaamasino, mo ngā luenga le whaamasinonga lea whaaitu malo, e ma le whaamasinonga māua lalo. Se I wanga nā la le High Court o New Zealand. E pei o le lawyer sili po le Attorney General. E nā te whautua ina I la tau e te tau o na filifili e le kovan sili e point foi e ngāru lue ai le High Court. A o le tele a whaamsinonga, e ai le komisi o ngā ruenga whaamsinonga New Zealand. E whea ngai ma le tofinga o whaamasino. O whaamsinonga I maulalo, whaitu mālong, whaapena. Ai a o mai lo le whaamsinonga mau lunga. E peila le Attorney General, o ia le whaatulanga mai le il tula fono. E a hoi e whea ngai ma le filifilia. Ia po o le whautua ina. O te ngata e whautua e le lawyer Silia ngai I le Governor General e tofi seisi e ngā lue whaamasino o whaamasinonga maulunga po le High Court o New Zealand. Ia mōl Silvia Mari pia o na tātou manino iai o whaamasino umalawa o tangata uawa o ina tusa o lo ia Mali ia I le High Court la o le tele aulo ia fo lea o te lero la tau sao, o tele tau sanga o ngā lulue, mai o iai, ia le to mai, ma le anga waa, I le tau o veina o tiu te wha amsino. O I whautua ina la, ina ia tau fia ma filifilia iai. E masani fo I ona tūra mai fesili, pe o lona winga la, e maua le avanoa o le Attorney General. Awa o le taimi nei, mo le Silvia ia tātou aia I nei New Zealand. O le Attorney General le iai, o le tamata I Minister ia Judith Collins. Mali. Ia mai mo le Silvia foi, o le e fai pule. O se tamata I lo ia. Ia, Mali. Ia mai o ia la lea, fai le filinga. Ia ona, ave le whautuanga I le Governor General, pe a fia to fia se si whaamstonga maulunga. Ai pe o le fisili le fisilingi ai e le totele. No inga la, e mawhai a la e le loia sili. O na filifili tangata o le la tau pāti, e ave I lunga le whaamstonga lea ina ia whaingo fia, ina whaini whaai unga. Moli la tu whingalo. Ioe. E pe o le o tūranga hi, e ono iai masalonga. Ia ai, pe ia o mea uma, I mōri mau fōi
mai aso o mo vai ele se me fa pe o tupu i New Zealand ai pe o Amerika le fa im fa de te inga o le tatou te a sisila pe ia i le te mi mo le te mi e ma san ia no ve vesi il fa amsdong tu lai mai ia e mai se Trump Donald na a watu ona fa amsino tu i Donald fa amsdong ma urunga ina ia fa ngo fia ai fa ai unga e lango i nai na fa inga mana pulenga ia ele fa penala tatou i nei ali e fa pe fo ila i Samoa e ia fo ila komisi o ngā ruenga fa amsdonga al malo Samoa lantou o le latou am ta fo yo o le fea ngai mo le filifilia o i latou e ngā rulua i to finga fa al fa amsdonga o le pe o na uta ua o le e mafuli lava e sea ia se i vanga na masalo o uma ona po ia sa mawhaiai ona iai wha amasino e le o ni lo ia i Samoa o le o toi iai le wha amasinonga le sa ta ua i Samoa i aso ia o le wha amasinonga fiso sani ta ua o le FF Court wha amasino fiso sani court ia sa tele a ina tangofia ai nai mata upu fo i le mamafa tele i la tau sa ngā lue ai e leo ni lo ia i nā ono po to tele a o e sa avea sa ngā lue mta ngā lue ngā leo ai ua malo loli taia ia sa filfilia i ai e whea ngai male nā wha amisinonga e le ngata i upolu monu uitua ia a whape fo i mo tele i sa la whai ali ai ua tele a i nei ona po mo swinga ua iai leo tunu ua tele fo i alo mta ma whanau ua i watu mo to finga lo ia le watu lai mai e avea ma fa amsino i le fa amsino ma walalo e ma le fa amsino le fa tu malo le ve ai i o polu mo se vai i mata o pu fa solinga tu la fono ai ese ya la le fa amsino ia o fa no bu suafa ia pe ele fa ya ai e pe e tu ma oti mai le fa amsino le o tu langa tau soli tu la fono mo mafa ia le court le pol fam sinonga le o mata upu tau i fonua ai mai se suma fo le tunu ia o ina ia o se ia ni lo ia e pe o la tau lo fo i o ia le to mai tu langa o le nu i mapulenga fa le fioanga ia mai se o ngā ruenga sa tu tua e o nai awe e le wha o mua e ona o le tā ua o le wha amisnonga i o le tātou soifuanga a wā e a fo ele nei e tala noi nai ma tā upu ele ngata i suafa ia e whapea i o tātou ele pei o le tulanga nā ia i o mai a i ona pō nei o lo o wha tā ua i o le experience lea po o le tau mai wha a lea nuu o i lātou e tō fia ma fili i ai i le whaamisnonga le au whanua mswafa alo tātou tunu i Samoa. Au te tulo fionga la wano, o le maha leia i o vanga i e tolu le ua e whaatatia. O le uto e whaamalatu le tātou tunu mara tātou o whaafonga. Ia le tafa tolu lea whaatawangai. Ia le whenga malo le puli whaatonu, ia le folo au fai tu la fono i la tu mau tu sui o fai ia tu la fono ia mali tu fa misilonga ia e wa ia upu ma sai e le fe ia tu langa o pule le ia po malo si anga nei ia wa po di malo si anga powers o lo tu mai tono fa vai ia to fola to mala tu te ave pe ona e fa so mai ia pe e te mi e fite na ia tu mane e to ia inisi fo yo suinga i tono tu la fono ia poani mata opu o mai luma ale we tau fa mata le fo ile mana yo le vanga le mai ai le bauta la vai o sui le parliament po le fono tu fai tu la fono o ila tu le mala mai le nganga o tu la fono le utusi ia mala nganga ma fo ina fai tu la fono ai il fa sino ngala le we sa no la tu se fa winga ina le e fa winga ina le lunga le ia ia va ga voi faina te so e la to po fe tonu na te o toi ia le nganga fai pule masio le parliament na ma fuene tu la fon pe na te i moi ni la tu fai unga e tali e tuini mata o pe o mai lu mo fam sino ngalo fi ngalo
ia ta ua vaenga lea ole a fo i ole mea moni le ia e tu ma oti ia le la ia tu ma oti le parlemene tu ma oti le famsnonga e tu ma oti fo ia le fainga malo e le fea ia ai ia peitai ia le fa punga fo ile ne ia e tai fo linga e mo i la tu do tasi mo tu ma oti ma vai ai e ia le ai inga fo le pe e siaki e leisi al fatti te inga o tele taimi e fa ese fa ai unga al mauta ai le fi ai si ona ole ave il fa sno ona sauda al fa punga a mela pe o solitu la fono ia se fa ai unga o fai ale parlemene ia a pe o tasi na se fa de inga ho le nei ai le ia le si il fa tino ino la tu tiute e fa ia le fa ai unga fa msnonga ia e fua i lona tu langa o le fa winga ina o le nganga o se tu la fono ia ona o mai le ona fa ai unga ai le fa pe ho ile nei e tele tangata e manatu e mawhai ele wha amsinonga o na wha ale au ngā se mea se wha ai unga ale parlemene ia matulanga wha pena ia ole malo foi ia le tātou te lo o le ale me fina ngalo ia ele malo ai le eisi tu la fono o na tau mawhai lo la lea o le mtanga luenga patino ia le nāmata aupu e whau se swinga ia po se teu ngā se tu la fono o iai ina ia awa la se mata aupu uma ia on ave la le tono le maonta tala noa ma pa si ai pe ole nganga na ai ole me e fie fa mo fa ina mari fo le nei e tu ma oti ia vaenga nei tonu ole pule nga fa tonu ole fa nga malo pa le mia mo le kabineta ia fa pe foi ia le maonta o le parlemene e tu to tasi ia na ia lava ngā ruenga fai ai fa pe ai ma le fa msnonga ai e mfai ona fiso soani leisi i le tūlanga lo tele ina i mautinoa e so longa le lei ia tūlanga o le pūlenga o le whainga malo Ali io e peila o le meta ua tele na ia mo si le fia ia ai pangalea e le o fa penale tu langa o tatu iai pe o mele iai o tele na wale sa o tonga e fa ali ai o tatu monatu ea i lunga o fiso ta inga tele va ve nei ono po e ona tile ale no fenumi ai i le tulanga i le manino i mata o nei ai pa wale me fa ngofie e tau ona tatu mauti noa ele ai e tu ma oti ma mai o io ma ta fo ioi ala o tu wa nei to Mali o le malo parlemene ma le malu o le fams no ia ale ai me o tu ia o fa le tonu ia le tulanga o se pulenga ma se fainga malo so o se tu nu lava e o fo iso ta tu nu i sa mo o le me lava le tasi le ta tu te moli ma wina fo i nei ai le va pela o sai se ti ai ia le ai ana tau tātou e whaali ni o tātou langona mani o tātou manatu pe ia on tātou ia il ne vai aso i meia tupu mai au ki lani i le mauta o e wa masa mana i o Winston Peters ia no so fo ia tangata te o le ente tala le whai o te ia fo i le au te le maho fause i tūlo e o ai i tūlanga ia e whaatino ai nisi whainga e soli ai le tula fono. A ole mei o le aia le tau de te e ma whaali a lofi na ngalo. Ele o whaasa aina. Mali. Whaapena ho i a tātou ia i Samoa. E le aise mea whape o whaasa ana whaise solo te e po o tā ofi ni ngā ruenga. Ai ona paulava o le tātou soifuanga e whaapea. Ia ai a mautu wala le whainga malo, ma le parlemene, ma le whaamisnonga. Ia atonu e mwhai ona whape le ise me tātou te pole ai. O le lawai e so longa le lei me oma. Ai
o lo o te tala foi i le whaitalia ma le aia te tau i so se mata upu. Mali. Ma lo fa tailo fionga la wan. Ia ai o no le tatu teimi se i haisi na ma lo longa pupu i ona toi wha umā tuai leo le tatu por kalame mari. Ia a o tātou iai nei vaenga o le polkalame o mea tau I upu whai o mā no. Ia ele mapua ho i le mātou tau longo pēa. Mali. O lo o whea ngai tātou I New Zealand masalo o le vai aso muli le nei o le tātou whai ngā pālota whaaloto I whale, local government elections o lo o whea ngai iai. Ia mātou te tālo sia ua levo na uma o na lafo a tātou pepa pālota ina ia maua I le whaitaunga I le ai, ma le tu malo o lo e lala ai. O le vai aso taruai, ia sa mata ua ai le tūlanga pa u tele ma le maua lalo. O nisi o I tu malo po o I tu ai I le tūlanga o fuenu mela ua wha maa popo ina. Ia ai pea o iai sina swinga le titi talo sia o ua tauwheo lolo mari nei taimi tūlanga wha maa maunga I lea whai o pālota whai o na maua e pūlenga te tasi a mai se tātou le ai tele o porirua I nei teini. Malo whawtaila o whionga na wano e moni lei lama. O whainu mero ia le ua ia tātou I lungo o penga tawai langi ia le pūlenga na ulea porirua. Mai tau fo e whāsuru tolu awhe ma le tolu sulua tangate tau na pālota nei ia porirua atoa. Ni lama. Ia. E o mai le so. E lea so a nafi le lima lima le fiafi le ngata ia whamongonga nei. E iwa afe lua se lau iwa sfulua tangata o mai an pālota. E tusa le ma lua sultasi tesi ma le lima iwa pasene. Lua sultasi tesi ma le lima iwa pasene. E o tangata pālota. E alo no wika. E li teitaina au sia se lua sul lima ia pastoro sul pasene. Ia pol afa foi. O tangata tauna pālota ili tu malone o pol rua. Tato se atu I nai le hat seti le ilo wa hat ma waini o mata e fitu sulu afe, e fitu sulu iwa afe ma le lua sulu fitu takata. E tauna pālota. E tauna pālota I nai lo wa hat. E o mai le aswa nafi le ua whamauina
e lua sultasi tesi ma le lua whapasene le wei palota le hat siti ia po lo hat ma wai nui mata. E tu se le ma le sefulu ono afe fitu se lau valu sulfata gata. Se fulu ono afe fitu se lau valu sulfata gata. Ia le ua maea o la whaatino ina la tau palota. Ia ai mo i tātou ina i apahat, lau fionga la wano. E mai tau atu i whainu mira e iai mo apahat la tau ia. O e tolu su tolu afe se lau ia tangata palota apahat. Tau na palota. Tolu su tolu afe se lau. Ia e o mele son nafi le ua lua sul fitu te si ma lua whapasini. Ia e tu sale ma le iwa afe ma le sulwano tangata. Iwa afe sulwano tangata. Lela tala loa i tu singa RNZ ni liva ia so i leise se whai ngā pura ngā nu o si se tolu su pasini. Ia le ma lea ia apahate mo i lava. Ia le utu lati numero. Ai e la i titia e le i taitai on au sia ia numero e tauna ia i tu lango foi numero. Nā le tolu la le wai e lo atu ia e Wellington e la tau ia. E le peia ona la lau fionga wano o le palota ia apahat palota lo wahat ma nei porua. E tasi lava le kampani le la tu e Whafoina. Whafoina. Ia e se foi la le kampani le whaatinoina ia palota. O kampani la ia tolu ia ale tasi le ale electionnz.com. Le whaafoina palota apahat lo wahat ma porua. Le mawhaina na whaalau iloa mai la tu return to yesterday tasi. Ia ona Wellington e le ilopo o lai whaia la tau ia po sisi kon karate. Le lai mafuena le mua la tu return to pe o ispula nganu. Malo. Au le atala na o lo i entertainment nei. Malo. Ta ua tele ia foi no mela nei. A foi o leo ua aso lulu nei ua ala stona i nei le. Tolu aso. E muta ai le palota. O la foi le taimi le ngata ai una ave le meli. O ana nafi o la sofitu le na wana tapu ai o tu salau le so. E le mawhaina te e whaongale New Zealand Post. O lo sua i le whantusi pe te alu i supermarketi ia pe te alu al pule nganu e tu e lau palot. A whai te su le aso ne tu se New Zealand Post. E le whai tau? E le wha maua le aso le ia e le tau lia i tu langone. Ta ua i o le vaenga le. Ta ua le vaenga le. A pe le i la fua. Ia ona mana tua le aua le tu ua i le meli. Le Post. I le sola o pepa panota. Ai se pusa o le tele o fale tusi libraries. O iai le pusa e tu iai. E foi isi o supermarketi o iai malato pusa mo le panota le mari. Mali, moni le. Io ai aua nei mai maua lau pepa pe a fai ele i la foa. O lo fa pe fa to a lafo nei. Aua le la foa i le meli ele maua. Ia maulu nuinga ale mau wale faita wina ona mau ala le ole a ele a fia lau palota i le faitaunga ai o foi no mela ia tatu talo sia o feo lolo isi tu malo a me si tu malo de tele ia i Wellington ia a maukilani ia maisi a ai uma a wale pe ole mele po pole e mare fatita inga o le tula i mai o la tau ia o le a vea mo tātou sui i pūlenga nei. A whaina o le luas futasi pasene na filifilia tangata nei. A le mutu le fitaui. Fua i le toa tele o tangata sāta tau o nā awhia. Ma whaali so la tau manatu po o whea ave iai. E pei o tūlanga whaano noa ia. E tau o na tātou mānatu nā tu mawha iai. E le whapea o whapeo i o tu o ia seisi e le ai, o le mātou ia whautuanga, ia ma le whautuanga, ma le ale si whonga le lau mua, ia awane i misia tātou, whail tātou pito la au, fo i ai pe na o na i la ngona ho ile nei atangi ai le tūlanga le manuia e ono ali ni mai matule mai, ia pe a whai a fo ile a to se 5% o tangata la tau te whaia le tonu i le filifilia o i la tau o le a pulea o le tātou nu uma le tātou a i leisi tonu tau sanga le o le a savalia nei. Ia pe a whaina pau i o tātou o tangata pālota. Ia e awea la tau pālota ina ia o fia le whaitaunga. Pe o le tūlanga tā ua tele le nā. Ai mana tua o le tūla esfulu lua i la wauli o la stona i nei sfulu maltasi o oktopa. Ia o le aso le muta ai nei whai ngā pālota.
Ia mai e li tu e tele fo se whaamantalanga e tu sa o le tā ua o nei mea ma lo tātou te tau o na a fiai awa e na au le teitolu tu sanga ia mawhai e li peo tau sanga ai fi whapenana i manatu ia manai langona i nei fo i whaapoponga o le tātou porkalame a fo i ono le tātou teimi mari ia o ia masalo o a fo i le leo le vave whailo atu wae talwhenga il tā porkalame o mua esa fo ia ma se ata o le a tātou maua i pulenga ma le taunu unga o whainga pālota nei whaai tū mālo Mali ia ai o te whaamalu atu ona o le ato i se ai ina ai tu ngia fo ia wha le ainga o le a tā le whaatasi e li tāpon kalame ia le ati atu ia e te tau aveina le tāpon kalame le vai aso o mua ia tā le whengai ma le taunu unga o tātou whainga pālota nei ia ma lo fa tailo fionga la wano ma li lava le saunoanga ono le tātou teimi ai to tao to tatu fi aule pe na sau no ye moni lei ta o tele le ve te mi wa fa nga fi filinga ava to le atale muli lo fioga la wanu moni ya ma to ipurua e ile no fo le tu palota le fa ngoi no ne poto e lu sul tasi ya fe la to na palota le tu nei ya le na to lu afe va lu se la fitu se fu tanga tale u palota le tu ai lima no fo e la wo fa popo atu e lima no fo e man tu pe fu lima man tu pu ye sui tau vale ye e mo miela e sui e lima le fitu se la fitu sur fa o ni palota e ma waila fe go fiana ma le sui e sui tau vai e fu lima ya wa fa so a ya palota ye le fe go le system ne e lo poi ale la fa le to ititi ya tu la pe le atara na la vai ya ise ino fo e lima e tu su tasi ya fe tangat ia e whai re to i titi ia le palota ia o sui o tau ia o peo se atana ia tau o tele whaatino ino lau palota lau fionga lau anu Malo, io o le tūlanga sa o ale nā te o atunga lunga nā ma popolenga na mata ua le vāsa o mawai ia fuafuanga pe ona whaelo mai le malo le o sila i se whainga e ono sui ai le whaafoina o palota nei e le whapela a sisila e le malo na whaatau nuu le i se teimi wafe ai o ia fuafuanga whapena ia ona o atunga lunga ia fo ia le mea lea o le whai le to i titi o le tonu mo le to tele o le mea tonu ana e ona tupu ia pe a pa u ia fo inu mela i lātou e whaatino ia lātou palota i nei whai ngā palota ai ona umo le tātu teimi ia tālu sia lo tu sui fua i nā hoi vai aso fau pe au lia ia mo se isi wha au poponga ai whaaftai te le atu le whonga mai tai hoi mari le soso ni mai le tātou porkalame se ia au lia le vai aso mua ai mātou wha tō whama wha soi whaatu ino malo le tātou te noo male au wha whonga. O te mai whata alofa atu le nei tae au e le suafa Jesu Keriso lo tātou wali i ma le whaola i o pa ia le silasi Samoa mai ona tupu mai ia mai se foi le au whai ngā luenga pa ia le tua
tātou tamā ma tina mātua, ia se ia o lava i le lalo vao o tātou whanau, ia whatalofa atu ia te oe le nei tai au, o le tātou pōkalame foi le nei o le mōli o le awa, ia ua sa wai foi e au nātu ia te oe, tātou whaasoa e ala i lana fionga. Ia nei tai au, ia la tātou tālo. Mātou vi ia la o fio i le nei tai au fou. Whaaftai o e lava o le tua soifua. O le fou i o lo mātou o olai. Mātou whaaftai le nei aso fou e fua ina mai mātou te olai. Wapopo i aso le soifua ma le ola. Mātou whaaftai lau tau singa. Mai lava i o mātou mātua. Ia se ia o lava i se au pito i titi. Whaaftai lo mātou tamawa e le tu au no ina i mātou. Mātou wala watu le nei tai ao. Ia fio mai alo nganga pa ia. Hoi lava o le tua o. E au o lawa fionga mātou talo se ia e whau ia te i mātou. Nei foi Paul Kalame mātou wala au ia te oe i lo mana e te soasoani mai ia te i mātou e lei lava se poto le tangata e mātou te whaatua tua ia te oe. Oe o le tua e mai le sosia. Ia whai e fwona mātou whaasoa i lau upu. Nei e whapeona o ngā molo mātou wola au auna ia te oe. O le mātou wala au le nei tai au. No Yesu. Amene. Amene. Ia, via le li. Tai foi e. Ui foi na malu lu mai nei vai taimi ma maso. Ia e. Whapena lava le soifuanga nei. Tai foi ua. Mo foi nei ava no tātou titoe. Mafuta i lunga o le. Ala leo le si fonga lau mua. Ia e ala foi le. Paul Kalame o le. Mo lio le ava. O se. Tu si o te manatu e. Ma wai se. Tu si tātou te whaasoa i le nei tai ao. La mau mai le i le. Salamo i lua sumantolu. La mo e lua sumantolu o le. Lau tu sina la tātou whaitawa i nei tai ao. Ia i lau tu sipa ia. Ia. Pa anga o le. Mo lio le ava. Ia. Mai se foi o ai lava o lo whaafonga mai fi awai mai ma. Ia tātou. Atasi nei tai ao ia leile. Tātou whaasoa. La whaita wina o Iova o lo leo mamoe o ia e lei se mea o te mativai. Na te awea o ile mea o ia ile wao mua o te taoto ai. Na te taitai i antea o i tawhatafa o waitafe le mu. Na te whaafoisia mailo o nganga. Na te taitai i antea o i ala o e ami o tonu o no lona suafa. E ui lava ina o savali le vanu o le ata o le oti. O te le fefe lava i se meleanga. A wā o e tā te whaatasi maa. O lau la au malau tō. E wha mawhanawhana i nai au. Te lau mai mea i le la o ai maa ui luma o e i tamai a te au. Wa e wha uina lo ulu i le suau. Ua tau masua la wipu. E moni. Muli mai a te au le angalelei ma le alofa i aso uma o lo uola. O te nofo foi i le fale o Iova. I aso e te le lava. Whamanuia mai le tua i le nei tai au le tātou. Whaitau ma whaalongolongo. E ala i lana fionga. Ia o le nei tai au pe ona ia. O te pe ia o no whailoa le amatanga. Ia o le nei salamo ia. Se salamo tātou te maitawina le whaitau ina so. Te lo fo ia o le telefo i ai. Te mioa o ngā sāma o ngā whaife au. Te mi fo i o i titi whanau ea o ina i lava. Ia o nei fo i salamo te loa ia o se salamo lau i loa. E le ngata o tangata ua. Ua kerusiano, ua wha kerusiano ina. Ia o le telefo i tangata o le laulangi e le talitonu i le tua. E whaitau le salamo lea. Ia o le ua au mai mo i tātou. Tātou toe tilo ma toe waa ai. Tātou whaasoa. Ia ma tuwha mai fo i so fina ngano.
Ia o le aunga le o le fionga le tua. Tātou tauta tala so i salamo. Ia tātou te langona fo ia uma fo. Ia ua ia i se swinga. Se nganga o le whaamalusia. Ia po le lui tawina. E ala ila nā fionga i le nei tai ao. Ia o le talatu tātou laina. O le telefoni o le 385 lua o whātasi. Ma le 385 lua o whālua. Ia au mai e sau whaasoa le nei tai ao. Ia o le atu nātu le sunga hatasi e tā mai tātou pese. Solo mai maunga luluina mea uma te tele le ngongolo le sami o te le fefe o tahunta. Ia le wa yel tatou walau nei tai au talai nei lo sunga you life atalo fatu nei tai au. Ia o te whatala whatu lau sunga whawhengainga ta mai lai. Alo le soifua maua. Ia, alo fo ile soifua manuia. Ia e pupu lava se vaenga le nei mta upu la whai se manatu e peo na whatu saina i ovale atua le leo mamoi. Ania. Ia, i lo na amatainga. Ai o se whai upu e fia amata mea ai le tato mta upu le whai upu e wha. Ania. E ui lava ina o savari le vanu leo ata leo ti. O te lewe fe lava i se me leanga. O wā o e tatu whātasi mā. O lau la au malau tō o whama whanwhana i ai au. Ia, o le vanga leo le tātou mata upu e fi whātau i tele i lo. I lau whāsoa i nei tai au. Ania. Pe lava ina, e leto e whamtatala ina le tele o. O ngā ruenga le lei wo whaia le tua mo i tātou. Ania. Ai peite ni ane o nei salamo na saunia e tāwita. Wo whātu saina i ova i le leo mamoi. Ania. Pei wheo ni tātou sairi ili ma sua i a whiong pai a le tua e ala ili. Tala le leia lo tātou alia o Jesu Keriso. E moni ma wha maoni le salamo e peo na tā ua e nei tae au. E ui lava ina o savari le vanu le ato le oti. O te lewe fe lava i se me leanga. A waru soifuanga mo lo tātou o langa. E whengai lava i tātou mo me leanga lo soifuanga nei. Whengai lava i tātou mo leo ti tele o taimi. Ai whamele whao manga le whai upu. A wao o e tāte whātas mā. O i tātou tangata tātou te whātua tua i le tua. Tātou te whaonga ina le mana o le anganga o le tua. E whautua ina lava i tātou i le mea ma le mea. Pe ona tawa o laula au malau to. Ia ua manino foi le vaai le la au male to. E wha ma whanwhane nai au. E lo tātu i le ngadwenga le nganga paia. O lo tātu wali o Jesu Keriso o awa o ngā umo waia tu ina mai mo i tātou. Ia e au lava ina tātou staia. Whaia i ele wha maoni ma whai lea mea tonu. O na tātou loa leo manuia o lea tua. Ma whatau nu vaenga umai. Peo na tā ua le whai upu e fitu. E ui lava ina o savari le vanu o leo ti. O te lewe whe lava i se me leanga a wā. O oe tāte whātasi mau. O laula au malau toto. E wha ma whanwhana i ngai au. Eo se whātu manatu rei lau sunga le nei tai au. Ia manu ia tele lau sunga ma lau whainga ruanga. Soi fua. Malo le tufa mai e lau sunga i ulai a te o le tamā. Whaapatai fōi o le ua e whaasoa mai ua te le so sao e tu sao le tātou tā upupo le salama ua tātou talanoa i aile nei tai ao. Whaapatai o le ua e a mai tonu le whai upu le wha. Ia pei ona tā ua mai e le
Fai salamo e ulava no usavali le vanu le ato le oti o te lefe fe lava I se meleanga. A wā oe tāte whātasi mā o laula au malo tōtō. Wha mawhana whanai nai au whawhitai tele. Ia o le wa elis tātou wala au tu nātu le awanoi lau sunga lupe matsila ma lo le soifua maua malangi mā. Ia, soifua manguia I lau sunga le whawhengainga kai malangi ngai kai au. Alo. Whasa alwhakfo I le uso I atasi o peongo rua mafuka ngai kai au. Alia. Ia me se foi o le whawhonga anga si o kaku wakungu. Ia ua langona le whanga e tio lot foi ia ono le mataupu e pe ona tanoa nei tai au. Alia. Ia e pe ia ona e sau noa ona nei salamo se salamo ua lau vivilu ma ua lau silafia le mamalu le atunu. Ia ai pe tai e pe ia ona o le afionga pa ia le atua e foua I le aso ma le aso. Alia. O te tatonu fo I e whaingo fia I le whaitau o tangata ona ua masani le latou whalongo ma le latou mai tau I ai. Alia. Ai ua o mai ai nei tai au se vaenga o le tusi sa tatou whaitau ina le amatanga o Yehova o lo leo mamoe o ia. Alia. Mani. E mawhai o nou whapea tu lou ia o nei le aise ato atoa I le fionga le atua. Alia. E mwhai ona tātou tā ua le tātou wari I whaola o ia o le leo mamoe I lo o tau soifua molo wola. Malo. Li liu mai lai tu tonu o tātou e kalesia o outou ua avea ma leo mamoe I tu tonu o le e kalesia ma le e kalesia. Mani. Ai o langona ia uia o le amatanga o le e kalesia o tu tonu o lo u a inga. Ali. E mwhai fo I ona o ta ua o au o le leo mamoe tonu o le mātou a inga. Ali. O lau whanau o mamoe ia. A le lei ona o leo le lafu mamoe to tonu o le a inga. E whapena fo I ona le lei to tonu o le kalesia. Yeah. A o wa ai atu I lau whanau o le atau a ngai I tūlanga e pe ona iaile nei o langa. Ona mwhaile a o le leo mamoe ona walu e au mai lau lafu mamoe lea au anei tase pe lei lo loa I le nei o langa. Ali. E mwhaile ona mātou poto I e pe ona a o ina foi e tau sunga I le aso sa ma le aso ma le aso. Ali. O lunga o le lau ai ia o le la o ai le tonu o lou a inga. O la whanau o tamai o live ia e vanga ia le la o ai. Ali. A le leila ona o ta pena to tonu o lou loto I fale. I la ulafu ma moe o lou tausi to tonu o lou a inga. Ali. Fa pena fo I ona manuia to tonu o ngā lue ngā le atua leo lau tātou pūnu no mga lue ai. Ali. O le nei fo I manu o le ma moe se I tu lou lava le au tau whafo. O se manu e se leo la whaanangolango I lona taitai. Mali. E le mawhai fo I ona so ona alu I se mea e lave pe. Lala fo I le nā lena whitala I Yesu na ia tu ua ai aesa ili le mamoe tasi ua se ma le iloa. Mali. Na tātou whaalongo iai, ele I whaapea na maua ona taitai mai lea. Na maua ona afisi le mawhaafuata. Mani. Ona sapai o ina I loa ai le moni o le alofa ma le whamaoni o le tua I lan tangata sa whai. O ina fo I loa ai le alofa o le tamā I lana whanau. Mali. Ia pei fo I o le wii na wha alu e mai mau wha mau oa. Ia sa le manatu I eiri tamā ia tūlanga ai o le taimina toi fo I mai ai. Nta pena e le tamā le ainga fia. Ona ua toe fo I mai si ona atari I sa le iloa. Mali. Ia o se manatu vai lea I lau sunga le whawhenga inga tai malangi. Malo. Ina nei sala ese ni o tai tarangona pe ono whai atu e le aise atoa I lau atari I le tu whai. Ai o le nā se langona mo le tātou whasoa I nei tai au. Ia ona o lo telefo ie o lo tau mawhai atu. Ia ona o le whasoa le tātou mtau. Malo le whasoa mai lau sunga. Le a fo I pole te akono nupe matsila afta yo le ua e ta ua se sivaenga ta ua le tatou ta upuli nei tai au ile fa moi te le ma moi ile
leo mamoe. Ia e maise ole pe ia ole ainga lava. Ia pe o inai a matai e uiae. Po le ale tola ititi a ole ainga. Ia ole ulua i e kalesia lea. A le lei fo ilo na wha fo ina ma le. I le tūlanga i le tamama le tina i tonu le ainga. O no nei fo ia sa ufa ingita. Ia moni ai lau saunanga. Ia pe o inai a matamai ai. A o mai fo ila i tonu le kalesia. O le mapoponga na ma le. Le lei o le kalesia. Ona o lai a matamai tonu le ainga. Ma lo le wha soa mai. Ia manuia le aso. Fatalo fatu leo elis tatu walau. Fatalo fatu ia Elena. Ma lo le soifua maua Elena. Fatalo fatu lau sunga. Faseangainga. Ma lo soifua manuia. Ia, ma lo le soifua manuia malangi ma. Ia, pa ma lo alfo lau sunga. Wa fo tafu. Mata upuneta ya fu wata so ali manuia. Ase eva se fa so esta sai mal sa mata upu. Ia, vale, saunoia. O te fia avasu le palkala fa mua fai masemanatu. Vale. Mal fa alo lava. Ia. O le ali, o le mamoi o ia, e le se me o te masiva ai. Na se avea o le me o ia le va mu o te sa oto ai. Na te ta ia o ta fo vai ta fele mu. Na te fa fusia mai o lo wanganga. Na ta ia o ia la me o ton ona olona suafa. Ese le masango fio ne salamo. Vale. Walau si la fia lava. E o tato tangata fa tua lana e kalesia cristiano. E vata se manasule ma nei o ne salamo na saunia sa vista. Au na lia tua. Awa o Yesu olo sa leo mamoi o ia. O mele le pena sa ua salamo. Na te sa so i mele le ta so te saunga le muwai. So se mea fo i ta oso ai. Na te pui ma la vea ia i ta so. Ia o te whaeroa tu lau sunga whawhengainga. O te fia se le ne salamo. E whai ma o te salu tau. Ne salamo. Ia pe o le mea le waso se whaasua. O neo te le ala tu lunga o le mori o le ava. Ano o fo e o tortore nia. Le ua maua le ua vanoa ne e ua festau le male. Male salamo wa e su ina mai o wata tomata upu nei aso masa ngofie. Ia wha manuia lava le suai. Lau sunga al whaafengainga. Wale whaafengai ai male porkalame o le nei aso malo whaalo lava. Whaftai Elena malo le tufa mai. I le peiau na e saunoa. Atonu le salamol nei pito i lauloa le lalolangi. Peiau na uta uele ngata i tangata keurisiano. Ai oa i tangata o le lalolangi. Lato te iei fuilo lato whaalongona ma e suia o lato langona. E ala i le salamo le ili whaitau. A whaila o lau salamo tausi lea. O le nae te ilunga o le nganga o na ete ia i tutonu o le whaamanuianga ia pei o na ta ua mai le salamo. Malo le whaasoa mai. Ia o le ise tātou wala au, le wai le tātou wala au. Whatalo whatu ia lilo. Malo le soifua lilo. Malo le langi ma. O se kalkalunga foi kusia kusole lo vinga il programma il morio lava ia ole rau no kaka ia mo lo ia ole salamo ngi waka akola wa ka vikale me akoa mai lo faga mai o lava ile waku ngo foi faro yova ia mo si meo koewo ka uma ka vikale so stangi mai le tua aki ia no oranga akoa malo ia o veale ole pas foi upungale ia o que le fefe lava se mea ora wa nga wa se mea por sta por fero se me que ia pe mai por aí eu quero el fasti esse vai ngale o salamo ali we love o se vale de vango lá colo que le cacao fefe se mea wa foi lá que lo lá no que faz meio malo ora wa o kavica ia
e mai la vai longa whanga mai o a vea ma kupu o longa mariu ia o le makua ngumere kasi ai le kua e kele nga salamo manga ngai e whai kau i kuspai i kusi o salamo e fwoi ngā me kusi o lo ngā ngai e whamua kua i ova ia e whai u fwoi le upumanga ia whawhinga lo kau e le whapeo la eku o le manga ngai e o whaupunga le kama sa o le ya sta o le wa ka ka a mi kongu ya mai o ko pa o le ka ko ele ku ele me vai mani e o le a foi se la fa nga nga wa ai ko fo ya ai nga ke le va pega que fa o manga mani mano nga o fo nga mo ka ko ia o ko ke fefe o le wo mo por mai wa me o manga ko o le fefe vale o le fefe se me ka so la ya yova ya pe fo le mamo ia ya ai fa kusa ile la amolo koko wa me ngai ave le mamo la amolo koko mali ya a voi fe kala mai estuia wa unge le mamo le ya ngai a ko mai me wa le mango file mu ya le foka ko la ngi mai kai malo ya fa kai mo ole avangoa tai lava lilo malo lava la sunga le tu fa mai ma na ia la fa soa e ona e sao no mai ia ua ole ua e au telele ua ia le au telenga e pe ona e fatu saina le salamo lea e monia lau sao no ole tu esele na le salamo le nei ona ele ngata e pe ana uta ua lau loa i le laulangi nei le salamo o le tā ua lea e wha o Sofia i fo i langona ia ma a whai o le tūlanga o wa tātou loa ia ua o tau o mai le vai po le fefe po le alava ia e le ai o lo ia le tua ia po Yesu Keriso o ia lava o le leo mamo ma lo le wha soa mai ia le fo wa ia le tātou wala au lunga le leina whatalo whatu tuaina ma lo le soifua o lewa te le i toi whalongo ia te oe Pape tai tela mo la vandoa ni lo matua. Yo e mo foi o vandoa ni esa lulu lo fala lo atu to por kalame. Lo lava le vala au mai eu ia na mamao a le lava te fa te au lava i Wellington. Ele ngale a te urtato por kalame i Wellington. Malo. Ia pape tai mo la vandoa tu ina mai. No le sofa. O nei tusio o lo sumar tolo salamo. O se tu se matua fa pele ina tangata o malava. Mani. O tau rota foi. Aua ese le matango fie. O upori nei tu se tato fa longo ia tavita. Mani. O tato lor tangata tavita. O le tangata o le atua. Mani. Ele ma fai ana tu ina tavita lo na tua i lo na tu tam tau. E apa peta vita o tau e tau i mata vita. E apa lava ta vita lo na tua. Mani. Ele apa lava se tangata. Pa pena foi la tato li la langi ni nei. O le tato te pa longo ia fe mai. E na te pa foi se mai la wanganga. Na te ia ia la le ami o tonu o na lona sopa le tato lo ele ia se tina te ia tato le la le ami o tonu. Mani. Le o tato lo o Yehova le tua. E la von tato malama uma. Na tauni le tua na lo pele tota. Mali. O Yesu Kristo. O ile na wina mai wa sila pele tua. Na o ile na te fai na fai mele. Ele me se tangata. Mali. Ana lese no le lo pelo le tua. Ele me fai na fai mele na to ila lo ile lo lan. Mali. E Monia. O lo te itala manati ia pe la bona veia ia fatu sei no Yehova de leo mamoe. O ia leo mamoe si stili le langi ma le lo langi. Do ma me uma ila lo ipo le lo langi. O ia le to tas. Ana lese no le le sai a te tato. A pene tato te le vo fe tato te ai. Mali. Ai o te pa te tai au. O fa mala mai na mai tato le netusi. Ia sa tato poliuri. Ia wa vele poliuri. O suru ane mala mai te tono tato loto. Mali. E ila von tato pai tau la vele tusi la Ioane pai mai. O io le lo kogo le ola. Ia.
Yo le ngata le au ia po yo le malama. Io e tele tusi e ta uai ni te ngata. Ta vita. Mani. Le foi la mi te le valo na roto pe ta ua te ta bai pe upe pa. E ula me no sa vali ile vano le ata le oti. O te le pe lava se me le anga ai se a. Wa foi la si la pia e ta vita e ia lava le tu me uma. Mani. Oi. Sa fai ta oi nei foi tu si a me ko la tu. Oi. E se le mana io mo tangata pipi le tua. E tu si la famsino Mani. Este mana ia mo tangata lo ie fata Mani. Tangata ia ta o mai foi pen foi tar penga tuai. Ila na foi tau tonga lo na papine Ia. Io e le fa pena tau lo na papine pai mai. A fai tu mai le tua ia te ia le manu malo. O le meva ai mo ia lo na fale. E no te fai tau lo nga tua ia te ia. Mani. Io ia ta te foi la le mene wa o lai pa to ia pata o le ia le tua. Pe fo la ta to. Mani. O la se me ta to te fai. Ta to te fai me uma ia vi ia ile ta to ta ma o le lang. Mani. E lo le vi ingo le tangata. A le vi ingo le ona le pule me o malava. Io e pa tai te le lava mo le abanoa. Malo. Tere la tapia tala no ai. O lava tu te imita to. Malo lava. A pe tai mo lava no mo nei no matua. Le ma pena ngalo ya tia une. La mafu tanga pele i Wellington. Ia le li tu ina. Ia manuia lava tunga fa pe ngai ia ke te mane. Tai lava. Joe. Ia malo fa pe tai. Fa tai le tu fa mai tu ina. Ia pe fo nanga le atu le tu fa fo lolo so fua. Ia pa. Ia le tato wa mau ia e tato te feilo ai pe i tal sanga ma lo le tu fa mai. Fa pe tai. Ia le li. Ia le li. Ia fa to fa ia so fua. Ia o fa tantale tu sa wala mai ni tai au ia la tu nat fo ia tasi e ta mai stato pese tu wa el tato proclame. Lewa yai tato walau lunga leina fatalo fatu lo songa toma. Malo so fo lo songa le. Pa venga ngai tu sai mal datum ta ku mal paso le ni tayao. Ya malo fo ile. Fa so mai malo le so fo mo malangi ma. Tai wat pese mai vai nga fo tu sa mal ta ku fo si le ni tayao. Ya sa no ya. Ola ba ai ayo olo fa vai ia ia le salamo i le malama angol fai salamo i le bao le leo mamoe ma le mamoe ona o ta vita sa leo mamoe ai le filifilia i le tua fai matu madia e matua malama le leila ia ta vita i mana onga le mamoe e malama ho i ta vita i me fai tete i le mamoe e malama ho i la ta ile mea o lo fia maua ele mamoe mai le leo mamoe mali o la ulava ai ele salamo na tu sia e ta o la tu la walu ta vita o tu o io le mamoe e tu sia salamo mali o io le mamoe e fa tau ia mana o uma o le mamoe a nga ile leo mamoe pai mai o fea la vai ali ele mamoe ele feste wala e mo tino ele le leo mamoe o fea lava tu langa ia ile mamoe o matu i ave le fa tu wanga le mamoe i lona leo mamoe ona au mai ila i o le fa tu sa ale tu stala o ta vita ile bao le tangata ma lona tua e le te tau ona tu e fe mata fe ma pala ai ma ola ma salo le tangata
Mali. a tu mau i le tua matali tonu malona wha maoni i le tua. Monia. A wa o mea uma o lawai a ao le tua le soi fua ma le ola o le tanga. O a mea uma i mana o le tanga tai mau i le tua. O a to tu ngā ma wha fita au ge whenga i maritanga. E tali mai malu i a ao a lofa o le tua. Mali. Tari tonu i au Paulo se vai ngā ua mawhai ona wha soa tua i tu sa maluta upu mātango pe on po siela usunga pa whenga ngani la batai au. Malo, haftai. Nā ila usunga le ato fo i o tato mta upu ia. Manu ia wha soa. Malo le. Whenga inga male, a inga male pa ion. Kalisia. Haftai lama. Ya, malo le, tu wha mai malo le wha soa mai. Le na vi ele tua nei. Tai ao, haftai o leo ua tau tino mai fo ile tūlanga le ua tu ta vita ia o le mamoe. Ia o Iova, ia o ia o lona leo mamoe. Ia o na maua i lau whaasoa. Ia le tau tala fuala ta vita o le tau tala mai i lona mala mamanga ma le taimina soi fua e ai. E tala noa mauti noa o mea ia nao o ia te ia. Te leo mean ma whaafita auri no o ia te ia. Ai sa leo ale atua ia te ia. O ia o lona leo mamoe. Leo watu iai lona whaatua tuanga. Ia, ia lele, ma lo le tu whamai whamanu e tele le tua. Whatalo whaatu lena, ma lo le soifua maua. Langi ma. Ma lo. Ia fia whaiatu manatu. Ia. Sa tono to tele ani se o fia whaiatu manatu. O lo wa ai uia iai i le salamo le lusu matol wa. O te wa ai i le wa la la o le mafutanga ta vita ma le atu. Eu si sta i te le ta vita i le atua. Io me la ia le fai le atua mo ta vita. Mali. O pe na fai upuna e fa e la bueno sa vale vano le atua le osi. Se le fe lava o le tangata o lawa iai ia polo misi ale atua e na te fatino ina lava le mea lai fe mai le atua wa na te tali tonu e protect ia le atua e o fo ila i ona fili le fai upuna e lima e mai te lau mai a tea lumoa i ta mai a tea o baba ai o se tulanga mawa e foi le lo fa pena na tu mai e sa vita tono la fiong pa ia le atua se fa sa inga le tele mo sa so ele fa pe foi na o we o lo tu la i mai sofio o leo mamboe o fai fe au fa fai ngofie o sa so u ma leo mamboe se leo sa so ai nga leo sa so fa nau ile upula le atua le mana e fo ia le wa te le ame le tau te lo ina tono lo fa ia le atua I mena ui ai tavita I taua me fa pena ia ai le fa pe nai uale o lo tavita o manu malo pe ile European sulfi tu fa po valu mai pe o le la hours George of Stefani o vai tafe ia le tanga se fa pena ona pipi ile atua Mali. Upo po ina mai mai le na o ele na o mea ai o le tangata upu uma po uma fonga le atua nai o le tangata Io polo misina le atua I loa ai le vala lasa o le atua ma le tangata tilo atua I tangata fai upua ia o lai alu ai lunga tangata lai fai upua ia alai pio mea na loto maulalo I think ia si o mnatu na mo laumua nei Faftai malo le tufa mai malo le sa loa mana ia foi lau whaasoa mai ia ua atili ai ona malamalama le tātou tā upuli nei tai au pe ona e whaasoa e monia ia leli ia la tā mais tātou pese ia whaatari atu sau walau mai nei tai au tātou telefoni na ua tau natu
eli stato wala ulunga leina fatalo fatu lo sunga lua po malole so fo mo malangi ma o te fatalo fatu ati o ilo uso sani malola va o le tato tu si fai tau li tai au ne o lo lisia e ta vita me tele mane le fai elo na tua moia ali ai o le Cecilia lo po a pa welo ta vita ni ma wa no anu e fai le tua ia te o le ase tali a ta vita ia o le salamo a tola lea pi o bena le tua lo fai mai ya ta vita o me hoi nale tua lo fai ia o ta tangata mali a le tali ta vita o le pu ia i le fai unga la var o le salamo fai mai tele ta vita o te nofo fo le faro i o ba yaso i tele lava mali e nofo ea ia le vela na e vai tate te papa ia mali a e loa le ese le fo le tua e te tau fu e loa ona tali le alofa mai o le tua e me ta vita nofo le faro i o ba yaso i tele lava lo no vinga yaso i tele lava oso mai soi foi ta vita oso nana te baba ai ai leanga le leile o le tua ia te mani e lo matua e le ulo pango e novo versa e asion ta mai potu e te tono versa no fai aso uma mani sa ofisi si la pole al me lo matua le fai ale tali la nanga lo la fai o te versa o le ngalu ngal tatalo mani e tatalo allo matua le mai tatalo lo matua le tatalo ngal la to e kalesia a tatalo mo e kalesia malava lo isamoa ina ia tupu ngalo ngale tu mai e moni fa kesia no hina o tangata e la fa pena la umana tu le bai le ia ta vita mani e tau ne ke tali tangata ile lo fa le tu o lo matua le mai la so fu da sia so fu no foi sala ala e fa ina pa tua o te le lo tua altina le pe o de te sira fia ia sani te le foi le o si mangeo ia ai foi le tono la inga le e se foi le o langa la ola e ma se o ia le fa le inga le o le matua fia o le ngana o fati nonga e to sina ngo fia ia lo loto mani wala pa fato si ia e fati nonga ngalwe na tono le fa le inga le la unga mo oina le ola ngato no binga a tato lo ale lo fole tu ki tato fise me sulo ina ilo na lo mani beta vite no foi falo le tu ele no foi no no ti ma pa tai le anga le yo le tu no o foi tu le siaso a tato voi tato ngalwe ya bela ngalwe ngale pulela le lo pano no ni pa pese tina ele na fa sia o tanto mala ve ana ngalu ata tu vo ya tato ngalu ya be ata to ngalu ondi pulela ai le fata tarisi o la sana le tu pa le tu beno pulela monia la stani ya malo le faso mai lo po tai mo lo fin ngalo ni tai ao tai le wa e fai lo mai ya o le wa e tala mai tu langa pe ona ai o le tali na tavita ma ona mo onga na pe ona ai le fai ungo le tato mta pupo le po le salamo le nita ya o te fia nofo o te nofo fo ile fale o Jehova i aso e tele lava le we ile tato wala au fatalo fatu kuki ma lo le on sai ia fa pena fo ile sunga nita ya o viele li e va tu se mana tu nita ya tato mta upuma tango fie e pe tu sia ta vita e moli mau no le anga le ye mole lo fa le tu ya tinga na ya pena e lo fa vai luna manatu ia ona ole pa ina le tu o ia mali luna manu le tu e mafuana ia fa mafu ya toi tam foi mai lo sunga kuki a lela tal ta to pes tai Yesu
toi fatalo fatu la sunga kuki malola val tam fai mai ia peto so to lo to mana pona le mafu le man malo mal fai ina ono na fatu tua ile tua ia olo na mata ile tua tolu ia ala ngolango fo ile tua vale ai ia tavita e to fuata ngata ia mona fili la saulo yo o tavita ata to fai taula ia na tala oka so sola i solo la fi solo vale nei foi au na ia a to vai ina moa na tu mai ia la lo leanga foi mai ia so ata o tavita mai tango le mana ia tavita mai aua ia pau ene tu no lo li mai le u fau na vale na mata u le tu foi na nei fai se ana ia tu ai le tu ia tali ai fa pu le sa fai io tato uma io tai temna a fai ina stanga timel pai ia au via na ia ia ave vi inga mai fa sai le tu me uma fai ina ia na mafua uno le tu io se tai ia fa so a tu na le matango fio mon mata vita ia na fa ilo le tu ai le fai na ia malus ia wa tinen ni so fuanga ia mai wa ia pero se ta una ia fai do le tu so se mea ta tu ia comunia la vale tu la sunga malo le tu fa mai la sunga kuki malo le manatu matango fie io na sao no mai ia anga le atu le tua ma fa manuia i la sunga ma le ainga tai la ia malo ia to tu atu le sunga ya tas a mai sau fa so nei tai ao Yesu mamana mapaia no suafa lewa ia il tatou walau lunga lei na fatal fatu tu e atu moa tal falava lo fionga sani malo le so fo mo malo tau tu le tai ao ia mana ia fo le tu salamo ta vita ia ele tau fa matala ina na wa ai finga ngalo le tu si a ia ai o te fia fo il nei salamo ia pe o salamo ale ainga ato wa fai lo tu ia tau lo to mata salamo ia o ia ta to fa na o le tu salamo ale nei ta vita ia fa fitai ile tu o le wa au mai o ta tala ato ai fo i lo to mo fina ngalo le fa lo ia mala fio nga fo ia le tu lo fa fo ai o te fia fo in nei salamo ia vi ia la valeli ele tau fa matala ina le tusi o salamo le nei ta vita wa o le tusi o le a inga ato e mua lo na sa fa ita maiti ia ta to loto mal salamo ia tau loto pe fia ia o fia o fia o ta to langona le tu salamo ne ai o te fo ia il salamo mua ona olea ole lo loto le fina ngalo le atua le wa o mai ia te oema alo loto le fina ngalo le atua ia te oema o sei tulo
e le tau o ina tātou whanau. E o i whea ma tau whaatonu tonu i whaafita uli, ia e whaafonga ia i le aso ma le aso. Ua tau whaafita uli. Ai ona olea, o le loloso le whionga le atua le watu uina mai, ia te oe mau. Te itali ai, le fina ngalo le atua le la unga i le aso ma le aso. Tau ti ngao au auna le atua. Ona olea, o le loloso le fina ngalo le atua, watu ui o tātou loso. Ista la mo le atavita, e mua fufola i lumo le whanau. E pe fo la ona ta o mai le tala anga o tavita, ia le anga o tavita, o le au ona sa nga lue i mamoe, nga lue i lea, sa nofo i le vao, e le i nofo la talata i se mea. Ai na watu wa le fa unga le atua, pa ia i tamalo le o Samuelu na alue tau. El fili se ka tangata. Fili mai fea le tai o le nu, tai o le ainga, tai o ona le atua. Na fili mai le vao. O lona winga ele file mule ngā luenga le ana whaia tā vita. Ele tau whaamatala ina la le ngā luenga ta māloa sa nofo le vao. Sa māluru ai. Sa fia ai le tele o taimi. Ai na ia fasi ai manufe ai. Ona olea. O le whau unga le atua. Na alue whai. Le ata le nā ngā luenga le atua sani. Te tu lovu. O le ata le nā ngā luenga le atua. E malulu ina i teimi uma le malu. E malulu ina fo i lo fale. E le na le malu fo i o le alu i ai. Awa fo i a. E lo rosto le fina ngalo le atua. O lau tatalo ma lau tatalo. Ia tu ufa atasi o ta rosto i luma o le atua. Ina ia te atu fa fita uli. Ai fa fufonga mai a le atua i lo leo. O lai tauti ngā atu. Pa pena uma le ato le ufainga luenga. I le vaenga le e no nofo mai ma pa sau ia mea ia sau e tali e atuai. E tali o te ata foi. Ai o te ata i le rona le whau unga mai le atua. E le whaingo fiele o atu i fufonga sa moa. Ai sau ai le usu tae ao ma le fiaf. E wha pena uma le ngā luenga ta malo le o ta vista. Ta sa ili le vao, a sa ili ma ina le ta o le nu. Ona o lea, ta o le nu una lua tua i Samuelu ma amai. Ala no fole a uso to te fururua, la no fole fale. Ma fia ai ma ai le ai ala to wava. Ai amel tamale tu le vao. Ta to pa longo la le ata o le lua fun ma le tolu le usau. E fili mai le vao, le ainga o le atua. E fai mai le vao, o lona winga o le ata o le vao. E le fai ngō fia ngā luenga le atua e la aina. E tau mati a Apolo se isu wafa o Yesu. E tau a inale ngā luenga le atua. A e le tinga aina, a o le tinga aina, a tato le tinga aina. E le ai ma se me tupu. Ta ale tinga aina le tangata i le vā maloto. E te au nai ina, o te au nai ina, ia maua manuia o le atua, awana e tātou whaata mala le taimi le wai ai. O le taimi o le atua le o tātou iai. Ne i whaapea o atuai mai le ai, e sawa le atua i lona taimi. Awa tātou whaata mala ai, le whaavai vai, ma losi ta talo. Awa te moe le po, awa te moe. E le whaapea o whai ato ona o moe ai lea, e te le moe fo. Sani, te tulou e manuia na o le ngā luenga. O lo tuafua Yesu. Whaftai whaamalo ngā lue. Ia, whaftai atu ia te olfa tuatu mua, malo le whasoa mai, malo i lo sao le nei tai ao, ia ua langona fo i whaftai o le ua malamalama atili ai tātou mta upu le finangalo pe o na whaalia le nei tai ao, tātou te le whaatemu pe tātou te whaatamala pe alo tamala i ai. Awa o le tāua leo le fionga le tua e pe o na i sao noa. Whamanuia tele le tua ia te o le tina. Ia te ilo fo ia leo wa lava ia i e tātou whaasoa. Mamoli atu le whaaftai tele. I le tātou whaasoa i le neitai au. Ua talinga fia longo foi. Le whaalongolongo atu. I lo whaasoa mai. Te leo le oa ma le sosia
o lo ia te o tau. Ia o le fo o te whaamanu ia i nai au, i le nei tai au, pe au whaalongolongo e pe ia o nisio fina ngalo. Ia i te mio, taimi nei o le tusi nei e salamo, ia e fo i salamo e tātou te whaitau ia i pe o na whai masalamo tausi a nisio o tātou au wala au le nei tai au. O le taimi a tātou te tautatala i pea i le fionga le tua. Tātou te langona le o mai o le tua. I salamo tātou te langona ai le o mai o le mamalu o le tua pe a tātou whaitau iai. Whaitau, toi whaitau, ma toi whaitau. I salamo e talano mai le lei o le tua, o le tua, o le tua e sili ma le lei e tua malava. Salamo vi inga, wa tumu ai ele tu salamo pe on tātou lausi la fia. Ia o le vi inga lava, tātou te vi ia ai le tua, tātou talanoa ma tātou whaitau atili ai i le fionga le tua. E o mai ia te tātou te iloa e whaasino mai ia te tātou o tātou tūlanga o i tātou tangata e tau na vi ia le tua. Ia e mai sio lea o mai ia te tātou whaatongtonu ma whaapoto mai tātou, ia tātou maua le salamo, ia ma le loto whaamaulano, o le winga tonu le i tonu o afionga le tua. Ia ele ngata i leo o le mauti noa, ma le tātou whaalango i le tua. A tala noa mai le salamo, ma tātou whaitau pēse i tala noa mai ia mataitusi ia i lunga o le laupepa pae. Ona tātou role ua hola upuna, o upuna le fionga le tua. Au noa la ma le anganga pa ia le mori i utou fina ngalo mau tātou loto. Ia tāti alitus pa ia ele isona au ngā awa tātou te iloa. Ia ua na ni upu, na o ni lo minga ma ni pepa. A o le fionga le tua, o le whetalainga le ua mānawa ia i le tua. Ile tātou mta upu nei tai au ia le ua te lea ina ua malama le te leo pe un tātou loa ia i o le salamo ua masani ai tātou. Pe una ta ua nisio manatu. O le ua tala nota vita o ia o le mamoe, ua tu o ia o le tangata, ua tu o ia o le mamoe, ia e mai o Iova, o loo leo mamoe, e le ai se mea o te mativai. I le Filipina e whaasu ma le iwa, a lo ua tua e wha atoa i a te utou mea umatou te mativai e tusa ma le whaulai o lona vi inga, i a ke riso Jesu. Na te avea u i le mea o iai le vau mua o te taoto ai, na te taitai i a te au tawhatafa o vai e tafe le mu. E silo fia le leia e le leo mamoe, le mea i tala whea ngai ma le mana onga o le mamoe. O le ala e a taitai la oe maa ue le tua, e le taitai i se mea i te le fia ia, e taitai i le mea whamai, i le mea o iai le vau mua. O le vau mua na e taua o le sosia le nao le tua. E le isi mea i tātou te toi mana na o a isi mea ua malia o tātou loto i o le atua o ia o le leo mama. Wana taitai tātou i le vau, e le se vau ua fefeu pe ua malo po ua mango o le vau mua. O te taoto ai, na te taitai a te au tafa o vai tafe le mu. E le so na vei tātou ni tawhenga. Ai taitai tātou le vai e tafe e tala whea ngai mo tātou manaonga. A tātou wheinu ai, tātou te malili. Mai na te whafoisia mailo uanganga, na te taitai a te au iala o le hamiu tonu ona o lona suafa. O le taita inga le tua a tātou sustai le taita inga le tua. Ia whamai e whafoisia mailo uanganga i le upalangi. O nai ta awai whamai ua toe whafo wina o tātou wanganga. Pe fōringa ua toe fōi mai si nganga. Ai lei o lea nganga lava lea. Ai ua lui ta wina ma toe whafo wina. Ai taita ia au iala o lea mio tonu. Ona o lona suafa o ila. E lea isi tātou a mio tonu. Ai o lea mio tonu o lea tua. O lea mio tonu o Jesu Keriso. Ua ta ua mio tonu wina i tātou.
ia ona ia i leo le ui lava na usavali le vanu o le oti e pe on tele ia i fina ngalo tatou tele fefefe tatou tele fefefe se mea o lo tatou lo o ia o le tua o lo tatou leo mamoe na te tai ma leo ia te ilatou o ina lai ta uai ma la auna o le la au ma le toto fa ma fana ina ia tatou lo la ia o le tai ngana le tua o le mamoe ia tai e le la au ia o toto fo i fa ngai na tai mamoe ina i fa pe ona leo ai matutu mai mamoe ngai tonu ile lima ma leono na ta wai o tonu nu ia e masani na a faia la tu fe ngai nga mani me te tele ia faia la tu fa nga ai ia le la butala no ma fa mai ta vita fa mai ua lau ina me ai luma o e ita mai a te au fa tau le lo na tali Absaloma ia ma tupu fo i sauro tangata ia na o le fie ia ta vita ia le fa mai ua lau mai me ai i luma o ta vita i luma o e ita mai leo le fai puna o no moni muli mai a te au leanga le ma le alofa ia so uma lo wala o te no fo i le fale o Iova ia so i te le lava mana onga na ta vita mana o le ola le o le fale le o le tua e ola i e whaamama o lo tautala i ta vita i le si ola i tua tu le ola nei le ola na le ola i le uma ia pe un tanto uloa i le afionga le tua o Iesu Keriso alava o ia o le leo mamoe ma Iesu le Ioanes fulsumatasi o ni leo mamoe le tu natu leo mamoe le lo no la suia i mamoe Petero sumantolu lo sfulu ale tua e ona le manuia le toe fatu ina mai na ye woti le leo mamoe sili o lo tatou ali o Iesu Keriso ia ona fatu lo tule a mai o le mo Petero lima fai po fa mai pe a fa ali mai foi le leo mamoe sili e maua e o tou le pale pula e le mama lava ia tau na ia fa manuia mai le tua ia foi na fai masao i le tatou mta au puli nei tai au ia me se le whaafonga anga tatou atunu la tatou fai le talo tamai ma tau whaafo ia tu le vi inga ia te o whaaftai o no o fionga ia o ina pea i mātou ma whaamarasia whamanuia i loa atunu i le nei tai au whamanuia le siu fofonga le lau mua ma tau wala au ia i le nei aso na o po atu maulo lofa no Yesu amen. E toi whatalo whātua le whapuponga o talafou mai le si ufongo le lau mua mo le nei au auli. Ua maliu Graham Bell le sa leo ma avea ma host o le Porkalame Police 107 i le tele o tausanga. E maliu Bell ua fitus fuluwalu tausanga o lona soifua mai le ngase o le kānesa. E tolu tausanga o ngalue Bell i le matanga luenga o leo a New Zealand si iti ailona tūlanga o se leo sue ma sa tau la mua i le sue ina o le tele o mataa upu te tele i New Zealand. O le luafe ma le tasi na ia mawaina i se whailonga tawa loa mai le tupu tamaita i le nā taimi. E whaaloa longi ai le tele o ananga luenga na whai mo le puipuinga o New Zealand. O lananga luenga i le Porkalame o le Police 107 i lungo le TV na lawi loa ai i tangata lau tele. O Dr. Anna Kowalska e leo se forma i moni New Zealand e pe ona whaasala lau soloa i ata ma videos i lunga o pinga o fiso o tainga e whaapea se forma i New Zealand o lo whaatawina mai fuala au e whaalusia i pauna na lipoti ele le tio New Zealand i le aso o lo o tau mawhai e whaailoa mai i tangata New Zealand ina ia mātaala i ia whainga tau whaavalea ma lapata ia ai e le ai se tangata moni whaapea o ana o se ingoa mātai whaatosina mai ai tangata e maa unua tuai tupe o le whala au lo o ia whaalawi loa e lusia i pauna e le whaonga aina ma whaatawina i tutono New Zealand e i tangata ua tosina o na o whaupunga māta pepelo o lo o towina i lungo le Facebook ma whaupunga e whaapea e ia i tangata ua pauna mai le mamawhai se laulua fitu kilo i le 5 kilo ua iai nei.
ai o ata uma e whai ele AI e tusa ai mali poti. Ua toi whautua ina ele soifua malolo i nā New Zealand tangata lau tele ia awane i tō sina pe mulimulita ia le tele o foma i pepelo i lunga o le Facebook o le awala leo lo whaonga i le autau whaasese e maa unu atua i tupe. Ona o le toʻatelo tangata e talitonu i a fuala au mawaila au, ona o le naunau ta inga e fia lusi pauna pei ona lipotia. E se fulu walu mea sui na tau mawhaina e se tina i Northland, ai le ila veala na ta awale malana whanau, i le tae au na soso o ai, ma maliwaila na ta maono tau sanga i le luafe se fulu fitu. O le aso luas fulu lua te se ma luafe se fulu fitu, na aveina ai e Marino Wikaira le ta awale a o yaila na ta malua tau sanga, malana ta maiono tau sanga i le nofua pito i tua. O le tepa i tua Wikaira e siakila na whanau, ai whafua se e ai o na ta i tua la lato ta awale, matai ai i se whale tupetu a wala, mamaliwai Joshwan, Rayhana Ruka Wikaira o no tausanga le matua, o lo talusanga le fōma ai Ian Talford, ina ia whaupopo le whautuanga mo ave ta avale, ia afianga o le ava maalosi i le tae au e suso o ai, mai le aso na tau mawhai. Na maua isu isu inga, e ui ele i tangofi e le tina le ava maalosi i le aso na lavea i le ta avale, ai na maua le ava maalosi isu isu inga o lo na toto, o lo o maua lunga pea i le fua whaatatau, e le mawhaiaio na ave ta avale, i le tae au le whaalave lave, sa ia umia fo i le laisene whaataitai, po o le learners, i le taimi o le whaalave lave, e le i aise no fo tamaiti po o se car seat, mo lana tamai ono tausanga, e no fo ai tutono le ta avale, i le taimi o le whaalave lave, e na o le fusi pau e fusi ilungo vai po o le lap belt, sa whaao ngā aina, na maui nisi o so esu e ngai whaapea, o le valus fulfitu pasene o tamaitai i Australia, la tau te le aveina le ta avale pe ai loa wa whaasua a vāpeitai, o le awhau lea pasene e ave ta avale i le tae au e soso o ai, a o iai pea le ava mālosi le tino, o lo o talosanga Talford, ina ia whaiani whaalawi loa e tu le iai le whiau, e nofo sila fiai tangata e winga ia a fianga o le ava mālosi, i le aso e soso o ai, ma e ono tutupu ai whaalave lave. E to aluas fululua tangata na lokaina i leo mai se solo te te na whaia i luma o le Te Pai Convention Centre i Kalai Estate i le tae au ana leila. O le to atelo i latou na no noa whaatasi o latou lima i filifili, ma nofo i luma o le Aerospace Summit. Na tamawhai le to atelo le au solo te te e wha maalosi le o i tutonu o le Centre Peitai, e le i mawhai o na ulufale o na o le maalosi o le puipui ngā leo. Whaalia le Peace Action o tautahi, o le aunga o latou te te e tuai iso o tanga a le Aerospace i le United States whaapea au tau mo le puipuinga a Israelu. Ua iai se whaalelenga i numero tamaiti to a anga ia onga, pei ona whaailoa i lipotia le Aero na whaalawi loa i le tae au ana leila peitai, o lo o to atele pia mātua i ave ese mai a lato whanau mai i a onga, mō ta whaonga whaapea whaalawe whaale a inga i le taimi oa e a onga. Ua whaamanino e a onga i mātua, hai a inga mata i ala fōa le mālo ina ia mulimuli ta ia, e whaaititia i tamaititia i a onga. Ai ui ia polo kalame, e iailu i tau o whengai ma a inga, e mafua i ona tia i a onga tamaiti, e le mawhai ona whesoasoani i ai le a onga. O lo wha au awana ngā lulue le matanga luenga o a onga ma a onga, e whaaleleia numero tamaiti e o atu i a onga i kuata ta itasi. E pea ma le toa tolu a whetangata i New Zealand o maua le penisiona, ai le i a toa le ta iono sfuru lima tausanga le matutua. Hawhi ai ma se tangata e toa tasi, e le i a toa le tolu sfulu tausanga. Ai le i o mai le lua whelua se fulu, sa mawhai ona whaupopo i le tangata o penisiona, lona toa lua i lana penisiona, pe a whai ele i angawaa, pe le i a toa le ono lima tausanga. Na mawhai ai ona maua le la tai fitu se lau walu sfuru fitu ta la lima sfuru walu sene i le tai lua vai aso. O lea whainga na suia ma ave ese ai le lua whelua se fulu pe tai, ele i ave ese ai penisiona mai ia i la tau, ele i angawaa, sa whaau au peo na maua la tau fitu se lau walu sfuru fitu ta la lima walu sene i le tai lua vai aso. E whaupopo i penisiona a la tau tai toa lua o lo o angawaa. E toa tolu e tai lua sfuru lima i le lua sfuru iwa tausanga le matutua, toa ono e tai tolu sfuru i le tolu wha, toa iwa e tolu lima i le tolu iwa tausanga, ma i la tau mai le fase fulu i le fase fulu wha tausanga e toa lua sfuru fitu, i le lua fe sfuru iwa e toa sfuru tolu a fe
lua se lau tolu tasi, pa anga ele I ato le taiono 5 tausanga na maua le penisiona. Whaailoa le pule o le Infometrics, Gareth Kieran, e tusa ma le lua te sima le 5% le numero tangata taiono se fulu I le ono sfulu fa tausanga le matutua o lo o maua le job seeker support. Tusa lea ma le fitua fe valu se lau o tangata matutua ia au kuso o le ato e va aile malo pe ono yaini suinga I lea mata upu. O le a wai fo mai sinia mo fo mai nifo I le solo te e ua fuafua mo le au whainga luenga le soifua maloloina I ne whahi unga o le masina nei. O le valus fulu tolu pasene o le asosio fo mai sinia na palo tai langolango e a wai I le solo te e mo le whai tu la e whaia I le sfulu tasi le tai au o le aso luas fulu tolu o ke topa. E a wai ai fo mai sinia mo fo mai nifo e tusa ma le whaafe e sidia ma le tolu sfulu ono afe tau si soifua e whainga luenga mo le Health New Zealand, ma whaia o ngai tusa ma le fast fulu afe, ua fuafua e sawa wali ese mga luenga I le aso, o le aso nga fuana fola ai e fo mai mo le whale pui pui, o le a lātou awai foi I lea te e. E sidia ma le tolu se lau tangata o le ato e su e a lātou su e nga ave ta avale, ina ua mawana tutongi tupe nisi o le au whainga luenga a le VTNZ, ai whaapasi su e nga ave ta avale e mawai lai sene. Isu e su e nga a le NZTA, na mawai le au whainga luenga e to alima a le VTNZ I au kilani, na o lātou talia ina ni tupe mai I tangata su e lai sene, ina ia mawhai ai ona pasi ma maua o lātou lai sene, talu mai le lua afe lua tolu, ua whaate ai lātou I e to alima ai lo fa nga solo pe su enga e tu sai mali poti a lele tio New Zealand e to atolu se lau luas fulu lua tangata o le ato e whaia la to su enga ave ta avale mo a la to lai sene. Ili potila ta mai le WHO na faali ai le faititi o le numero tangata ulaula ta pa ai le lalolangi. Ai si itia le numero tangata e ulaina vapes po o e-cigarettes. E tasi te si male tolu walu piliona na pa uai le numero tangata ulaula ta pa a mai le lua afe. Tasi te si male lua piliona na toe pa uai I le lua afe lua fape tai. Na faali ai le lipoti. E to atasi mai le to alima tangata na faali le to sina pia I le nikotini le ta pa a. Mole mi mua wali poti ai le soifua maloloina le lalolangi, le se lau miliona o tangata ua ulaina le vape, e au fia ai le se 5 miliona o tamaiti mai le tai se 10 I le se 5 tausanga le matutua e ulaina le vape. I atunu olo iai wha amaumaunga aloa ia, na whaalia ai le sawa atu o le ulaina e tamaiti o le vape, na ilo o tangata matutua, e to atele atu le tūpao tamaita ai ua le toe ulaula tapaa, na ilo o le tūpao li e tu sahai mali poti. Ua whaailoa mai le awa le toa Samoa mo le sailinga siamupini a le Pasifika mo le nei tausanga. O le aupe ona whaalauiloa mai ua iai Ata Mariota, Penaia Ioelu, Blaise Talangi Sewala, Brian To'o, Chanel Harris Davita, Dean Mariner, Francis Molo, Isaac Tango, Jerome Luai, Jaden Sua, Jazz Tevanga, Jeremiah Nanai, Josh Papali'i, Junior Paulo, Lichen King Tongia, Mari Taulangi, Payne Haas, Roger Tuivasa Sheikh, Simi Sasangi, Taylan May, Matarao May. Talafo ia mai le si ufofonga le lau mua mo le nei vaenga o le awa uli. Fatalafatu e leisi whaopoponga le neo talafo mai Samoa, o se mai ele whaafonga. O le tausanga wha le tupe lua o lua wha lua o lua 5, na mata I tuwina ai le tūlanga o le siti o tupe maua le atunu, mai alo ma whanau ngā luenga whaafai teimi, a toa foi ma tupe wha amomori mai atunu I whafoi Samoa. E le fola si ai o le tala whaatatau o tuwo le tupe I lumo le pāne mene le fionga le minista o tupe, Mori pola ana rosa ane moni o. O loo whaawau pea le si tia o tupe wha moni mai whafo. Talu mai le tau sanga wha le tupe, lua o lua tasi, lua o lua lua. Lea sa wha mawina ai le fitu se lau tolus fulu lua, tesi ma le lua miliona tā la. E valu se lau tolus fulu lua, tesi ma le tasi miliona tā la. Sa li potia mo le tau sanga wha le tupe, lua o lua lua, lua o lua tolu. Valu se lau fitu fulu ma le fitu miliona tā la.
mo le tausaga faaletupe lua olua tolu lua olua fa ma o atu ai le maualuga i le iva selau tesi ma le 1 miliona tala i le tausaga faaletupe lua olua fa lua olua lima o loo atangia ai le maoaʻi o le fesoasoani mai pea o a tatou tama fanau o loo aumau i atu nui fafo ae maise o a tatou tagata o loo auai atu i galuega faavaitaimi Peitai ua toe whaaupopo mai e neu sila ma au se tālia. Peitai o le toe whaaupopo le whainumera po o awa noa wa tuina mai e neu sila ma au se tālia. Ia sa mō mai se atunu o le Pasifika. E leo mawhai o na au sia sa mō le whainumera o mai le so. O le whaamaunia ai o le whainga whaavae mo ngā luenga whaavaitaimi a au kuso lua olua tolu. Ua siti ai e le māloa wanoa mo tangata anu o Samoa. E awa i atu i ngā luenga whaavaitaimi i Australia ma New Zealand i le taiono afe i le atunu. Ai peitai, e telelu i tau sa whea ngai ma le whaatinoina o le nei Paul Kalame. E leo mawhai ai lava ona ausia e Samoa, whai numera whaatapula aina i te tonu o le whainga whaavae. I le tūlanga o whaamaumaunga, na sitia mai le 5 afe ono se lau tolu sfurma le whaa. I le tausanga wha le tupe lua olua tasi lua olua lua. I le valu afe tolu se lau tolu sfurma le ono. I le tausanga wha le tupe lua olua lua lua olua tolu. I le iwa afe valu se lau sfurma le lua. I le tausanga wha le tupe lua olua tolu lua olua wha. E au fiai mai o lo o ngā lulue wha avaitaimi i Amerika Samoa. Mo le tausanga wha le tupe lua olua wha lua olua lima. E na o le ono afe tolu se lau 5 sfur valu tangata ngā lulue wha avaitaimi. Sa wha mawina mo New Zealand ma Australia. E ui le manino le whaolasanga le fionga le minista o tupe, e le tā ua mamanuia e maua mai awa noa ngā rueng whaavaitaimi mo alum whanau le atunuu, le ua manuia ai ngō Samoa. Ai o loo toi ilo ma waawa ai le leile te lulu i tau ma whaafita uli, le o loo whesa ngai mo tātou tangata, mai lawa ia wano whinga ruenga. Na whaalia fwe le fionga le pālemia e le whaatana noanga ma le utustala, o le isi whaafita uli te lulu whesa ngai nei ma Samoa, ona o le Paul Kalame le nei, o le lea ia i o ni o tātou tangata ngalue ina tātou whaatuanga, ma palasi il tūlanga o le tātou o loa e maua mai o tātou lau ile ele tua i o tātou tangata, e whesoa soani i o tātou ainga, e le whae ti o le tupe alu i le tau o le soifuanga, i o loa mo o mia ia so uma, o lo awina mai atunu i whafo. O le aso se furma le wha o le masina le neo ki topa, o le aso lua le i le vai aso fau, wa whae loa mai ele ofisa le vai tau, e sa au niuni ma tā pena lo iei la tau wa fua e tā palolo, o se aso le wai loa e wha maumaunga le vai tau. Peitai wa toi wha manatu mai foi ele ofisa le vai tau nisi o tā ngā palolo i tausanga umawai, na mau wai foi soi fuo nisi ina ua nau, ma o oi lawa ina maa le lemo, o le wha manatu al pulenga le ofisa le vai tau ilo tātua tinu, i la tau o le a ngā i tā palolo, e nei e tautua nā le saonga le mua le soifua, nei tua fo i whanoa noanga le nei aso whapitoa mo le whanau. Mai whamana tupea le aua le popole pe a whai ai le maua se palolo i lea tai au, o nei masani le atunu o iei fo i le isi aso lo na lua, e toi tai na i lea ia po le matai ai le atunu. O le tusi le presidente o le asosia lo ia Samoa na tusi le aso wha o le masina le neo ki topa, o sana tusi wha abitoa le toi wha manatu e sui uma o le asosia lo ia. E toi wha manatu o toi ta iala o le lato wha tinongo le ngā ruenga wha lo ia. Le na ia toi wha mawhai le vaenga 5 o le wha tinongo ngā ruenga wha tula fono lua fese funma le wha. Le ngate le na ia toi wha manatu fo i sui uma le sosaiete, e na ia tau se sia ha me o tau loa e te tau lava o na munumuli ta ia. Pei ta ia ni seo sui e le ososi o lo lātou langolangoina le la ngā o le mata aupo, a nisi sui o lo lātou la ngā le tūlanga o le le longoina umo sui awai, e wha lia so lātou fina ngalo, e meise le mata aupo lo la ngā le presidente o le ososi Fiona ai, i le iai leo ni fite na inga e whaasanga le mata aupo o lo modi ai le fionga le minista o le ofiso le lo i sili,
Au ia fo'i o le minista o le ofisa o mtanga luenga o leo. Ma o ia fo'i o le fionga le li pandemia. Ai umanino lava e le saunuanga le fionga le pandemia i le whailua inga mala utu stala o le mata opu e le tau fia e wha wau pia lava ma wai luma o le wha masinonga wai lima fo'i o lo ia mua lātou ngā luenga. Ma le tala whai u wa tāno sanga atu le mata ngā luenga o leo le mamalu le antunuu e le sa ilia leo o le rii ia whaleniko pentelo e nisi o mōria ngā lo tua iai ma ele i lewa on te tala mai tua mai le whalipui. O le li o whaleniko e lusa whamale fitu tau sanga le matua e mai a fio ango santu paitea vai tele tanu ngā manono malalo vaya. O tāno sanga whaapea le mtanga luenga leo le antunuu sa tele ina visoa soani mai ali i mawhaipule o au nisi o a inga lava lātou o i lātou e sa ilia sa vave o na maua nisi o i lātou na sa ilia le mtanga luenga leo. Mai o se tūlanga o lo atangi e pe lava ngā rue whaatasi o le antunuu male mtanga luenga e le sa ilia vave o i lātou soli tūla fono e a fia i a ingo le antunuu ma soifu o tangata lau tele. O tala ia mai Samoa, man ia tele ni yaso si o tātou atunuu. Wha soifu ia. Musika o malo longa ma tau mawhitanga o leo au li si ufofonga o le launua. Se fulma lima minuti le wetene li tulai se fulma le lua le leia o oli o le a solulu valua ia sortantu volongo lima sino ke topa luafe lua se fulu ma le lima moli fa malo ma fa tai so ia tasi salam sam tatu talamai Samoa tu fine ana fa solo i tatu telefo ia Ontario New Zealand ia moli ia solulu te moli so poponga te masani la so atali tulai valu de taiao ia tatu telefo ma tatu talamai Samoa masani ai. Ia lewa tatu toi tau mai ia ile nei a woli ma lor fai vai lan tolo ngā lue leo malolo mai le tele o tau ia i ngā lue ngore nei aso ma lor fai va ma lor fan toa ia manu foi malolonga ma tau mafutanga le walo tuai ile nei teimo le a woli nei tatu matua ngā sisenga le tau mafutanga le a woli ia la se kuka mana ia na uta pena morto ina malo matua ma lo la kuka ia ma lo la ngā sisi ta pena ina ia olf tamo tanga nei tātou tua sina ia mia fo le yaso nei temo la woli i lalo tana ngā sua ala malo telo tātou tu o nei ngalo fa la o to ina malo matua ia o nei ngalo tama wele lo vai uri tamana ia ina ia fo tamo tanga ia o le nei a wolu tātou ia lo su tas minuto lo tene li tola sfuma lua il manatu ia la tātou fa ngā sole nei fa fianga musika su fifilo le ia woli ia il fa no file moi foi i malolonga me tamo tanga o le walo to tātou tunu te tumo si fonga lo mo nei temi o le a woli anga lo tu mo tu fine ia ana fa solo ia si pa ili tu lai lua le woli nei ia tātou ma vai le nei fo ia stofi a solulu we vai wo so la stofi ma vianga o sunga ia bex filoa ia tu to tasio Samoa on via ia tamo tanga nei a woli.
Si vo ma tu via sunga ya Bexfiloa, ia va via ngal tuto tasi Samoa. Ia o mone ngalo penga fili ngalo tanto chumalo fa balonta ia fa pulenga nu. Le uto toru aso to nei. Asto na i li tula suma lueta ulunga ia fa nga fili ia ia o mone ngalo tu lalo tanto por kalame mar tanto ala leo. Fa ia sina pa uma walalo ia ila to leo palota. Ai manatu. Tele me tele to tele tanto. Le no fo malala papa au I pulenga no nei fe la pa fai ne no to I titi o la to la to te fai al fili ngo tanto tai ia e man tu o ma na yo meni o fai nga fili nga ia utasi ma ia se ata fo lo to a tele la to ia e ma fulia se tulanga o se fai nga fili nga tai le la ma tu por kala me ma fionga la wano ia tulanga o le I tumalo lea I nei a tātui porurue so e whai ngoi no o ne poto ward. Ia tu se lua sumartasi ia whai la tu e tauna pālota I le tumalo wha pālota leo o ne poto. Ia e peo wha mamunga ia le e teimi nei. Ia so mai lau soe. Ia lea na o tolu se lau a tolu afe se wha sa atu tolu afe I la tau lea ua la tau whaia la tau pālota teimi nei. Ia whai la e lima no foa le e tauna iai. Ia, e tolu afe valu se lau fitu se fulu tangata I o man palota. E lima no foa mo li tu malo fa palota le one poto. Ia tu sala, e fitu se lau fitu surfa ia palota mo mire sui tau va. Ai to se fulu lima sui tau va le ta mo ine ia tato I perui one poto. Ia, ona ia ta nai le te tau fa ailu le tatu tunu. Ia, manu manunga le tatu programe man tatu tutua. Ia pe ale fa tiroina tatu palota le watoi tolu aso ia on umale le fenga palota ila suma lua la stonai ile sa auto la sutasi o oktopa ile sfulu ila wuli la stonai ia fa mutai ia tulanga pa nga filinga awane ngalo wale mfaina te moli pusa million New Zealand Post ia tatu fenga palota ia pupe palota e aona tawa au ia initial pusa fa palota ia I nai supermarketi e pe te alu fatusi e pe moli sao I lo officer to pulenga nu o fea lava ia le vai ngolo la pampa awai ola sa fo lo to tameti ia wani ngalo tameti ai fa nau ia mata penanga mo la to pese mai we no la ai White Sunday fa vivia ngol nei timo la wo Feel le tala lele Saltao ai nei Ole na foa feel le tala lele Saltao ai nei Ole na foa feel le tala lele Saltao ai nei Saltao 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 ai nei Ele alo ai se tangata fire Saltao ai nei
Sino ina
sika o malolonga ma tau mawhitanga o leo au li si ufofonga o le launua. A o ai fo I o le mua nei E le tau ma te peni pese mai fea A ia mala malama O lei ano foi le moana O lei a fai fai Anga tau a sai le tai papa u o le tua masanga E o lei a lava o le ngata I fale E taele lava I le taifana E tautai ai lava sauma e afe E olei a lava o le ngata I fale E taele lava I le taifana E tautai ai lava sauma e afe
Musika o malolonga ma tau mawhitanga o leo au li si ufofonga o le launua. Amalie la palombo,
Se fulu minuto tone o tano li tulai tasi te tu mo si fonga lo mo le ya woli ya o le as lulu. Ma ne ia fa vivianga musika su filoi fa no file mo le ya woli. Ma ne le sul ma tu file live fa fone o tanto fisa fa salau. Ya o se mele le lava ya e al te me tau o na o mai fo ilona fa iunga. Pe ona ile tanto tu mai le amtanga le ya so li tulai fitu. Ya le utoi tu mai e toi minute. O le tātou tautua I lunga on frequency la leo tasi ono te simatasi wha mo. Ia sa mo le atunu e pele loto ma le nganga. Hau au tātou proklami lunga on Facebook ma le YouTube lunga le tātou penga te whailangi. Se paiali tu la e lua I musika ang whawhiwhianga suifu whiloi o le awoli. Ai mo tātou lunga le tātou ala leo ma tau te mole atu ia le whawhitai. I le tātou mawhtanga mai le tāo na leila. Ia le utu ai tonu mai lona si ui. Wha maluru atu ma asua tu e malu I puenga le finangalo le tātou. Tino isi wha le tonu. E se upu se tala o se ngana o le tau tamali I lau whaafonga mai. Ia whamangalo mai le tau tua ma le unanga le siufonga lo mua lafo inu le aina. Poto lava le tau tai. Ia se lava le nātu yama. Whale le whale o iova tau whina ngalo. Ia mangalo ais whale tono le tātou ala leo. Tātou whelo ila sa tai au te masani li tu lai fitu. Ia nisi whelo tātou whenga luanga ma futeina. Utou pa imu lutou manu le aso tai au. E manu te le ina fufuanga ma ngā ruenga o le tōna nei aso. Ia le aso lulu. O pe tātou lunga Facebook ma YouTube. Ia lunga tātou website ti pa ili tu lais lua I lea wuri nei. Mani si whonga la mua la whenga luenga. Ia ma le whionga lipu le mātou te whāsoi fua. Hatou whai lunga tātou a la leo.
E toi whatalo whātua le whapuponga o talafou mai le si ufongo le lau mua mo le nei au auli. Ua maliu Graham Bell le sa leo leo ma avea ma host o le Polkalame Police 10-7 i le tele o tausanga. E maliu Bell ua fitus fuluwalu tausanga o lona soifua mai le ngase o le kānesa. E tolu tausanga o ngalue Bell i le matanga luenga o leo leo a New Zealand si iti ai lona tūlanga o se leo leo suesue. Masa tau la mua i le suesue ina o le tele o mataa o pute tele i New Zealand. O le luafe ma le tasi na ia mawaina i se whailonga tawa loa mai le tuputa maita i le nā taimi. E whaaloa longi ai le tele o ananga luenga na whai mo le puipuinga o New Zealand. O lananga luenga i le Polkalame o le Police 10-7 i lungo le TV na lawi loa ai i tangata lau tele. O Dr. Anna Kowalska e leo se forma i moni New Zealand e pe ona whaasala lau soloa i ata ma videos i lunga o penga o fesota inga e whaapeo se forma i New Zealand o lo whaatawina mai fuala au e whaalusi ai pauna na lipotiele le tio New Zealand i lea so o lo o taumawhai e whaailoa mai i tangata New Zealand ina ia mātaala i ia whainga tau whaavalea ma lapata ia ai e lea i se tangata moni whaapea wana o se ingoa mātai whaatosina mai ai tangata e maaunua tuai tupe o le whala awolo o ia whaalau i loa e lusi ai pauna e le whaonga aina ma whaatawina i tutono New Zealand e i tangata ua tosina o na o whaupunga māta pepelo o lo o towina i lungo le Facebook ma whaupunga e whaapea e ia i tangata ua pauna mai le mamawhai se laulua 5 kilo i le 5 kilo ua iai nei. Ai o ata uma e whaele AI e tusa ai mali poti. Ua toi whautua ina i le soifua malolo i nā New Zealand tangata lau tele. Ia awana i tō sina pe mulita ia le tele o forma i pepelo i lungo le Facebook. O le awala leo lo whaonga i le autau whaasese e maunua tuai tupe. Ona o le toatelo tangata e talitonu i a fuala au mawaila au. Ona o le nau ta inga e fia lusi pauna pei ona lipotia.
E se fulu walu mea sui na tau mawhaina e se tina i Northland, ai le ila vea lana ta awale malana whanau, i le tae au na soso o ai, mamaliwa ilana ta maono tau sanga i le luafe se fulu fitu. O le aso luas fulu lua te se ma luafe se fulu fitu, na aveina ai e Marino Wikaida le ta awale a o iai lana ta malua tau sanga, malana ta maiono tau sanga i le no fua pito i tua. O le tepa i tua Wikaida e siaki lana whanau, ai whafua se ea i o na ta i tua la lato ta awale, matai ai i se fale tupetu a wala, mamaliwa i Joshwan, Rayhana Ruka Wikaida o no tau sanga le matua, o lo talo sanga le foma ai Ian Talford, ina ia whaupopo le whautuanga mo ave ta awale, ia afianga o le awa maalosi i le tae au e soso o ai, mai le aso na tau mawhai. Na maua isu isu inga, e ui ele i tangofia i le tina le awa maalosi i le aso na lavea i le ta awale, ai na maua le awa maalosi isu isu inga o lona toto, o lo o maua lunga pea i le fua whaatatau, e le mawhai ai o na ave ta awale, i le tae au le whaalave lave. Sa ia umia fo i le laisene whaataitai, po o le learners, i le taimi o le whaalave lave. E le i ai se no fua tamaiti po o se car seat, mo lana tamai o no tausanga, e no fua ai tutono le ta awale, i le taimi o le whaalave lave. E na o le fusi pau e fusi i lungo vai po o le lap belt, sa wha o ngā aina. Na maui nisi o so isu e ngai whaapea, o le valus fulfitu pasene o tamaitai i Ausitalia, la tau te le aveina le ta awale pe ai loa wa whaasua a vāpeitai, o le awhau lea pasene e ave ta awale i le tae au e soso o ai, a o iai pea le awa maa losi le tino, o lo o talosanga Talford, ina ia whaiani whaalawi loa e tu le iai le whi au, e nofo sila fiai tangata e winga ia a fianga o le awa maa losi, i le aso e soso o ai, ma e ono tutupu ai whaalawe lave. E to aluas fululua tangatana lokaina i leo mai se solo te te na whaia i luma o le Te Pai Convention Center i Kalai Estate le tae au ana leila. O le to atelo i latou na no noa whaatasi o latou lima i filifili, ma nofo i luma le Aerospace Summit. Na tama whai le to atelo le au solo te te e wha maalosi leo i tutono o le Center Peitai, e le i mawhai o na ulufale o na o le maalosi o le puipui ngā leo. Whaalia le Peace Action o tautahi, o le aunga o latou te te atu ai iso o tanga a le Aerospace i le United States whaapea au tau mo le puipuinga a Israelu. Ua iai se whaalelenga i numero tamaiti to a anga ia onga, pei ona whaailoa i li potia le Aero na whaalawi loa i le tae au ana leila peitai, o lo o to atele pia mātua i ave ese mai a lato whanau mai i a onga, mō ta whaonga whaapea whaalawe lawe whaale a inga i le taimi oa e a onga. Ua whaamanino e a onga i mātua, hai a inga mata i ala fōa le mālo ina ia muli ta ia, e whaaititi ai tamaititia i a onga. Ai ui ia polo kalame, e iailu i tau o whea ngai ma a inga, e mafua i ona tia i a onga tamaiti, e le mawhai ona whisosoani i ai le a onga. O lo wha au au na ngā lulue le matanga luenga o a onga ma a onga, e whaaneleia numero tamaiti e o atu i a onga i kuata ta itasi. E pea ma le toa tolu a whetangata i New Zealand o maua le penisiona, ai le i a toa le ta iono sfuru lima tausanga le matutua. Hawhi ai ma se tangata e toa tasi, e le i a toa le tolu sfuru tausanga. Ai le i o mai le lua whelua se fulu, sa mawhai ona whaupopo i le tangata o penisiona, lona toa lua i lana penisiona, pe a whai ele i angawaa, pe le i a toa le ono lima tausanga. Na mawhai ai ona maua le la tai fitu se lau walu sfuru fitu ta la lima sfuru walu sene i le tai lua vai aso. O lea whainga na suia ma ave ese ai le lua whelua se fulu pe tai, e le i ave ese ai penisiona mai ia i la tou, e le i angawaa, sa whaau au peo na maua la la tou fitu se lau walu sfuru fitu ta la lima walu sene i le tai lua vai aso. E whaupopo i penisiona a la tou tai toa lua o lo o angawaa. E toa tolu e tai lua sfuru lima i le lua sfuru iwa tausanga le matutua, toa ono e tai tolu sfuru i le tolu wha, toa iwa e tolu lima i le tolu iwa tausanga, ma i la tau mai le wha se fulu i le wha sfuru wha tausanga e toa lua sfuru fitu, i le lua fe sfuru iwa e toa sfuru tolu afe lua se lau tolu tasi, pa anga ele i atoa le tai ono lima tausanga na maua le penisiona. Whaailoa i le pule o le Infometrics, Gareth Kieran, e tusa ma le lua te si ma le lima pasene le numero tangata tai ono se fulu i le ono sfulu wha tausanga le matutua, o lo o maua le Job Seeker Support, tusa lea ma le fitu a fe valu se lau o tangata matutua ia au kuso, o le ato e wa ai le malo, pe ono iai ni suinga i lea mata upu.
O le a wai fo mai sinia mo fo mai nifo i le solo te e ua fuafua mo le au whaingaruenga le soifua maloloina i ne whahi unga o le masina nei. O le valus fulu tolu pasene o le asosio fo mai sinia na pālota e langolango e a wai i le solo te e mo le whai tū la e whaia i le sfurutasi le tae o le aso luas fulu tolu o ke topa. E a wai ai fo mai sinia mo fo mai nifo e tusa ma le whaafe e sidia ma le tolus fulu ono afe tausi soifua e whaingaruenga mo le Health New Zealand. Ma whaia o ngai tusa ma le fast fulu afe ua fuafua e sawa vali ese mangaluenga i le aso. O le aso ngafuana fola ai e fo mai mo le fale pui pui o le a lātou au ai foi i lea te e. E sidia ma le tolu se lau tangata o le ato e su e a lātou su e nga ave ta avale ina ua maua na tutongi tupe nisi o le au whaingaluenga a le VTNZ ai whaapasi su e nga ave ta avale e mawai lai sene. Isu e su e nga a le NCTA na mawai le au whaingaluenga e to alima a le VTNZ i au kilani na o lātou talia ina ni tupe mai i tangata su e lai sene. Ina ia mawhai ai o na pasi ma maua o lātou lai sene talu mai le lua afe lua tolu. Ua whaate ai lātou i e to alima ai lo fa nga solo pe su enga e tu sai mali poti a lele tio New Zealand e to atolu se lau luas fulu lua tangata ole ato e whaia la to su enga ave ta avale moa la to lai sene. Ili potila ta mai le WHO na faali ai le whaititi o le numero tangata ulaula ta pa ai le lalolangi. Ai si itia le numero tangata e ulaina vapes po o e-cigarettes. E tasi te si male tolu walu piliona na pa uai le numero tangata ulaula ta pa a mai le lua afe. Tasi te si male lua piliona na toe pa uai i le lua afe lua whape tai. Na faali ai le lipoti. E to atasi mai le to alima tangata na faali ai le to sina pia i le nikotini il ta pa. Mole taimi mua walipoti ai le soifua maloloina le lalolangi. Le se lau miliona o tangata ua ulaina le vape. E au fia i le 15 miliona o tamaiti mai le tai 13 i le 15 tausanga le matutua e ulaina le vape. I atunu olo iai wha amaumaunga aloa ia na whaalia ai le sawa atu o le ulaina e tamaiti o le vape na ilo o tangata matutua. E to atele atu le tūpao tamaita ai ua le toe ulaula tapaa na ilo o le tūpao a lii e tu sahai mali poti. Ua whaailoa mai le awa le toa Samoa mo le sailinga siamupini a le Pasifika mo le nei tausanga. O le aupe o na whaalauiloa mai ua iai Ata Mariota, Penaia Ioelu, Blaise Talangi Sewala, Brian To'o, Chanel Harris Davita, Dean Mariner, Francis Molo, Isaac Tango, Jerome Luai, Jaden Sua, Jazz Tevanga, Jeremiah Nanai, Josh Papali'i, Junior Paulo, Leiken King Tongia, Mari Taulangi, Payne Haas, Roger Tuivasa Sheikh, Simi Sasangi, Taylan May, Matarao May. Tala fo ia mai le si ufofonga le lau mua mo le nei vaenga o le awa uli. Fatala fatu e leisi fa o poponga le neo telefon mai Samoa o se mai ele fa fonga. O le tausanga fa ale tupe lua o lua fa lua o lua lima na mata e tuwina ai le tūlanga o le siti o tupe maua le atunu. Mai yalo ma fa na inga luenga fa vaitaimi a to foi ma tupe fa amomori mai atunu i fa foi Samoa. E le fola si ai o le tala fa atatau o tu o le tupe i lumo le pāne mene le fionga le minister o tupe Moripola ana rosa ane moli o. O loo whaawau pea le sitia o tupe wha moli mai whafo. Talu mai le tausanga wha le tupe, lua o lua tasi, lua o lua lua. Lea sa wha mawina ai le fitu se lau tolus ful lua, tesi ma le lua miliona tā la. E valu se lau tolus ful lua, tesi ma le tasi miliona tā la. Sa li potia mo le tausanga wha le tupe, lua o lua lua, lua o lua tolu. Valu se lau fitu ful ma le fitu miliona tā la. Mo le tausanga wha le tupe, lua o lua tolu, lua o lua wha. Ma o atuai le mawalunga, i le iwa se lau tesi ma le ono miliona tala, i le tausanga wha le tupe, lua o lua wha, lua o lua lima. O loo atangi ai le maua ai o le sosoani mai pea o ata atou tama whanau, o loo au mau i atunu i whafo. Ai mai se o ata atou tangata, o loo awa i atu i ngā luenga wha abai taimi.
Peitai ua toi whaau popo mai ene usila ma au se tālia, peitai o le toi whaau popo le whainu mera po awa noa watu ina mai ene usila ma au se tālia, ia sa mo mai se atunu o le Pasifika, e leo mawhai o na au sia sa mo le whainu mera o mai le so. Le whaamauni ai o le whainga whaavae mo ngā luenga whaavai taimi a au kuso lua olua tolu. Ua siti ai e le māloa wanoa mo tangata anu o Samoa. E awa i atu i ngā luenga whaavai taimi i Australia ma New Zealand i le taiono afe i le atunu. Ai peitai, e telelu i tau sa whea ngai ma le whaatinoina le nei Paul Kalame. E leo mawhai e lava ona au sia e Samoa, whai numera whaatapula aina i te tonu o le whainga whaavae. I le tūlanga whaamaumaunga, na sitia mai le 5 awheono se lau tolu sifuru ma le wha. I le tausanga wha le tupe lua olua tasi lua olua lua. I le valu awhe tolu se lau tolu sifuru ma le ono. I le tausanga wha le tupe lua olua lua lua olua tolu. I le iwa awhe valu se lau sifuru ma le lua. I le tausanga wha le tupe lua olua tolu lua olua wha. E au fiai mai o lo ngā lulue wha vai taimi i Amerika Samoa. Mo le tausanga wha le tupe lua olua wha lua olua 5 e na o le ono awhe tolu se lau 5 sifuru valu tangata ngā lulue wha vai taimi. Sa wha mawina mo New Zealand ma Australia. E ui le manino le whaolasanga le fionga le minista o tupe, e le tā ua mamanuia e maua mai awa noa ngā rueng whaavai teimi mo alum whanau le atunuu, le ua manuia ai ngō Samoa. Ai o loo toi ilo ma waawa ai le leile te lulu i tau ma whaafita uli, le o loo whisa ngai mō tātou tangata, mai lawa ia wano whinga ruenga. Na wha lia fwe le fionga le pālemia e le whaatara noanga ma le tūstala, o le isi whaafita uli te lulu whisa ngai nei ma Samoa, ona o le Paul Kalame le nei, o le lea ia i o ni o tātou tangata ngalue ina tātou whaatuanga, ma palasi il tūlanga o le tātou o loa e maua mai o tātou lau ele ele tua i o tātou tangata, e whesoa soani i o tātou ainga, e le whae ti o le tupe alu i le tau o le soifuanga, i o loe mo o mia ia so uma, o lo awina mai atunu i whafo. O le aso se funma le wha o le masina le neo ki topa, o le aso lua le i le vai aso fau, wa whae loa mai ele ofisa le vai tau, e sa au niuni ma tā pena lo i ei la tō wa fua e tā palolo, o se aso le wai loa e wha maumonga le vai tau. Pei tai wa toi wha manatu mai foi e le ofisa le vai tau nisi o tā ngā palolo i tau sanga umawai, na mau e foi soi fuo nisi ina ua nau, ma o oi lawa ina maale le mo. O le wha manatu al pūlenga le ofisa le vai tau ilo tātu o tino, i la tau o le a ngā i tā palolo, e nei e tautua nā le saunga le mua le soi fua, nei tua fo i whanoa noanga le nei aso whaapitoa mo le whanau. Mai whamana tupea le aua le popole pe a whai ai le maua se palolo i lea tai au. O le masani le atunu o iei fo i le isi asolo na lua, e toi tai na i lea ia po le matai ai le atunu. O le tusi le presidente o le asosia lo ia Samoa na tusi le aso wha o le masina le neo ki topa, o sana tusi whaapitoa le toi whaamanatu e sui uma o le asosia lo ia. E toi whaamanatu o tuaita iala o le lātou whaatinongo le ngā ruenga whaalo ia. Le na ia toi whaamamawhai le vāenga 5 o le whaatinongo ngā ruenga whaaltu la whono lua fese funma le whaa. Le ngate le na ia toi whaamanatu fo i sui uma le sosaiete, e na ia tau se sia ha me o tau loa e te tau lava o na munumuli ta ia. Pei tai ni se sui le sosi o lo lātou langolangoina le la ngā o le mata opo, a nisi sui o lo lātou la ngā le tūlanga o le le longoina umo sui awai, e wha lia so lātou fina ngalo, e meise le mata opo lo la ngā le presidente o le sosi Fiona ai, i le iai leo ni fite na inga e whaasanga le mata opo o lo modi ai le fionga le minista o le ofisa le lo i sili, au ia fo o le minista o le ofisa le tanga luenga o leo, ma au ia fo o le fionga le li pāle mia, ai umanino lava i le saunuanga le fionga le pāle mia i le whailua inga mala utustala, o le mata opu e le tau fia, e wha wau pe lava ma uai luma o le wha amasinonga, wai 5 fo o lo ia mua lātou ngā luenga. Ma le tala whai u,
Wa tano sanga atu le matanga luenga o leo le mamalu le antinoo, e le saa ilia leo o le rii i a Falaniko Pentelo, e nisi o mōrianga o lo tua iai, ma ele i lewa on te tala mai i tua, mai le whalipui. O le rii o Falaniko e lusa fuma le fitu tau sanga le matua, e mai a fio anga o satu paitea, vai tele tanu ngā manono malalo vaya. O tāno sanga whaapea le mtanga luenga o leo le antinoo, sa tele ina fesoa soani mai ali i mawhaipule o au nisi o a inga lava lātou o i lātou e sa ilia. Sa vave o na maua nisi o i lātou na sa ilia le mtanga luenga o leo. Mai o se tūlanga o lo atangi e pe lava ngā rure whaatasi o le antinoo, male mtanga luenga, i le sa ilia vave o i lātou soli tūla fono, e a fia i a inga o le antinoo, ma soi fua o tangata lau tele. O tala ia mai Samoa, manuia tele ni yasu si o tātou o tino. Whasoi fuia. Musika o malo longa ma tau mawhitanga o leo au li si ufofonga o le launua. Ole. Fly. Mix. That's right. It's my hometown, baby. Representing. Fair
It's your boy Memphis Hits, and this is another. Another one. Most incredible, baby. Another one.
Lua sulu minuto tone ar tano li tulai lua whawhianga le ia woli te tuama si whanga la mui Wellingtone ia moli wha malo male whawhitai il malo tanto tino il tanto mawhtanga mai lava li tulai fitur tau ia lo whanga so be tanto whawhianga musika si whiwhilo le ia woli ia na tutuhu moi si whanga la mui Wellingtone. Again, you know, I go by the name DJ 22. Let's go, 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 go. Let's go. Let me see you bounce. Let me see you bounce. And the playettes, wherever you at, you dig? Yo, DJ, drop.
turn the beat up a little bit. Hey, yo. Another one. Yo, you know what I want? I want the beat to drop in, right?
like now. Ladies and gentlemen, it's your boy, DJ 22. Another one, another one. Oh
yo, this is Nappy Boy Radio live with the boy DJ Sif. Another one. Bring it. And now for my next number, I'd like to return to the classics. Bye bye, lo tinga talu
ngau leo tina tumafai ai tu ia saula mau se aso awe se tali ona yona tu ole lang se tamai se ia ole sami se tano amai uang tole last down le bonsa uali lo tu ai o foni Malevani wa ole iloha ina pe aisea ua whenga tai se kua kuana oia lama o sia utai moni na o tili ai le whama oni malo o tali tonu lava sai eva ve una mai lo che tu all along senza mai ima all the summer senza no mai uomo tole la saula bonsa uali lo tu ai o foli DJ 22, drop the beat. Ladies and gentlemen, are you ready? I
Someone ia te aku